au te whatalo whatu i le tunu nei tai au fau, a ma lord fo lau, e nei o tatu iei le aso whareile. Ia ua se fulu walu asa o le tatu fo launga le masina le nei o mati le tausanga lua filus fulua, ta alo falava ma o le tautua le nei e si fonga le na mua le amatalia. Lo mai au si mai al whaafonga o le tatu sa ngalo to le tai nei, te ia le sunga le tausi matanga anuenga, Reverend Fua Tui Sa le tolo, mai le kalesia me tutisi sa moa, taitai lo hat. Ia usi mai al whaafonga. Manu malo tato lido Yesu Kristo. Ata lo fatua i sa moi lo mlei po mai i tafo. Malo le fulau. Tato iai po le sivu i o fe au mga luenga o le livaya. Ia lofa, maleanga le lei tau si pea o lo tato. Mai amale loto fia si o tato tapo iai le li i tafo. Le lofa mai o iova, te pese ai lava e falva. Ai lo atu i lo ngutu lo whamaoni le tupulanga ma le tupulanga. Wana o whapeani. A tina ele alofa e whaavaula. E langi lama e te whatuma wina i ai lo whamaoni. Wa mao sia le whengainga. Ma le na au whiriwhiria. Sia tātou te tāna. Le li ele tua e te tau maono mea i ai tāpoi. Mātou wala aulama whatasi ma loa tunu ui ni tai au fo. O lo umaia lo langi ala i le mana ma le malosi o loa ngāna koi. Ta pena ina ai fina ngalo mo mātou loto u. Whātumu ina ai lo mātou ngāo i le ngā. Se yo mātou whai ai le tāpua inga i le tonu ma le atoto. I le nganga ma le whamaoni i te fina ngalo. Ia vi ia oi le tāpua inga lotu. Ai au alava so mātou whātaua. Ke viso le li i wa mātou wole mtitalo atu waini. Amen. Ale a tātou vi i atu le tua i lona vi i. Le atua e a utapa i ala e se mama i a whaitawina o le afionga pa ia le tua mo tātou le ni tā.
Ia maua le tusi faitau mo tātou le ni aso. Mai lava i le tusi o lo whasinoina i le tusi faitau aso o le kālesi o metisi. Whalinga lona mata upu e tolu. O te faitauina mai le whai upu e se furu ma le fitu. Se ia whangata mai le whai upu e lua se furu mai lua. Whaafonga mai e le faitauina o le awhionga pa ia alo tātou utu. Wāua e whai mai. O te se mau oa. O whata mau a inga ina. O te le mativa fo i se metas. A wai le iloa. O oe o le malaia. Male pangatia. Male mativa. Male te waso. Male le lava lava. O te whai atu ai i ate oe. Ia e whata watu i ate au lau au. O whaama mai ina i le afi. Ina ia e ta mau a inga ai. Ma ofu sina. Ina ia e ofu ai. Ina ne iloa. Le mao lo le lava lava. Ma le vai mata e ni ia i o mata. Ina ia e pupula ai. O te ao i atu. Masasa ia i la tō O te alofo i ai. O le nei. Ia e vili vili ta ia lofo i ai. Ina ia salamo. Whauta. O te tū atu i le pui pui ma tui tui atu. Ai stasi e whaalongo mai lo leo. E te tala mai le pui pui. O te uru whale atu i ai. Ma te tali sua fo i mai ia. O ia fo i ma. O le manu malo. O te avatua ia te ia ma te lofo whatasi ma o lo lofo ali. E pe i o au fo. Ona o manu malo. Ua manu nofo fo i whatasi ma lo te mai lona lofo ali. O le o iai te linga. I nā whalongo mai ia o ia i le mea ua whetalai mai ai le nganga i le kālesi. Ia whamunu ia mai le tua i le whaitawina o lana tuspa ia i le ni tai au. Mai ia tu maulawa i a te ia le vi inga e whamavau. Se whai au whale nganga te iala i nai i tātou sa moa. Ngā luenga ma whi au o le ni asu. Ai maise fwoi olo tātou wanga atu le whai unga o le ni mai asu. Maua mai lava i le tusi sa whaitawina. Whalinga lona mata upu e tolu. E fia whaunga ina le whai upu e lua sifuru. E whapea lona whaitawina. Whauta, o te tū atu i le pui pui. Ma tu i atu. Ai se tasi e whaalongo mai lau leo. Ma te tala mai le pui pui. O te uru whale atu i a te ia. Ma te tali sua fo i mai ia. O ia fo i maa. O le tusi sa whaitawina. O le tusi atu mo le kāle sia i latu kai. E peisa i o le toefe au lea e mamoli atuai mo le kāle sia. Ono le whamoe moe o Yesu. E toefi a whau se isi loto fo. Mani la ngona fo le kāle sia. O latu kai o le kāle sia e fitu iai e kāle sia. I le whaitaungo e kāle sia i tono a sia i titi. E leo se kāle sia e whaingo fie o no tangata. Ao se kāle sia e sili o no whaingita. Ai a fua ia whaingita. Ono se kāle sia e matumale lei lavalo no te mau ai. E peisa i o le te mau ai inga lea. Ua whai ma mita mitanga i loto ma whawhau whau. O sos tangata o le kāle sia. Ma ua avea i foi, ma whamua mua i le ola o sostas. O le manatu o tangata o i latu kaia. O latu o tangata a maua. O tangata ua whanta mau a inga ina. E le matiwa i se metas. O lona winga o le whamoe moenga a toa leo le ola o sostas. O i tutonu o latu kaia. O lo latu o ta mau a ina. E le ise isi mea e toe popole aili tangata i lona ola. Ua lava le te mau a inga e whaola ina. Ua le mawhai o na toe sao atu se isi fe au. I loto ma mawhau whau o tangata o i latu kai. Ua puni tia le wa ai ma le whalongo. E le tupe ma le te mau a inga o le lalolani. Punga i leo le toe fe au. E fia mamoli mo le kalesi. Ina se ia i loa e tangata o i latu kai. O lo tu pea le tua i le whaitutoa ma tu i tu.
O le ata o le alofa tu uava noa o le tu. O le longo mo le ka le sia I latu kaia. O lo tu pea le li I le ala. Ma tau wala au mai. Ina se ia toe fo'i mai I le tu. O le wala ulia a Yesu ke riso. Mo se fellowshipi fatasi ma lana e ka le sia. Se I fai ia ma whaola mo ona tangata. O mo ongo le loto mo le ka le sia. Ina se ia I loa I le ka le sia. E leo le tamau a inga e olai. A le whalongo mausta I le fina ngalo o le tu. Na pau leo le ala I manuia. O le whamoe moe mawalunga. Ina se ia ave e sea le tamau a inga I loto le kalesi. A wao le oa ma le tupe. Ua puni ti ai le vava aia e o mata whale nganga o le kalesia I le tu. Le whaavai mau o le ola whatutu. Tamau a inga ua tapuni ai ma le whalongo. I le fina ngalo wha iloa mai o le tu. Mo ala e whaola ina ai I lato. O le whaau mo le kalesia. Ina ia te tala loto. Ina se ia manino fo I le whalongo. E la ngona ai le fina ngalo pa ia o le tua mo o le tangata. Le tua e fia uru fale I le loto o le tangata. E whaalongo mausi ta I lo na fina ngalo. Fai mai le au tu o le ni aso I le tusi faita waso le ka le sia meditis. Whaalongo mausi ta I le fetalai mai o le anga. O mo ongo ia mo oe maa usa moa I le ni taia. Ia manino lau whalongo. Pesa le fina ngalo le tua mo tau. To tele ia o I tato. O le fia I lotu matako in. Ona fai mai wa umai tupe ma le tamau aina. Ma aina I faili tamau ainga ma mua I lo taola. Awa lava le ngalo le atu nu ue. O le pungai lea na fai ngatai. Ona la ngona I loto le kale sia I latu kaia. Le fina ngalo le tu. Awa ua pele le tamau ainga. Ma wha mua le tamau ainga I loto o tangata. O le wha mua I lo wolo le tamau ainga. O le ata manina wa e te ena le tu yatu o ke riso mo oe. A ia mauti noi o tatu loto. O lo tu pea ke riso I le whaititoa. Ma tu yatu mo oe ma. O le wha moe se I te tala ina lo loto. Ma lo loto. Ina se ia uru fale ke riso ma nofo tupu ai. E whai ia ma whaola mo oe ma ue whaavavau. Samoai. Te tala lo loto mo le tua. Te tala la ta whalongo se ia aoa o mai le tua mo ta ua. I ala tātou te olai. Whai ke riso ma tātou valauria. Se I whai ia ma tātou ma lo mo oe. Ma lo a inga ma lau e kalesi. A wao le li ina ia tapena ina lo tātou whaolo tanga. O le ke riso na ia tuu mai le awa noa mo tā ua I le ola. O le whai tutoa. Ia mo I tātou. Tātou te ui atu ai le ola e whaavavau o sauni. Mo oe maa le tangata. E whaalongo mausi tai le fina ngalo le tu. Tā ua le awa mai mo I tātou. I o tātou whaamua le tu. Ai le o le tamau a inga ni o tātou malai ai. Le atu nu ue sa moa le ni taia. Ia manu ia le ala usu I au mangalwe. Manu ia le sauni atu le whaiungo le ni vai asu. Ma ia tātou mauti noa. O loo tu pea le tua mo oe maa. Se ia te tala o tātou loto. Mo ia malana whaolo tanga. Fuafa pelo Yesu ke viso. Ameni. Se o tātou te tala. O siri ese lava oe lo mātou tua. A wao le tua na e whaia le ao mea umala. O le tua na e mamanuina le fōwhanga I lo mātangofi. O le tua na e whaia I mātou e fōlinga lava I lau fio. Le tua ua malia I o mātou loto I merele. A wao le tua oe o le malosi ma le ola fō. O le tua o le alofa ma le alofa muti vai. Te le ngese loutu o sā ua mua lo wanga le le. Whalia lo wanga le le ma lo alofo I le ni tai au fō. Ina ua ala fia le atu nuu ma o te ngata.
Ua mātou au lia le nei tai au ma le nei aso e whaapopo le soifua ma lo mātou o. Sa tō wha ma malolo o te ngata I malolo ngā o le pōngsa. Tau mate lava lo mātou wola pe maua le nei aso. E whaafitai wa e tapu au ina le soifua ma moli tai so mātou wola. Ua mātou au lia isi ui o fe au ma ngā ruenga o le nei vai aso. Whaafitai wa manuia le lava loa le atu nu. O te tonu ai, o te tonu o e ka le si. O te tonu le atu nuu maona pūlenga ma whainga malo. Whaafitai lo a ao la vea I mo o te ngata. U lava ina ua fe ina e whainga tā ma lo fia e wha mai le soifua ma le olo lau whana. Awa mātou I oe fo I whatasi le ri I. E te tū pēr I le ala e whai oe ma lavea. Te a whena I le ala e fusi o mātou manu nuu. Ma fō so mātou vai fe au mangalua. Whaafitai te mau a ingo me O le whaasopa I le ola ma le malos. O le whaonga ino I mātou whaatasi. Tō whinga ma so se valawina ua ati ute ma fe au mo oe ma lo whina ngara. Mātou whaafitai tele I me umalawa wa e tapena. A wale soifua ma le olo o te ngata ma I mātou Mātou whaafitai le ngā ruenga whita le nei ala leo. Whai maala e tau mo moli ai fe au o le tala le lei. E maise foi o polo kalame o wale soifu o utangata. Mātou whaafitai lau tuspa I. Whai lea masuri o mātou vai o le mala malama I o mātou wala. Le ngāma pa I e whai mo mātou whisonsuani. E tū mo musu e au mai le mauti noa. I taimi mātou te vai ai. Aftai ake viso Yesu. O le na ia lave ina so mata wola. Ina ua ia le whaafitia ti ngao leola. Awa sa atua mailo na soifua e whai ma whaola mo le lalolani. Whamangalo mātou se le tua. Wa mātou tau tino lama whaatasi ma le atu nuu ile nei tai au. E le ai lava so mātou e tonu mātou toa. Tau mamao mātou wala ma oe leli. Wa mātou whasa tauro ina pēr oi manatu malangona. Mā whaunga leli I o mātou lotu. Wha mua mea mātou te mana na oai. Ta mawa inga wa whai mātua ilo mātou wola. Wa mātou whangalo oe le tua le pongai o mea umala. Wa mātou o lenga lava ile nei tai ao whaatasi maloa tunu. Leli I e whamale mole. Whama mātou umala. E ala ile toto pa I o Yesu ke viso lo mātou wali. O le na whaamalingi ina mo I mātou le whanau ngasana. E alofa maia oe te malo whai. Whamanuia le whasifonga le atu nuu ile nei tai ao. Leri I e whamanuia te tonu aina. O mātua ma whanau. Ia malu pea le vale nofu. E ala ile fesoa swani oe lo mātou te maa. Whamanuia te tonu au e kālesi. Tai o e kale sio le au whai ngā ruenga te tofi. O e wa ngā rue ma tautua leri I e atia e au whi au. Ia iai whaatasi ma lofi le mū ma au whamunia. Whamunia te tonu leri I o le atu nu. Whai ngā malo ma ona pūlenga. So se ati na e wā se manui o na tangata. E iai whaatasi ma au whamunia ngā e le ma mai. Mātou te tālo le tua. Alofangia I lātou wa lofia e whaingitao no whamai le ni maita. Ia lango maluhina I o awanga le. Mātou manatua si o mātou watu nu o Samoa. Leri ia o atu iai lo lava alofa. Whamanuia foi le lalolangi ma le whenga iai taua mamisa leri Ia taita ina e lo file mu e manu iai me umana. Ia tātou ia ma oile ni aso. O lava singa ma fe au I so se mea. O a onga le whanau ma le tāpua inga I malu whale. Pui lava e owa ao le soifua o te ngata e saunga le mua. Whamanuia le whita ngā rurua o le whafonga o le lau mua. A wāti ute ma fe au tā ua. Ia whaonga ina le soifua mo lo lato wola. E tautu ai le atu nuu I so se ala e te whina ngalo ai. Ia lofangia lo mātou wola I le ni aso. A o ina mo mātou fe au mori mau o lau tala le lei. Ina ia tupu maola le fatu o le tala le lei.
mātou te muli pēa I au fe au e le au no. I o le mātou te tālo. O ai o ala whai mai whanonoa. Wha maise ma wha mawhana whana e loa ngā. O ai o lutia e whain tā ono wha mai. E iai wha tasi ma loa au wha ora. O ai o sai tia I so se mea ono le malosi o le lalolangi. Te tala ia no tanga ma wha sau loto o tangati. Se o mātou muli wha tasi mo au whi au. Tu pōle a so tātou mafuta ma whenai. Ono ke viso le li wa mātou wole mtalo tuaini. Ia tu maumoe o mātou lunga uma whatasi ma loa tunu. O e ka le sia ma le lalolangi. Lo manuia o loa lofa ma lo file mu. Ta malava oe le alo ma le nganga pa i. Mafuta mo mātou e whaavavau lava. Amen. Na ua whawhonga ne tino o I le tātou sau ni ngā lotu o le tai au nei. I le ngata o le nei tai au. Ia o le vai aso atoa tāpina ina le sunga le tausi mtanga luenga. Reverend Fua Tui Sāni Tolo. Mai le kālesia me tu tisi Samoa I taita I Lower Hutt. Ia mo le tuelenga whawhtai tele lawe lau sunga le tausi mtanga luenga. Ia whawhtai mo tāpinanga o le nei vai aso talo whamurianga me svole upfolfola le tua. Whawhtai tāpina. Whamanu atu le tua le yasom fuafuanga ma sfole anga iatu lo naspa I o mua. Ria fo il tua ma no fo ala whapel tapo inga le kālesia whaftai te lava. O le taimile o luas fu tonu minute ua te enel fitu. Ia o le inga le tua ia mai le sinoti Wellington I hata I tai. Ia o loa lofa I o vai. Ia o le whangasolo toi fo ili o le tātou polokalame le tai. Ma loso I fu o les fo ili o tātou iai. Taulunga foi fia mga luenga le tele mas foi fa nau ia la toa onga. E usmai fa fonga le vinga le tua.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso foaile, i le fitu i le taiao, ata o le taia. Le tato pol kalame le ata le taiao ya na lon fo lau mia le fu tato o mia ni taiao le no fa malanga le leo le tua te tonu sa mia malo longa o le po mis fo fi am ngal wenga sa fe ngai le to tele ya fa talo fa tu le ngal fi malo fo lau malo so fua ya wa tato mai tawina le te mi le vave o le anu aso le olanga ya le fu tato o le taiao mai u le no fa malanga le leo le tua i fu tato fa longo le fi am mori le taiao ma le va yaso ia o le upu lava lea tō matauina io. Lo fina ngalo mo lo loto i le aso ma le aso wal sa valinga i whenga i malu i tau. Ia nei taimi ia tā lofa lava te tonu. Ia o nai manuia nai tu. E le fulta tununga i nisi o tātou a ingo lo whenga i malu i tau o leo langa i me tupu. Ia mahalo lava le tali ti ngā mahalo lo sai. Ia lava tātou lo i tātou whamoi moe i le tua. Pea o mai taimi whenga tā o leo langa. Ia ole nei futai au. Ia le aso whawili u tātu au nia. Tau tua lea tiu whonga le la mua o amatalia fo le nei aso tā lofa lava. Ma lon fo lau ia e tani tonu lava. Ia o le se senga o le nei fo i vai tau ma taimi ua tea. Ia le taimi ia e ua ese ale swinga u tātu ia i nei. Ia u tēno fo amatan tātou ma sani ai.
Ia le mele whatalo whatua i sunga i whawhiringa malava mwhalitua, nei ta māma tina mātutua, ia o tupu mai o le atunu, ia whalitua matau si sao hao ma le awalum, ma le malosi o le atunu, ma nei whanau, o le hao fo i le aonga nei aso. Ia ele ngalo fo i whawhiloa i la tau, ia ma i o tau ta māma tina mātua lo iei, whale mai, ma so seisi la mo whawhonga me tono o whale mai, a malo te fo ia te oilo tono o whale pui pui o mo mele tau tua. Ina ngata foi lea, ia o tātou tautua lungo le tātou Facebook, whapele tātou YouTube channel, o le Samoa Capital Radio, whawtai tele la foi. Ia lo o mina o le whamaule na, o le subscribe, ia leo tātou mafuta i pia ilungo pēu le ea. Mela lea, a maloa te foi leo whai ngā luenga leo amtalia ngā luenga o lita e au, e mai sifo ia vita avale, malava. Ia manuia lava, ia auto umai le leifo yaso. Ia tātou wompa anga o mau mele tautua isi atunu o laulangi ma lor folau so se vaenga o New Zealand. Mai lava le pito i lunga le motu nei matu nei se i tau le whae lunga le motu i saute. Tā lofa lava. Ia whapea fo i tātou ainga Australia, Amerika, Hawaii, Tutuila, Samoa. Ia o pele tānia ma le atu Europa po whea lava o e mau mele tautua arsi ufonga le laumua. Alofa te le atu por kalame le yaso. A fua atu de soifuanga lo i tātou isi atunu o laulangi. Ia e ala whai mai lanu o laulangi i taua mamisa ma le mativa ma le tāngo lima. Ia o tātou i o le ala whai mai le alofa ma le anga le o le atua o maua le fia fia. Ia o na ilu i tāwana o le o langa na i tala whanau no e maua. Whanau to tele atu por kalame ia te oe. Ia masifuilu i tau i mai o le tino. Ia o le neitaia o le a whanga solo le tātou por kalame. Whatalofa atu i tātou o umana fo i le whatalofa me le tātou li te o le tai au. Ia alofa tele atu mautou whaamanuia le atua i utou ngā luenga o le awhianga iai. Whaftai fo i whaamanuia mai, whaftai whatalofa mai. Ia le pese lea mai le ofi pese le e kalesia me o tisa moa i Malaeloa i Tutuila. Ia o le pese o le whaolotanga ia tama vavave ia tau amata i le tai au. Manuia tele fe au mga luenga o le lea so whapea fo i tātou o loo. Mafuta manu o le tātou app. Samoa Capital Radio app, alo fatu por kalame ma outou uma.
E fa malo tu li temi su fa fonga le tatu tala le tau ya wa fo ile silifia le yaso fu fonga la ilfa ingol va yaso. Fa mero official va tau le so le langi le tau Wellington ne. O le aso atai ama tua ilangi le fo ile tau o le aso sa e paolo le aso sa fa malu o le aso ngafua le valo ia ia i te munga e fa pe fo i male aso lua o le ia i timu ka piti manua tu whanganui mtau naki o le matua ilangi le ia o le tau le aso le nei e fa pe fo i tae au e langi le tau nu ia o Wairarapa Hawke's Bay tau po Marlborough matua ilangi le lava le tau fa pe na fo i tae au e langi le tau maulano le fuane malulu ia o lo ia i le lima nu leo manua tu ia lima fo i Marlborough o le ea mawhanawhana o lo ia i le se fulu ma le valu nu leo o Hawke's Bay ia e lufu le tasi o lo whamawina i tau naki whapea fo i whanganui au ki lani le soa matua i langi le lei lava le tau langi le lei le tau i le aso nei whapea fo i Hamilton i le aso nei langi le lei le tau o le motu i saute e langi le lei le tau i le aso le nei le se au e whaalawe lave i oe ma nei te le lan nei aso ya autou ya o le atunu wa to le nei aso langi le lei le tau se i vanga na kispenolo to ulu iti munga le so ya va vai le maulano le fuole malulu le motu i saute lo famawina e valu le no le kala i estete e luas fulu le maulunga le fuole ma fana famawina e vakako le ma Queenstown va vai a pia e le nei aso pe o fai no me l'official vai tau au o le yaso lu furu iwa fo le vela lu furu fitu le e mafan fana. E le fu tatou mau mai sa moi li poti me le tatou tunu, o lo ye nei sa moi la ta ingo le vanga lua. Ia o le poana nei, i le tau se furu mo le lua, o le ase e to i sa moi la ta ingo. Vanga tolu ia po le lockdown, o le a lockdown sa moi, i le poana nei le tau se furu mo le lua. O le winga fa pea o ye se manatu e la fo stupe sa moi, o alfa taunga se to wainga ia la foi le aso le ia va pena maua ia wa le aso le la tumo yo fai fa tau ia o lo le aso to na itaia ia lockdown no sa mo matana le sfum le lua o le mafu anga ia wa maua ia tanga tai tua i wa to tonua ia le vanga le pui pui ai tanga tai tu fa ia wa maua la tanga tai fafo le community ia wa maua le fa mai o se tasi o se au malanga mai fafo na failanga test wala na so enga ia maua le wa positive fa manu el fa mai le la me isa mo la inga lua le aso le inga le ava no le aso le fa fa taunga ma ta pena o le polo na le sfuru do fa solo le hotel o to sia kia polale e lockdown dai lota to sa mo au tu langa na le tau e pe na lipotia o le auso ele la taiao lus ful minute te el fitu e ngoto le la le aso le nei ile to lufu tasi minute le valu na le fiafi fuore maluru fa mawina lo il valu iva nga sfuma fa e ma fa fana lo yai sfuma le valu nga irunga lufu tasi tala le tai mo le silefia le tatu tunu Wellington e pe le tai le toe se fulu 20 minute ile se fulu lua ile au le nei ona sua le tai to tasi minute le ono le fiafi le toe pe le tai le te se fulu lua na le po o le tala le tai mo polirua fa melo official vai tau sua le tai le toi sfuru fa minute le se furu tasi le tai o nei pe le tai e le toi sfuru tasi minute le lima le fiafi na sua le tai le te o sfuru tasi na nei le po tala le tau mo le talo le tai mo le sile fia ai mo la tupe ya o fa mawina tala onu sfuru onu sene tupe le aso nei tasi tala ni sila mo lo tupe sa mo tala onu sfuru mo le onu sene o le tupe Amerika ya le wai ile onos furfitu sene ile aso le nei tasi tala New Zealand mo lo tupe Amerika e ono fitu sene o le tupe afiti tala fast sene tupe Australia iva ta sene tasi tala New Zealand mo lo tupe Samoa e tala ono se fulu male ono sene fafta ilava tato se mai lava no fa manuanga waso ifua fa pionelo was fa na ulo fitele atu tato proclame ati oe ia mluia tele lo waso ifua le yaso manuia lo waso ifua le yaso ia fa pionelo waso ifua
Lof tele atu por kalame ma lo la vela no fenga luenga ia po e ma lo fo ni fale. Tatu ni le so fumo le vanu le masina o mati. Ia ole email lava na mo asfanau aso fanau @samocapitalradio.co.nz. Ole tus fai tau o maua lea i le tusi le apostolo Jacopo mtau po fafe po sfulu. Ina faa mau lalo ia i luma o lea li o na faa mau alunga ina ai lea o outou e ia. Ta ua ia lea tua le mele o faa mau lalo son. Ia aua o tangata alu ilunga ia au mai lalo e lea li. Au tangata alu ilalo faa mau lalo ia si itia ilunga non tūlanga. Ia ese ta ua o le mele o faa mau lalo. Ia e whaingtanga lau whaingtanga li o faa mau lalo e lei. O le vā malisi o so tangata, ia ma le loto au tātou la sile fia le tua loto tangata pe wha maulunga pe wha maulano. Ia ko po e whawhi upo sifuru, i nā wha maulano ia i luma o le li, o na wha maulunga ina lea e outou e ia. Manu ia te leo tau aso i fua pe senei wha manu ia outou as whanau. Tala fatu ila tunu usma yel fa fonga lva va ile ina tala fo ira tala fa sol pito lo langi men tupu ile so ito usanga mwae ile aso sfulu mal valu le masina ne mati ole asole nei ile to usanga e tasi valu limas fulu o tangata ye to dua swafa ya Henry Wells ma William Fargo ola ua ye na fa va ina company le American Express
o se company e whiawea ia uta ma whaamomoli. Ia ai mulmuri ane. Ua vea ma company e whaangaio i tūlanga tautupe po le financial institution. Ia e o mai nei alo o la leia company le na. O le sol tausanga e tasi iwa luas furtasi. O ni tangata mai ni tūmalo se lua o saina. Na whaini ala tau fusu anga i lungo se vaatele a saina e ta ua le Hongo. Mai siria ma le awhi la tau na mariri wai le fe tau inga po le fusu anga tele na whaia i lungo le va au tangata o saina. Ai e se tūmalo e o mai i tangata nei. Wai loa le leia ala tangata le nuu e tū ai. Whairo ma la tau fusu anga. Ma nunu anis, ma ma le moinis. Na tupu i le sol tausanga te se iwa lua tasi. O le tausanga te se iwa lua lima i le ason nei. Ia, o se asi o si o tele lava e pea ma le tolu se lau lima sifuru kilomita le te le na kavaina le asi o si o. E umane le asi o si o i le ason nei tausanga te se iwa lua lima i nuu i o Missouri, Illinois ma Indiana. E ono se lau valu sifuru iwa soifua na afiai. O le tasi iwa lima sifuru nuu o Belgium. Ia, na malepe mawhaale au ngā ina i le so. Ina ua toi fo i mai le lātou tupu King Leopold le tolu sa a wha au ua i Switzerlandi. Na ala na lu ese ma ave esea ma tuli esea. O na ieilo na so o tanga i le vaenga le nasi. Sa le fia i la le nuu o Belgium ma tuli esea le lātou tupu. A le sola na toi fo i ai. Peita i ane le umina no fo inga. Tasi iwa lima tasi loa ua whae e atu ilo nā tali i ale tofinga tupu. O le asole nei tausanga tasi iwa ono sifurulua. Na saini e falani ma le nuu o Algeria se whiangainga. E wha amuta i le wainga e falani o Algeria mai le se lau tolu sifuru tausanga na i e pule ai. Saini e file mu le so. Ma umai ma le fitu tausanga o whaifitau inga le vao tunu e lua. I le taumwhai Algeria mo sona tuto tasi mai pule ngā falani. O le tausanga tasi iwa lua, ea na whai ai le whesiri whapalota i tono le malo o Afrika i saute, ma mai ai ia le wawai e se ina o nei tangata uli. Ia pe o le aso nei o le aso fia o Afrika i saute. Ia o tausanga tasi iwa lua ntupu ai. Tato e maula mino tato tala te masani i whawhatai lava.
Yang le tai au tapena mai tātou telefou i le tātou no le valu ia malo lava le mafuta mai e faisi pisi le tātou porkalame le nei aso o le afo le valu pe au ma tātou telefou la mau lava no e tala no ai le fionga i le pule a whamsanga te alu moresi ia mo le fai pule o mana i nei polilua i le nei tū o le atunu ia o le tamaitai ia Barbara Edmonds ia o le atala no i le afo le valu tāle iwa tātou telefou afo le iwa por kalame o tala la urungo le vaiaso. Ia tala la urungo le vaiaso, tala no tuele fiore le lipule, fa pesa velino kasiano. Ia aua ia le tātou por kalame na. O le afa o le sefulu, ia o le por kalame o le asisinga, ele ngalo o tō o whianga i mama i o le tino. Ia mawhawhati a tā ma i le iolanga, e lu i tawina i tātou. Saunia e le sunga i le whengainga pasta sione le asi, mai le kāleisia. Samoan Assembly of God i Johnsonville. Ia po le whapotpotonga le tua Samoa Johnsonville. Tāl sumatasi o le whatalonga ma le sunga le li fōmai. Dokta se misi ai ono. Tama whana ua Samoa o lo ngā lulue po lo ngā lue i le purenga whawhanmai i le whanganui. Tāna o le sumatasi afa sumatasi o le porkalame le ina i lau tina. Tāpena ina le whaletua malo lo whiwini e te tāl sumalua. Tātu telefon whawhiwhianga o le awauri tāle tasi. Por kalame o le lau rangi o aso nei, tāpina ina le fionga la wano ati i lawa. Ia o le tāo le lua ia o na wawai leo foi nei whaafie fianga o le awa uli. E il whamoe moe ia o le afo le tolu tātou telefou. Tālo le wha por kalame lau telefou tu ua lo multi whanga tātou le nei aso. Se o toi whiro, tātou le aso ngafua pe au lia. Ua e whaafua mai la le pisi o le tātou tautua. Ia o le melea, ia o le afanga solo atu ia fufuanga o le tae hao. O le whatele atu le por kalame. Whaafitai tele lava le mafuta mai whaafitai. O na talu wai le istatu tautua tae hao. A leo te whaai atu i wha maunga i saa mo lava ia i le aso a tae hao sifuruiva o mati. O le tausanga e tasi valu tasi i le aso sifuruiva o mati. Na tau fiai ia mari e tō lau pepa. Ia e le taftonu leo Peritania si a mani ma Amerika. Ia e whai matupu o le malo Samoa. Ia na ana tau fia whaapitoa i la walina, Peritania, si a mani ma Amerika. Ia mari e tono pepa, tausanga tasi valu tasi. Mai tau atu foi lea i le tausanga tasi iwa lua fitu. E i le kulupu unta ua taimina i Samoa ta o le Citizens Committee, ia po le Committee le Citizeni, na latou whaavai ai se whaala putonga fau, e ta o le Samoa League. Ia, le ta ua o le mau. Temina o le mau. Whaasono mai i lea i le tausanga e tasi iwa tonu whai le susfuruiva o mati. Le tau nuu e le loa kala estete i e ta ita i o le mau. Tasi iwa tonu susfurufa. E o le li leo Ole Frederick Nelson na whawhalipui i na Littleton. Ia i le whalipui na i Paparua. Tawhatafa o kala estete. E na malanga mai le vaa leo le mau i Bomare. Ia nisi lawa maunga i Samoa le temina i le tausanga i le aso suruiva o mati. Ona i le istatu tautua tae au. Ia o le temina ia o le lai whaafonga mai tātou telefou. Ia se i tātou mai pese le atapena mai tātou telefou i nei se kore lawa ia, whaafitai.
talo whātou le whawhonga le tātou tunu nei fo ia so fōl whai ungo le vaiaso, alo mai o se whao poponga o tātou telefon mai Samoa. E le toe whono whātuptupe o le kāpeneta i le po ana pō, ma au mai ai le nā fionga le titai o le tunu le fionga o palimia fia me Naomi mata afa, sana saunoanga whala wa i tele wa lanta le tūlai se furuma le lua, e aloha ia ai le toe whaase e atua sa mo le vaengolo na lua e amata mai ana pō, e o mai i le vaeluanga o le fiafia nā nei, ma whaase e atua i loilo na vaenga tolu, po le tāpu nia o le atunu e pe ona sa iai mua. I lalo o le laasanga lua, o le ato e whaamalusia ai, le whaali o tātou pe patui, i so se nofoanga e a ngai mai iai. Le whaia o tarifofonga i taimi uma. O le a tāpunia uma o a onga i le atunu. Tāpunia o whale kalapu, whale ava, whale koleni, ma taalonga uma. O lea whatoa maea o na wheiloa i le kāpeneta i le pōnei, ina ua maua mai le whaalinga. Mai le mta ngā luenga o le soifua maloloina, i le whaamaoni ai o le aafia o se tasi i tua mai o nofoanga whaanufo esea, i le siama o le COVID-19. O le nei tangata sa whaatino ana suenga o le COVID i le awa uli nei e tāpena ai mo le tuua o le tunuu. Peitai sa mawai ua pisia i le siama. O loo whaatino nei e le mtanga luenga o le soifua maloloina tūlanga uma e sa ili ai le mafuaanga o le pisia o le nei tangata, ato ai ma le sa ilia o i lato uma, sa feso taia iai ma lata iai. I lalo o le laasanga tolu, o le a tāpunia atoa le atunu. Mai whapena foi, ma onga, ngā luenga, fe malanga ingo waa ma waa lele i tutonu o le atunu, ma malanga whaavao malo. Se ivanga na ai, au au nanga, ua whaatulanga mo le tui nā atua au nanga mo o mia, mo le atunu atoa. A o iei le atunu i suinga o la asanga, o le a ngā lulue le komiti o whaalawelawe whaafuasei, e taimua ai le mta ngā luenga o le soifua maloloina. E whaatino vaenga uma mo o mia, mo le sa ilia o ilatou sa iaini fisota inga, pe lata i le ua afia, ma wha ngā solo ngā luenga wha soifua maloloina, mo le puipuinga o le atunu. O le mea lea le atunu ue, e whautuaina, le tāpena o mea e mo mia, e o tātou ainga tai au. E whaasauni ai i le tāpunia atoa o le atunu, i le vaeluanga o le pō a tai au. Le fionga le titai o le atunu le fionga fia me Naomi mata afa. Ua whaamanino ma whaatatia atoa mai e se pepo whaamtalanga mai matanga ringol soifua maloloina, le alo tamaitai leo le atunu ua maa waisia mo le whaama il COVID-19 a o iai tuai tangata lau tele. O le tamaitai a Naila Cherie Taina e mai le afio anga vai tele tai. O le pepo whaamtalanga o lo tā wai na amata lia e aia au ngole siama le tamaitai. O le aso saan whaatasia tuailana e ka le sia o le Pia International Christian Church. Aso ngā fua, sa i le official matanga luenga wa onga i le lima i le afiafi, ma unga o le siama o le whaama i wasi isi i lava i lunga lona malosi. O le aso lua, sa nofo lava i lona ainga, ai o le aso lulu, sa ngā e whaisa na whaatau ngā le maketi, o le whale tusi o le atunu o ia pia, o le whale o lo le CCK, Whaatasia i mal company whaalele le ea fiti. Whaatasia atu se whaapot putonga lana e ka le sia e silia ma le to o lua se fulu tangata sa iai. Ai o le aso tofi le aso le ana nafi. O lo wha mawina le whai o si tele o mea sa whea lua iai leta maitai.
Mai le valu le tai au na ia poe nei le pasi mai lo na fio anga i vai tele tai ma nga i mai ele maketi. Poe le pasi anga i mato tua. A o le iwa i le tai au. Sa iai mo le lua i tula le vaenga e whai ai siaki mo le whaamai. Ma nga ia nei le tula se fulmalitasi e le Universite Awa Samoa i Papa Ngala Ngala. Whaia sa lanto whaapot putonga mai lanto i to se fulmale limo whana wa onga. Mo se lanto su e su enga wha le tusipa ia. O le tula e tolu le afiafi na ia tu uai le NUS ma nga ia ne le whale engo le McDonald. Ma nisi o ana wall pe a mali tula o ia i na. Na o lato tu ua le whale enga ma o lato sa vali lunga le talinga luanga i le ofiso leo ia pia. Ma ia toi pu ele pasi e mato tua. Ma toi a nga i le vaenga le whale mai na whaia ila na siaki le tai au. E piki le whai unga o lana siaki po le resort. Ma mawai wa maua i le wha mai. I le wha se e o Samoa i le vaenga lua le whai unga le kapeneta. O le alea whai nei le whainga malanga na fua mo fiti le awa uli o le so. O le a wha taunui na pea. Peitai o le se fulma le lua le poa na nei pe o le wha alia le wha silsilanga le tamaitai pāle mia. O le a tāpunia a toi foi lo tātou atano. O le awa uli nei o le ailoa ai pe mo li maule sui komisene o leo papali e fo mo lele. E le mata opolo so isu ele wha amasinonga wha ai tu malo. E tua inga sa tua i aile sa avea ma whongwhetala i o le pāle mene. E na ua wha lea ngai nai lo na tala anga o le tau le leia. O le fionga na fo i toa tala i mano keti. O lo te ena i leo o lo tu lai mo pai tele Junior Bitham. Ona e iai whaamtalanga fo wa whaao popo, e le whaamtalanga tustusia whaatau tōre sui komisena o leo, whaato awa ai iai e le iwa ai mōmua iai. O lo te ena fo ia lātou lo ia, a whai e tuu le hawa noe mōli mawai le sui komisena o leo, o lo na winga o le a le tōnua le whaamasi nonga e whaasanga i le o lo tua ia. E le ngata fo i lea, e le o wha ai loa atu e le tua leo, ia whaamtalanga fau, se vanga na ua wha ngā solo le sua enga. Pei tai o le whi na o le tua leo, na ala o na whaia mōli mau le sui komisina, o na o ia lea sa wha aululu Yesu enga o lea mata upo, a o le avea ma sui komisina o leo. O le vai aso nei na amata sua e ai lea mata upo, mai o loo tua ia ia pai tele na fuitoa, e le whaia o ni winga mātanga i se tasi o tamaitai ofisa leo, e le tausanga i lua afe ma le fitu. Ma o nei tua inga na whaia i lunga o se tasi o televisia le ka le sia i le atano. Lea foi na whaalia na whaitoa i lana mōli mau. O ia tua inga ma whaalea ngai lo na ainga, whaalea ngai lo na vāmalo nei tumalo. Ma afia i foi mana tāpe nanga o le whainga palo ta tele le atano, i le tausanga na te anei. O loo wha wapea le mata upo i le whaamasinonga. Walo ia mai le whionga le tamaitai pāle mia le wha ai unga le kapeneta. Wa tofi ai le whionga sao le titi ma Eva Bitham wha ai, e wha aululu i le mata ngaruenga o tupe. O le tofi ai o sao le titi e suitu langa i le whionga le asio sio wha se sina Oscar maliene ngoi, e na ua wha amawai mai i le tofinga. O sao le titi wa silia mal se fulu tausanga. O longa lue i se tasi o la so wha tasi al fale tupe lalangi Samoa, ma le fale tupe o Asia. Wa silia mal se fulu tausanga o ngā lue i sao le titi lea tūlanga, ma ua telefoi tausanga o ngā lue i te tondo le malo. O isi tō whinga e au fie le tō fia leo e lita tō ala, i le matanga ruenga o wha putonga le malo po le MPE. Mai o e lita, na mua tō fia na te whaaululu i aile matanga luenga talu o na whaatu i Samoa. Wa toi whaapopo le isi tolu tausanga o le a whionga te vanga vi ane tangi i lima, o le whaaululunga o le vaenga le UTOS. Whapena foi o na toi whaawau le a whionga anga fili tō mai manoshem leo, mo le whaaululunga o le ofiso le pāle mia mo le isi tolu tausanga. O lo ia isi tō whinga le ofisa silia le malo, e le i maua i aine wha i unga. O a tātou tala ia mai sa mō le ne yaso, manuiru tātou tunu, whasoi foia.
Tala flava le whapoponga telefon me le si ufonga le la mua mo le nei tai au o le aso sifun malvalo o mātilua a whelua lua. Ini whaamaunga la tamai o le whaino mero tangata I pulenga whaafalama I lua le ito malo Wellingtone e o mai le aso tofi se fulu malafito o mati. Ma ua whaamawina I wo o atu le se fulu lima fe valu se lau lima se fulu valu. Nea whainga o tangata wa a fia le COVID-19 fluiva I le pulenga whaafalama e Wellingtone porirua makapiti o Heart Valley e iwa fe wha se lau lua sfulu. Wairarapa e afe fit se lau iwa sfulu lua. I lona vaevaenga e to samale afe fit se lau tolu sfulu lua I kapiti wha afe male lima sfulu fitu I porirua. Wellingtone sfulu afe male ono sfulu iwa a bahate lua afe wha se lau ono sfulu ono lo wahate ono afe iwa se lau sfulu tolu. Ka tatane tolu se lau lima sfulu lua ma se tone e afe malfa sfulu iwa. Ma wairarapa I saute e tolu se lau iwa sfulu tasi. I whaamaumongo tui pui le I tō malo ato Wellingtone, mo le COVID-19 fluiva, Maori e ono pasene, ua mai atu I lona tolu po le pusta, Pasifika e ono valu pasene, o le Aotelenga e valu sfulu pasene, Tamaiti Pasifika ua mai atu I mua e lima tasi pasene, Maori e wha ono pasene, a o lona Aotelenga e ono wha pasene, o tangata Pasifika I le atunu olo I ele vairusi le taiminei, e tu sale malua sfulu tolu afe, fitu se lau ono sfulu tolu. Tangata Pasifika ua mali liu e to lua sfulu tasi, tangata Samoa ua mai ele tuilo na tolu e ono sfulu pasene, ai olo o tolanga mua fiti e fitu tasi pasene, o tamaiti ta ilima, tau sanganga ili ta isfulu tasi le mātutua, olo o mua fo I fiti, e ono tasi pasene, bito iei Samoa e whavalu pasene. Olo o whaanga solo pia pol kalame o tui pui, ma o le sos fulvalo o mati, e whaanga solo pol kalame o tui pui le ofisa au tū. A le Pacific Health Service I le Heart Valley nai, mai le lima I le afiafi, e o atu le valu le poa nā nei, e le mo mia le whaio se avanoa po se booking, ae tatala mo se tasi e fia whaia le tui mua, lua, po le posta, whaapea fo I whanau mai le lima, anga ele sfutasi tausanga le mātutoa. E to se fulu tangata whaapopo o maali liu mai le COVID-19 fuluiva, pia na whailoa I whaamaumongo le asoana nafi, e au fisi tangata ilunga tolu sfulu tausanga le matua. E to se fuluiva a felima se la wono sfulu wono, le au whaingo tangata fo o whaamauni ala whaamai, wa ato ne ia ile to se lau lima sfulu tasi, o tangata ua maali liu, a o a fia le COVID-19 fuluiva I totono New Zealand. O ila atau ia na maali liu e au fia le to tasi mai Northland, to oli mai Aukilani, to otasi Bay of Plenty, to otasi mai Hawke's Bay, male to otasi mai le Heart Valley, e to otasi ilunga to lima sfulu tausanga le matua, to otolu ta ifito sfulu mo na tupu tausanga le mātutua, to olua ilunga to le valu sfulu tausanga, male to olua ta iwa sfulu mo na tupu tausanga le mātutua, to ofale I to bao tina matamaitai, to olima lii, ai lii maua le tūlanga o le isi tangata I to otasi, e o mai le asoan nafi. O le taiminei e to iwa se lau tolu se fulu lau whainga o tangata o tau fia I whale mai, mai le COVID-19 fuluiva, e au fia le to olua se fulu tolu, I potu mo ngā se ti ngā ina. E Yesu saililinga na whai e Britania, Denmark makorea I saute, wa maawai, e ui e ono no nofo whaatasi se tangata o whaamaoni al COVID-19 fuluiva, ma nisi tangata, e le whaapia o le APCA I maisi, na tāue le saililinga, e mai le sfulu limanga I le lima sfulu pasene, le avanua e ono PCA isi tangata mai le wa afia, I le Omicron, o lona winga, e folinga mai e te le atu le avanua, e le PCA mai e le Omicron, mai se tangata o le ainga na ilo le avanoa e mawai lava o ia I le whaamai. Na tāua Dr. David Welch o se whaia o ngā senior le University o Kilani e te tau na manatua pe whaapefe o na pepesi le COVID le lautele o tangata e iei nisi o le ama whai o na lātou whaapipisi atu le vairusi I isi tangata I to o se fulu peitai e te le lava le whai numero ni tangata I le ma whai o na lātou whaapipisi nātou le vairusi isi tangata o le tele o tangata ni usila ua mai atu I pui ta ilua ma o matua maua lunga le tūlanga pui o ilantou mai le Delta ma o le Delta e la ititi le avanoa e pepesi e tutono se ainga e tasi ma ua whautua ina I pia e lea polo fesa tangata ele I whaia le tuilo na tolu po o le pusta ina ia whaia nei loa lātou tui ona o le pusta po le tuilo na tolu e matua maua lunga I lava le pui ngol tangata mai le wha mai.
O le whaiunga le masina nei o le atatala ina i le awala tele biliona tālalo na whaatupenga le Transmission Gali Wellingtone, ma o le aso, wa atona i eile iwa tasi o aso, talo na tolo pole talang o le nei ngāluenga tele, e tasi tesi ma le 2.5 biliona tāla, le tau le polo keti atoa, mai whaalima ona le taunu o le talang o le awala piona fola, ma uali ipotia, na tu ina atu le waka kotahi, po le matanga luenga ma le lalau whila wa inga le atunu le whaatonu ngalo ia o se la asanga i le masani ai i le Wellington Gateway Partnership ina ia tatala le awala le whaiunga le masina nei e le i whailoina se aso ma se taimi tono e tatala ai. Wa tolo poe le lalau whila wa inga nisi o su enga ma whaata ita inga te tauna whaatinoina i lalo le koni karate ma ila tolo o whawina le awala o na yelo lantau talitononga wa saonga le mule awala e 2 kilomita mo le whaonganga i tangata lautele e inisi o whaata ita inga le i whaia peitai o le a wha mai aina a o le itatalaina le Transmission Gali peona ta ue le reporti na whaalia le minister whila wa inga Michael Ward wa whaao atu le maloni whaatonunga manino e manana o ina ia wawe tatala le Transmission Gali na mafua o na whai matolo po le tatalango le awala o na o whaafitau li sapasi atu le National i lala tau whainga malo i le whainga paanga mai le malo ma vaenga whaatoma oti pe ona sauno ai le minister. Na tatalaina ile asona na filta mai tai Palemia Jacinda Ardern, whapea i manisi o na minsta, e au fiei Calvin Davis, Chantinetti, maupito sua William Seo, le kuri kalama, pole kalame o le Aotearoa New Zealand Histories, i le aonga Sylvia Park. O le tatalanga o le te takanga o te wā, na sauno i le Palemia, o le amataina alo iona o oina le kuri kalama o le talafa solopito o Aotearoa New Zealand, i le tausanga lua whelua tolu, o nolo iei pia ni vaenga o lo whaalawlawe le COVID-19 wal taimi nei. Na ta o le minsta langolango a onga Chantinetti, lo na nganga fia ona o le te lele taimi o lo ututoi le nei tausanga, e tāpena ia onga ma le alawa fo ile taimi e tāpena ia le maloni puna oa e langolangoina ma whaatino ai lea fuafuanga. E tolu tausanga sa tāpena i lea pol kalame, pole kuri kalama o lea mata upo. Na whaalia Ardern mo ia lava o se tase o vaenga pito sile o na tāua e winga na talawa asolo pito ni usila i tutonua onga o le maua yo le avano mo tangata umai malamala mai le tasi le isi e ala ile o onga le talafa asolopito Maori o le talafa asolopito le malanga mai o tangata Pasifika whaapea ai ma tangata Asia. O whaalia se saini linga pito la tamai le toe mo le langolango mo le leipa na ilo le National peita ai olo o vāvala lata o le fisili whaapalo ta safa ia le Kuria mo le Masina le na whaatulanga ine le Unia lau whaila fonga ma le vaenga whaatuma o te le National e whaia fisili whaapalo tai whinangalo tangata lau tele o lo whaalia i le tolu ono te simale 2% le langolango mo le leipa e ui ono te simale tasi pasene ua pa uai pe a whaatostosa saili linga na whaia le Masina o Februari. E tolu te simale tasi pasene na whaititie le langolango mo le National ma lo tula i mai i le tolu 5 te simale tolu pasene e fōlinga o lo manuia vaenga whaupawhaila aiti mai numero iu whaititia mai vaenga whaupawhaititele e ono te simale tasi na whaupopo i le Green tula i mai le 10 te simale 4%, ACT e 10 tasi te simale 2%, mai 4 te simale 1% na CETI. E tolo wale te simale 5% le langolango mo Jacinda Ardern, te simale 2% na whaititiai, ai lua ono te simale 1% le langolango mo le te itai o le National, Christopher Luxton, mai tasi te simale 1% ua pa ua i le langolango mo ia, a o le te itai o New Zealand First. Winston Peters, e tolu te simale 5 maka ua CETI, ma ua tula i mai ei i le 5 te simale 5%. E ripoti il pōna pōi winga i se talala tamaile o sfa inga Lucia i Ukraine wa ta wai o lo fa nga solo fa talnoanga le vau Lucia ma Ukraine pe tai o lo fa awau pe o sfa inga fa militeli. Wa folfola le malo i le United States of America se vai ngā tupe a fa alili wina i tasi te simal tasi biliona talani usila. E fesosoni ai i a Ukraine ina ua mai asefolosanga Presidente Zelensky o Ukraine i le konike resi Amerika. O ana nafi, le ana saunoi Presidente Joe Biden e whaapeo Presidente Vladimir Putin o Lucia
o se tangata soltula fono o taua. O le whainumera taumata malo o whaatasi, wa tusa nei malitolo miliona tangata sulfa a Ukraine ua sosola ese male atunu. Inisa reporte whaape tolu ni vaasa ngele fua Panama. Na lavive ni mea taua Lucia ile Samuel Yuli, talo na amata os whainga Lucia, mai tasi le vaanangoto, o lo o saunga le mu uma au vaa, Pena ta wal whaaton silo le pule ngolanga taifale a Panama. O whilo inga le vaoni sui le malo Ukraine ma Lucia na whai e lunga wata. Mana ta wale mana onga Ukraine ina ia ta o file taua ave ese vanga awa Lucia ma ia iei se wha maoninga e pui pui a whaalto la fono Ukraine mai nisio malo. O le mana onga Lucia ia fola ele NATO e le talia ina lava Ukraine i to tono al whaala potonga be wha mautu fo ini ala tau vainga au i to tono Ukraine. E wali potia le lawiloa nei i le lalolangi o se ata mali e whaatatau i le soifuanga o le Berstene o Ukraine. Wa whaingoina le ata po le polokalame o le servant of the people po le au auna mō tangata ma o lo autu le li i Berstene. Wali potia le ato i whaasalala wina le ata mali e i lungo le Netflix i totonu o le United States o Amerika. Talaita alonga o le ova muli lava na toi whaia ina i le au kirikiti ata maita i New Zealand le White Ferns i le taalonga ma Afrika i Saute Hamiltone i le taamilusanga le ipo lalangi i le asoana nafi pe o Natali malo ai New Zealand e lua se lau lua sefulu valu ai o New Zealand na tuli Afrika i Saute toi tolu lava whaate ana tutoe le au Afrika i Saute le ana manu malo ai. O le taimi mole o whaia ina ini usila ia Afrika i Saute i se taamilusanga le ipo lalangi e titauna maana malo ni usila ia ntalonga e lua i e titoe ma Ingelani whaapea ma Pakistana ina ia mawese avano i le whaapito ilonga po le semi-final. Wani potie whaapea le o toe mamao ai ono saini alo e leli i fuso New Zealand lupe soli ai Joseph Parker se mali lia ngai whaipele ai maleli Britannia o Joe Joyce mai ono whai e lone tona ile masino yuni pe ona ta wele One News sa mata ina le fuso a Parker ina oto e whai la whai pelenga ma Derek Chisora i Manchester ile masino o te sema masafa atalitali mo se fuso angai Engelani o le taimi nei o lo numero tolu Parker wha atulanganga o e lu ina le fusi ma a whai e maana malo ya Choice le o lo numero lua o le ata tamaile mau le avanoa Parker ilu isa tasia maana malo ili fusu angalea le ato e whai eleva Alexander Usyk ma Anthony Joshua o Usyk o lo o Ukraine e pe o isi sa fusu whaapolo fisa mailona tunu e yei Vasyl Lomachenko o Vladimir Klitschko le asasiam pini lalangi malona uso o Vitali le pulenu o Kiev ma o lo o tau i le taua e puipuia lo la taua tunu mai o sofa inga a Lucia. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Malo whaftai whafonga le tunu i tātou telefou, malo lava le whafonga mai. Ia o le tala fiafiana mo tātou ne Wellington ia le ua ma ua i tātou telefou. Ia o le la tala le tātou awala le whaalawelawe a tātou i whio inga. Ia o le awala lea luas furfitu kilomita le te le po le umi o le awala ma o le tau le na tastesi ma le 2 biliona tala. Ia le fo ua whaino mai pea ma le whase la 1 miliona na ova le paketi o le awala nei. Ia o stala fia lea. Mo la toa nga i mai le vin manu ui e talatu ia o le a whaai ti au tō whai ngā malanga i le se furu tasi minute ia por se fumo tup minute ia o stai mi mana ia. O le whate ta inga. Te leo wala inu ui e paraparomu maisi inu ui e talatu. E te ui to tonu le mei ai ia taulanga whaatau ma whaleo a inga ia le la halu wala i e whaamoto weifu i lili. Ia e sawa ia leo leo ta avale ta i se lau kilomita ia polisila i tite fo ia ona vave ale na o mai nei vave fo ina o tātou anga 11 mai si tu atu leo tātou mana ia a malo fo de tele walo sa mo sa nga lulu e le whainga le nei wala ia ole aso le ia ivas furutasi e aso talu ona whaalima ona tolo pole te tala ina ia na ua tele tala ua maua le mafu anga na tua ina te tala le minuti ona whafonga mai le tātou whatatanonga ma le tamata i whaipule ia o le tumalo mana Barbara Edmonds a i le tātou whaasirisilanga le nei so men whafonga o le a tatala ina
ia le au tu spa ia malama a kape pai por college 11 faasilisila atu ai le atunuu i le aso sa nei le aso luas furu mati o le taimi o le afa le ono i le fiafi o le tuatusi tolu lua a Bristol Street 11 ia po le Community Center 11 ia sumai isi fia onga ma a o wina foi le upo le tua maua lo vano e mafuta i le fiafi ia matala no ai ia masui o le ia malama a kape pai por college le la malanga atu 11 tai sainia Dr. Benjamin Williams faao o a onga ia tai lava o le ava vai la foi stato pisi ia o tapena mai le isi tato por klame de tai o nei pero fai atu e fai si pisi o le nei tai os me fa fonga fa fianga me lo fe pese le kukama a ua tele ia la au le fato
O te whatalofa atu malo u whaaloalo whafonga le tinu ni tai au. O mo forever no e whilo e mali lea fo le tato whaipule mai nei li tu malo mana. Barbara Edmund, ia tata noa fo inisi o tūlanga ue inga ruenga whaapol kiki te minei. Talofa, welcome again to Samoa Capital Radio, Barbara. Oh, talofa lava whakataita, te lava mole ava noa. I'm trying to make sure I put my language in there a bit more. You know, it's one. By the end of this term, you'll be pretty yeah, good. It's one of those things when you're a New Zealand-born Samoan, first generation. It's one of those almost sacrifices that your parents have to make. Is that if you want your child to do good in the English education, you have to sometimes, sacrifice the language at home so they're more fluent in it. So, People like me were born in Samoa. It's quite easy because you come here, you're quite fluent, so you learn the second language and then you can flick between the two. Yeah. So for me, it's building on it, but it's really difficult when you don't have it every day. So that's something that I need to improve on. Yeah. Anyway, you've been keeping safe from Omicron and all the... Yeah, touch wood. Touch something. Okay. I've been pretty good. My two oldest kids were positive for COVID. One doesn't. They both don't live at home though. Okay. So my oldest daughter, who's just turning 18, she's at first year university, so she's just recovered from COVID.
And then my son, who's at school in Auckland, he's still got COVID now. He's just recovering at his grandparents' house in Auckland. Oh, right. So, it's difficult for a parent being away from them, but at the same time, they're getting, they're looked after by their family. And the other thing was, my son we're enrolled with Orator, the GP service down here. And, they rang me the very next morning. So I registered his RATS test at 9:30 at night. 9 a.m. the next morning, they rang me. What does he need? Do you need food? Who do you, And even though he's in Auckland, they sent him his script just in case for a sore throat, because he's Pacific and Māori. Sometimes what they're finding is they develop into strep throat. Oh, yes. So they sent a script up to Auckland just in case he needed it. Yeah. Thank you. So let's talk about some of the things that interesting thing that's been happening at Parliament since we last some fun stuff. But there's been big decisions made by government in terms of changing. Very big. So what's a really big announcement for Wellington just yesterday is that Transmission Gully is opening. So Transmission Gully is the motorway, the new motorway between Linden and Tawa and goes to Kapiti in just past Paikokariki. That's all in Mana, in my electorate of Mana. So there was a contract that was signed in 2014, and unfortunately the type of contract that it was is that every time there's a delay, you have to negotiate between the government and the contractor who's making the road. And then with COVID, as well as some of the quality of the roading, it's been delayed after delay after delay. I think I saw it was the 6th delay. Yes. So it's been made clear that it should be open by the end of March, and that'll be really big for us in Wellington. That means we've got a safer motorway to get out of Wellington, but also the commuting time. Like for me to get from here to my next appointment in Paikokariki sometimes takes between 20 to 30 minutes. When I get on the expressway, it'll now take about 10 minutes. Oh, good. So it's going to be more productive for our region, and it's needed. But it's something that's been over 100 years since it was first proposed, over 100 years in New Zealand life. Yeah. I hope not everybody will be queuing up to get on this motorway when it opens up. Otherwise, there'll be a traffic jam. I don't know whether it's just want to sightsee or not, but there's still the alternative route of State Highway 58, but which goes through to Paikokariki through Mana, but this one will be much safer. Right. Ole, I just still talk a little bit Samoan. Ole tato malo pe to sisila mai am fa fonga mai foi. Ole tato fai pule le mana Barbara Edmund. Yo tata no fo tulanga inga benga ni taimi ya me se fo tulanga le COVID. Ia pe oni fai lo to wona lo mo le fa ila fo il positive. Ia mane fo mana fai la to nga benga tal fe ngai mo tulanga le. Stasi nei Wellington o le si o kilani I lo no fo yo no matua. Ia mai o lo sa ngale mu. Si vai ngal tulanga nga benga io pisi tele ia fai unga te tele le malo na fai ia pe o vai mo Wellington no ia o le sifi fianga le wa o Mana o le yele Transmission Gully e pe ona tau whaafonga ma foi pokala mea nafi ia ma to I tatanoanga o le la atatala le whaeunga le masina nei ia mai o teimi nei a umana anu le Paikokariki langa i le seana fono le whai ai ia tele ai o los fulmi nute o malanga ai mai alo le awala lea maarua ia pena fulmi nute lona winga la pupu le taimi anuai ia tato no fotani e pe ona ia sa no foi o le whaaono ai le ona mai aso te talalo ia le awala lea ia atono le la motu le whaeunga le masina I hope they won't change that date opening date I mean they've done it then they deferred it delayed it and they've done 5 times now this is the 6th time that they are also Waka Kotahi, which is the government agency that's looking after this project. They effectively said that everything that there's nothing major that should fall over before it gets to that. So touch wood. Yeah, touch wood. All right. So the government is opening up borders. Yes. And I guess I'm just thinking, how many people will come in with bringing the COVID? Well, we don't know. Well, you're currently seeing the border cases, are much lower. Less than 20 are coming through the border, and the reason for that is New Zealand.
we're going through our peak of COVID. A lot of the overseas countries, they had their peak before Christmas or early January. So while they're going down, we're going up. So which means that people coming in are not having COVID, don't have as much COVID. We don't know how many people will come back into New Zealand. We're hoping a lot of people will come back because, our tourist operators have been hooting for the last 2 years. So from the 12th of April, vaccinated travellers from Australia can come over. So currently it's only just New Zealand citizens or people that are allowed to come to New Zealand, or New Zealand citizens, permanent residents are allowed to come back into New Zealand. But from the 12th of April, it can be Australians, and then from 1 May, then they're opening it up to open visa countries like the UK, etc. So that's it's a really big deal in the sense that, I remember last year, in 2020 when we closed the borders. First it was to China, and then it was extended to the rest of the world. The border has been so important for keeping COVID out of New Zealand, incredibly important. And we've had over 200,000 New Zealanders return, though, through the border during the last 2 years. So, the system works. And so for us to now reopen it means that we're now going to that stage where we're starting to remove some of the restrictions that we had with COVID. Right. Yeah. I think the Pacific Island, for example, everybody is waiting for the borders to open. So they go for holiday. Yes, and part of it is we have to make sure there's flights coming back to New Zealand and the reverse way. With the Cook Islands, they are open, and Air New Zealand has flights going back and forth from the Cook Islands. But for New Zealand, our responsibility to the Pacific with both vaccines, making sure that they get a vaccine supply and through New Zealand as well. Some of our health workforce have gone over there to help, particularly around the vaccination rollout. And now with them having cases, we have some of our workforce have gone over there just to help guide them and support them to teach them what to do around isolation and to provide some guidance. So it's really important that we have our responsibility as New Zealand to make sure we also look after the Pacific by not just sending back a whole lot of COVID cases as well. And that's why they've got their border restrictions as well. Yeah, and I think it's working well for them for some time, except that recently Samoa got some new cases that went there from Australia, and then so it's really we know from the influenza pandemic in the early 1900s what happens. So we really hope that just through the proper support through vaccines, etc., and border controls that we can help. I know the industries and businesses were crying out to open the borders early, but we could have had nasty sort of close off flu. Yeah, the borders have given us time to get people vaccinated, time for our health system to gear up, and also because we're later at the peak, we can see what's happening overseas and learn from it. So you have the Mulligan Institute come in regularly. No doubt they're looking at what the data is showing overseas, and so that informs really important decision making here in New Zealand. So I'm absolutely supportive of the decision to close the borders, because that's what's protected us and that's what's given us time to get ready. One of the decision is to given the visa-free countries to come here in the Ninth Ward. How come these countries got visa-free status and Samoa is not? And I think this is the challenge we have to push to the Minister of Aupito to work on and try and see why Samoa isn't visa-free. Yeah, so I can talk to the Minister about that. We still have our MIQ free if they do come into New Zealand for New Zealand citizens or permanent residents. So when they come from Samoa, it's MIQ free. They also have the we've got our RSC workers coming through, but it's something I can take up with the Minister for you. Very good. Ole vangal matata no ne tūlanga pēno i wha mai o le COVID i te minei. I fōwhangal malo le te talalo ia o le na whai tapu masa ia na pui ei le whaasai leo mai o tangata i nei. O le hawa noa na mawhai ei o na i mo i le hawa noa mo tātou i whai o tātou tui. O le me tūlanga le wei nei o le ala atatala nei le masino Aperila le hawa noa mai tangata New Zealand o lo i Australia i matangata Australia.
ia ai mai ua umale o le neta o le vaenga le upule o le pika ua umale teimi o tele ia la tau na mau le wha mai au tātou o leo amata o na o tātou tūlanga na pe o nei au kilani leo wha solo mai lalo ni o lona winga mai latou ia wale ia tutuunga fo i tauna mai wea la tutuim tūlanga na ia o la lea whaina tele la tātou le tūlanga lea tala no fo ile ia inisi o suinga pe mai vaenga le tala mo Australia mo tātou ia mai si no ule le i Britania ma Amerika le ile upule visa free le tot fa no men matano ia le lana faditala o Samoa ele o mau tūlanga le visa free time nei ale la tu le minister o Peter fa sena nga luenga fatala norm ta upule po le alme ule visa free Samoa le visa free tele sia tino ia le foi la lango ia foi papa lu fa sena nga luenga o le tūlanga ia this year is the 60th independence celebration of Samoa. Last week, they started the celebration of a diplomatic relationship between Samoa and New Zealand because our media person in Samoa was invited to the function at the New Zealand High Commission. So I thought, isn't it a nice present if they actually say, here's your visa-free status, Samoa? And that would be nice by them if the government can do that. Oh, I'm sure our people will have a discussion about that one. Yeah. Right. But it is an important date coming up for Samoa, and you look at Anai Dr. Nenu Leavasa, his links to the independence movement, even my own great-grandfather, and Laufa Gimu, and to my, my great-grandfather was the first Minister of Police in that parliament. Oh. So it's there is really strong links between the Samoan, some of the lead Samoan, leaders of the time, and with New Zealand's current parliament. So it's I'm looking forward to celebrating it. I would love to go to Samoa to be able to celebrate it, but I'm sure there'll be plenty of celebrations here in New Zealand. It's an important year for us as well. This is our 35th years of operation as Samoa capital. Oh wow, so it's a big birthday for you too. Yeah. And it's in June. Yeah. Oh, so, there you go. So you will get an invite. Oh, thank you. Ole vaenga le pe matano i o tausanga nei ato le onus fu tausanga o Samoa fa manatu fo i ole matau fo i lato e na whailonga i fo i le onus fu tausanga o le vawhialo i le on malo Samoa man malo New Zealand tūlanga tau vānu no fo wha on malo i le fo wha manatu a papa o le mania pe a wha mea lo fo ia New Zealand ia Samoa le visa free status i le teimi le whai fo i whiutanga inga i lumanai e ma whaelo fo i tausanga fo ine samia le tolls fu tausanga o le whaasalaunga talu whaasalau le sifonga lau moini i Aotearoa New Zealand. Some of the things that have been hitting us is the inflation, cost of living. And we see that the government makes some changes about the excise tax for fuel. Petrol. But the cost of food in the market is quite expensive. Yeah, so we look at what they call consumer price index. Yes. So that what consumer price index is every quarter, so every 3 months, Statistics New Zealand looks at the cost of the same items and then compares them from the previous quarter. Yeah. So the current consumer price index at the moment is currently at around, it is increasing. So it's, I think, roughly 3.5% for the last quarter, but it's close to, I think, annually it's over 5%. That's been seen across the world at the moment, especially because of COVID. What they're seeing is that the cost of living everywhere across the world is increasing because of inflation. A big part of what's impacting on New Zealand is the war in Ukraine versus Russia. That is a huge part of it. The reason being is because that's both Russia and Ukraine. New Zealand and the world get a lot of their oil from those areas. And so what happens is everybody in the world then, because of that uncertainty, it makes the price of the barrel of oil increase. So it's gone, a barrel of oil's gone from US $26 to close to US $130 now. Huge change. Huge change. And then so that flows on in everything else. So food, how do we get the food to the supermarket, from the producer to the supermarket? It's generally through trucks. How do we get exports of most items we get from overseas? Toilet paper's made here in New Zealand, but some of the chemicals for things that we use to clean our house, etc.,
or treat wood, etc. They're made overseas. So when it comes over by ship. How is a ship, fueled? It's through oil. So there's a lot of that pressure overseas, that geopolitical invasion that's happening overseas has a massive impact here. So the government last week obviously announced 25 cents off the excise tax, because part of it is excise. The other really important one, and a good one for Wellington, because we have a transport system, is half price fares. So you catch the bus or the train to work, around here, it's going to be half price from 1 April. And then when we came into government in 2017, we committed through the families package increases to working for families, pensions. That there'll be big lifts that come in 1 April. There will be lifts in that. And the other thing that's coming through is the winter energy payment. So our superannuants will get more money in their pensions, especially if they're a couple. They'll be able to get the winter energy payment coming up soon from May, because it covers winter. Our working for families will be increased, as well as we're increasing the childcare component that we provide for families, because it's hard to work if you've got young children and they go to childcare. It's hard to work if you don't have childcare for them. So everything we understand that, for a lot of our families it's really tough. So that's why we had to move this week with the cost of fuel, the public transport, as well as all the changes that are coming in that we committed to in 2017. Do you know if there's any move for the government to move the threshold for the salaries, the tax brackets? Tax brackets, no, that's not our tax policy. Okay. So the National Party released their policy over a week ago around giving tax cuts. The problem with tax cuts, and this is from me being a tax lawyer and having developed tax policy, is if you give a tax cut, the way that it works is because it's marginal tax rates. Those in lower incomes won't get as much as those on bigger incomes. So the difference for someone who's on the sort of the lowest medium incomes is around, I think they get $2.15 extra a week. Yes. But someone who's on a much higher income will get a tax break of over $120 per week. So for us, that we don't see that as fair. So instead, we're looking at targeting the support, so targeting it for low income people, for low income families, as well as for pensioners. So you do that through the working for family benefits? Yeah, working for family increases, as well as obviously all the work that we're doing around the fuel excise taxes. Yeah. Does the government look at seriously about some of the advocation to move to the living wage? Living wage. Yes. Okay, so we're supportive of, that's a decision for companies. Right. Obviously, as government agencies, we're the same in the sense that we want to make sure that we try and pay everyone that pays for government agencies a living wage, all those on the lowest income. Our unions are doing amazing work in this. I know Porirua City Council has just agreed to the living wage as well. But those are the things, those are the pressures that you put on on businesses, etc. And it's for them whether it's their moral responsibility whether they want to or not. We have increased the minimum wage, so that is what the government sets as the minimum that companies must pay people. So the minimum wage, we increased that this year. A lot of people were not happy with us. Businesses weren't happy that we increased it. Business New Zealand came out with it, the EMA. But for us it was, they also need a lift, and yes, the businesses pay for them, but the living wage, which is much higher than the minimum wage, I think by about $5 extra, that is the responsibility of the businesses, and the government, is supportive of that, but that's up to the business to decide. I guess having a general increase also increases the tax take by the government. It does increase it, but then we return it back through, housing, education, roads. So it is a cycle. It is a cycle, but it's also the cycle that gives us schools, that gives us hospitals, that can roll out vaccination programs. Okay. O vaenga I matata no ne ai inisi swing on malole fasalalau ne la somo a perila le pe on sa no ye papra. O swinga I o tupe ye fa manui na tato I tangata. Ele working for family o le totongi o tangata o vaenga le super annuita le mo la to le energy payment o to le mo fa poponga ia wal tongi ngol eltisi. O na o vaenga na o lo baba ile malo. A satala no le tawol sulfuanga le temini. Ia pionta ua papua.
O le na so swani ma lo e mai le lusu 5% le na fa pa o isi la fonga le excise duty ia ma 5% le wa o palasi ele tau tongi o tanga te feo ai lungo train ma pasi I tato public transport ia pe o vainga na o ele ma lo so swani mo tolu ma sina le anga I luma o le si vainga le na va e tulango te tongi o le o si o mo fo I lunga tongi ia o so swani na ina fofua ia ma benefiti a tangata ia ma le child care o vainga umane le wa ia na tala no le ia le fofanga le tuo ngai le tax ia o lenta o papa o ia o le tax lawyer o le lawyer tulanga taula fonga e di tala fenga ile na ia va ai wai e le manu ia tangata ma lalo tung ana tangata ma lunga tungi fofanga ale neso ia tano fo le isi vainga ia mo le anga I luma fofanga le malo ia o tatono to tele o tatole la mata ona mo fa manyanga ne la mo mo apirila masina fo Barbara, I think we'll probably have a talk back in April and see who's happy with whatever happens from effective or from the 1st of April. Any other thing that you wish to cover here before we... I just want to actually say thank you to our Pacific community for rising to the challenge of getting vaccinated. We have one of the highest vaccination rates now in the world, Yes. 5th highest, but also our Pacific people are so highly vaccinated now. And we're and my absolute thanks goes out to our health providers here, you know, Tū Ora, Orator, you know, Porirua Union Healthcare, Pacific Health Plus, all our GPs and chemists have done amazing work, and now they've got lots of Omicron cases here in Wellington, especially here in Porirua, as well as the CCDHB area. They're working long hours, you know, 7 days a week. This afternoon, we have shoppers going out getting food for families in isolation through Whānau Manaki, you know, Caroline Medical, Nisa Masoi with their volunteer army helping out there, as well as Tiaki, which is run by the iwi, Ngāti Toa. So everybody is pitching in to make sure our communities are fed and are looked after while they're in isolation. So I just want to give my heartfelt thanks to all of them. We can't do this. The government can't do this alone. We need our people and we need our community to work together. And I'm so grateful for that. So thank you so much. We have a number of people ring in and ask you, where do we get help? And we've helped. Perhaps we should open up that social arm of business so that we can actually give them vouchers and money. Yeah, so if they go through the MSD number. So if you're positive with COVID, you got to make sure you get your RATS test or your positive test registered. Yes. Because once you register, then your doctor will ring you or contact you to say, what do you need? Okay. Do you need support? If you need support for food, for sort of income, then what they do is they refer it on to MSD or to a food provider. So the most important thing that anyone who needs support, you need to register your positive test. Once you do that, then it opens up the system to help you. Okay, thank you. I'll have to cover that later, but thank you very much. We're just running out of time That's here. all right. Barbara, thank you very much for coming in this morning, and all the best for your work for today, and then stay safe. Yeah, you too. like me, I haven't got the... Yeah, we're socially distanced and we got our masks. So. All right, all the best. O tato pol kalame na arvanga mulimuli lema tatano e neimo meo fufanga a whailau test ai maua oe. E vidi malistala lo test ina mawela I o sota inga mo soani te fia mo po tulangon me ai po tupi. Ia mane fo I mo tato ia o isiaki ma whaatino vaenga lea. Ali te mosi siam nota no te mo te mine I whaatofa so I fua. Whatalo whātou le whawhonga le tātou tunu nei fo I aso fōl whai ungo le vai aso alo mai o se whaopoponga o tātou telefou mai Samoa. E le toe whono whaatuputupe o le kāpeneta I le po ale pō, ma au mai ai le nā whionga le te tai o le tunu le whionga le palimia fia me Naomi mata awha, sa na saunoanga whalawa I tele wa lanta le tūlai se furuma le lua, e aloha ia ai le toi whaase e atua Samoa le vaengolo na lua e amata mai ana pō, e o mai I le vaeluanga o le fiafia nā nei, ma whaase e atua I loilo na vaenga tolu, po le tāpu nia o le atunu, e pe o na sa iai mua mua. I lalo o le laasanga lua,
o le ato e whaamalusia ai, le whaali o tātou pepatui, i so se nofoanga e a ngai mai i ai. Le whaia o tarifofonga i taimi uma. O le a tāpunia uma o a onga i le atunu. Tāpunia o whale kalapu, whale ava, whale koleni, ma taalonga uma. O lea whatua maea o na whailoa i le kapineta i le pōnei, ina ua maua mai le whaalinga. Mai le mtanga luenga o le soifua maloloina, i le whaamaoni ai o le aafia o se tasi i tua mai o nofuanga whaanufo esea i le siama o le COVID-19. O le nei tangata sa whaatino ana suenga o le COVID i le awa uli nei e tāpena ai mo le tuua o le atunuu. Peitai sa mawai ua pisia i le siama. O loo whaatino nei e le mtanga luenga o le soifua maloloina tūlanga uma e sa ili ai le mafuaanga o le pisia o le nei tangata ato ai ma le sa ilia o i lato uma sa feso taia i ai ma la talata i ai. I lalo o le laasanga tolu o le a tāpunia atoa le atunu. Mai whapena foi, ma onga, ngā luenga, fe malanga ingo waa ma waa lele i tutonu o le atunu, ma malanga whaavao malo. Se ivanga na ai au au nanga, ua whaatulanga mo le tui na atu au nanga mo o mia, mo le atunu atoa. A o iei le atunu i suinga o la sanga, o le a ngā lulue le komiti o whaalawelawe whaafuasei, e taimua ai le mtanga luenga o le soifua maloloina. E whaatino vaenga uma mo o mia, mo le sa ilia o ilatou sa iaini fisota inga, pe lata i le ua afia, ma wha ngā solo ngā luenga wha soifua maloloina, mo le puipuinga o le atunu. O le mea lea le atunu ue, e whautuaina, le tāpena o mea e mo mia, e o tātou ainga tai au. E whaasauni ai i le tāpunia atoa o le atunu, i le vaeluanga o le pō a tai au. Le fionga le teitai o le atunu o, le fionga fia me na o me mata awha. Ua whaamanino ma whaatatia atoa mai e se pepo whaamtalanga mailmatanga ringol soifua maloloina, le alo tamaitai leo le atunu ua maa waisia mo le whaama il COVID-19 a o iai tuai tangata lau tele. O le tamaitai a Naila Sheree Taina e mai le awhio anga vai tele tai. O le pepo whaamtalanga o lo tā wai na amata lia e aia au ngole siama le tamaitai. O le aso saan whaatasia tuailana e ka le sia o le Pia International Christian Church. Aso ngā fua, sa ilo official matanga luenga wa onga i le lima i le awhiawhi. Ma unga o le siama o le whaama i wasi isi i lava i lunga lona malosi. O le aso lua, sa nofo lava i lona ainga. Ai o le aso lulu, sa ngā e whaisa na whaatau ngā le maaketi, o le whale tusi o le atunu o ia pia, o le whale o lo le CCK, Whaatasia i company whaalele le ea whiti. Whaatasia atu se whaapot putonga lana e ka le sia e silia ma le to o lua se fulu tangata sa iai. Ai o le aso tofi le aso le ana nafi. O lo whaamawina le whai o si tele o mea sa whea lua iai leta maitai. Mai le valu le tae au na ia pue nai le pasi mai lo na fio anga i vai tele tai ma anga i mai ele maketi. Pue le pasi anga i mato tua. A o le iwa le tae au. Sa iai mo le lua i tūlai le vaenga e whai ai siaki mo le whaamai. Ma anga ia nei le tūlai se fulmalitasi e le Universite Awawa Samoa i Papa Ngala Ngala. Whaia sa lanto whaapot putonga mai lanto i to se fulmale limo whana wa onga. Mo se lanto su e su enga wha ale tusipa ia. O le tūlai tolu le awhiawhi na ia tu uai le NUS ma anga ia ne le whale engo le McDonald. Ma nisi o ana wall. Pe a mali tu la oia i nā. Nau lātou tu ua le whale ainga, ma o lātou sa vali lunga le taringa luanga i le ofiso leo ia pia, ma ia toi pu ele pasi e mato tua.
Matoea nga i le vaenga le fale mai na whaiaila na siaki le tai au, e piki le whai unga na siaki po le resort, ma mawai wa maua i le wha mai. I le wha se e o Samoa i le vaenga lua le whai unga le kapeneta, o le alea whai na i le whainga malanga na fua mo fiti le awa uli o le so, o le a wha taunui na pea. Peitai o le se funma le lua le poa na nei pe o le wha alia le wha silsilanga le tamaitai pāle mia, o le a tāpunia a toi foi lo tātou atano. O le awauli nei o le ailoa ai pe mo li maule sui komisina o leo papali e fo mo lele, e le mata opolo so isu ele wha amasinonga wha ai tu malo, e tua inga sa tua i aile sa avea ma whongwhetalai o le pāle mene. E na ua wha lea ngai nai lo na tāla anga o le tau le leia, o le fionga na fo i toa tala i mano keti. O lo te ena e leo o lo tu lai mo pai tele Junior Bitham, ona e iai wha amtalanga fo wa wha au popo, e le wha amtalanga tustusia wha tau tōre sui komisina o leo, wha to awa ai iai e le iwa ai mōmua iai. O lo te ena fo ia la tō lo ia, a whai e tuu le hawa noe mōli mawai le sui komisina o leo, o lo na winga o le a le tōnu le wha amasinonga e wha sanga i le o lo tua ia. E le ngata fo i lea, e le o wha ai loa atu e le tua leo, ia wha amtalanga fau, se i vanga na ua wha ngā solo le suenga. Pei tai o le fi na o le tua leo, na ala o na whaia mōli mau le sui komisina, o na o ia lea sa wha au lulu Yesu e suenga o lea mata upo, a o le avea ma sui komisina o leo. O le vai aso nei na amata su e ai lea mata upo, mai o loo tua ia ia pai tele na fuitoa, e le whaia o ni winga mātanga i se tasi o tamaitai ofisa leo, e le tausanga i lua afe ma le fitu. Ma o nei tua inga na whaia i lunga o se tasi o televisia le ka le sia i le atunu, lea foi na whaalia na whaitoa i lana mōli mau, o ia tua inga ma whaalea ngai lo na ainga, whaalea ngai lo na vāmalo nei tumalo, ma afia i foi mana tāpe nanga le whainga palo te tele le atunu, i le tausanga na te nei. O loo wha wapea le mata upo i le whamasinonga. Walo ia mai le whionga te maitai pāle mia le wha ai unga le kapeneta. Wa tofi ai le whionga sao le titi ma Eva Bitham wha ai, e wha aululu i le mata ngaruenga o tupe. O le tofi ai o sao le titi e suitu langa i le whionga le asio sio wha se sina Oscar Maliene ngoi, ena ua wha amawai mai i le tofinga. O sao le titi wa silia mal se fulu tausanga. O longa lue i se tasi o la so wha tasi al fale tupe lo langi Samoa, ma le fale tupe o Asia. Wa silia mal se fulu tausanga o ngā lue i sao le titi lea tūlanga, ma ua telefoi tausanga o ngā lue i tutondo le malo. O isi tō whinga e au fie le tō fia leo e lita tō ala, i le matanga ruenga o wha putonga le malo po le MPE. Mai o e lita, na mua tō fia na te wha au lulu i aile matanga luenga talu o na wha atu i Samoa. Wa toe wha o popo le isi tolu tausanga o le a whionga te vanga vi ane tangi lima o le wha au lulunga o le vaenga le UTOS. Wha pēnā foi o na toe wha au wau le a whionga anga fili tō mai manoshem leo mo le wha au lulunga o le ofiso le pāle mia mo le isi tolu tausanga. O lo ia isi tō whinga le ofisa silia le malo e le i maua i aine wha i unga. O a tātou tala ia mai sa mo le ne yaso, manuiru tātou tunu, whasoi foia. Tui whaatala whaatul whaapoponga o talafo malisi ufonga le lau mo le nei vaenga o le tai au. Wa whaamaoni ele me link e whaapeo le a whaafa le tau whio inga i au nanga mo tangata lau tele i te tono Wellington mo le umie tonu masina amatatu le asomo mo aperila o le asonga fuona whaasirsila i le malo o le a whaititia le tau pase se whio inga lau tele le atunu atoa. E fisosani e tau tu i titiele si itia le tau o le soifuanga. Na whaalia le polisilo le me link,
Scott Gallagher ananafi o le atoi fesuia I pase se whaongai le snapper ma pase se whaongai tino I tupe I lea taimi ma o le ale tele ni whaafitau li mau pase se malanga I pasi ma waa peitai o le awhaisi whainga tau fesuia inga I pepa ma pase se I lunga o no whaafi ona o le puupu o le taimi. E yesa saini linga na whaie Britania, Denmark ma Korea I saute, ua mawai e ui o no nofo whaatasi se tangata o whaamani al COVID-19 manisi tangata e le whaapeo le APCI maisi na ta oele saini linga. E mai le 15 I le 5% le avanoa e ono PCI si tangata mai le ua afie le Omicron o lona winga e fōlinga mai e tele atu le avanoa e le PCI mai e le Omicron mai se tangata o le ainga. Nailo le avanoa e ono mawai lava le tangata ta ito o tasi le whaamai na ta ue Dr. David Welch o se polofesa senior le University o Kilani e te tauna manatua pe whaapefeo na pepesi le COVID le lau tele o tangata. E yeini se la mawhaiona la tau whaapipisi atu le virusi isi tangata ito o se fulu peitai e te le laval whai numero in tangata I le mawhaiona la tau whaapipisi na atu le virusi isi tangata o le totelo tangata ni usila ua mai atu I puipui ta ilua ma umtoa maulunga laval tulanga puipui au ila tau mai le delta ma o le delta e la ititi le avanoa e pipesia I tutono se ainga e tasi ma ua whautua ina I lea polo fesa tangata I le I whaia le tuilo na tolu ina ia whaia o latou tui. Ona o le booster e matoa maawalunga I lava le puipui ngol tangata mai le whaamai. Ini whaamaunga la tamai ul whainu mero tangata I pulenga whaafalama I lua le ito malo Wellington e o mai le astofi se fulmalafito mati ma ua whaamawina I wo o atu le se fululi maafe valu se lau 5 se fulu valu. Nea whainga o tangata wa a fiere COVID-19 I le pulenga whaafalama e Wellington e porirua makapiti o Heart Valley e iwa fe whaase lau lua sfulu. Wairorapa e afe fitselau iwa sfulu lua. I lona vaenga e to samale afe fitselau tolu sfulu lua I kapiti wha afe male 5 sfulu fito I porirua. Wellington e sfulu afe male ono sfulu iwa a bahate lua afe whaase lau ono sfulu ono loa hate ono afe iwa se lau sfulu tolu. Ka tatane tolu se lau 5 sfulu lua ma se tone e afe malfa sfulu iwa. Ma wairorapa I saute e tolu se lau iwa sfulu tasi. I whaamaumongo tui puipui le ito malo ato Wellington mo le COVID-19 ma aori e ono pasene ua mai atu ilona tolu po le pusta Pasifika e ono valu pasene o le au telenga e valu sfulu pasene. Tamaiti Pasifika ua mai atu I mua e 5 pasene ma aori e whaono pasene a olo na au telenga e ono wha pasene. O tangata Pasifika I le atunu u olo I eile virusi le taiminei e tu sale malua sfulu tolu afe fitu se la ono sfulu tolu. Tangata Pasifika ua maali liu e to lua sfulu tasi. Tangata Samoa ua mai ele tuilo na tolu e ono sfulu pasene. Ai olo utulanga mua fiti e fitu tasi pasene. O tamaiti ta ilima tausanga nga ili ta isfulu tasi le matutua. Olo mua fo fiti e ono tasi pasene bito iei Samoa e whavalu pasene. Olo o whanga solo pia po kalame o tui pui ma ole sos fulvalo mati e whanga solo il pol kalame o tui pui le ofisa auto. Ale Pacific Health Service ile Heart Valley nae mai le 5 ile afiafi e o atu le valu le po ana nei ele mo mia le whaia se avanoa po se booking aia te tala mo se tasi fia whaia le tui mua lua po le posta whaapea fo I whanau mai le 5 anga ele sfultasi tausanga le matutoa. E to se fulu tangata whaapopo o maali liu mai le COVID-19 pia na whailoa I whaamaumongo le asoana nafi e au fisi tangata ilunga tolu sfulu tausanga le matua. E to sfulu I wafe 5 se lau ono sfulu ono le au whaingo tangata fo o whaamauni ala whaamai wa atone I aile to se lau 5 sfulu tasi o tangata ua maali liu awa afia le COVID-19 I totono New Zealand. O ila atauia na maali liu e au fiele to tasi mai Northland to oli mai Aukilani, to otasi Bay of Plenty, to otasi mai Hawke's Bay, male to otasi mai le Heart Valley, e to otasi ilunga to 5 sfulu tausanga le matua, to otolu ta ifito sfulu mo na tupu tausanga le matutua, to olua ilunga to 8 sfulu tausanga, male to olua ta iwa sfulu mo na tupu tausanga le matutua, to ofale to baoti na matamaitai, to olima lii, ai li maawali tulang o leisi tangata to otasi, e o mai le aswan nafi. O le taimine to iwa se lau tolu se fulu lau whainga o tangata o tau fia I whale mai,
mai le COVID-19 e au fiel to lua sfultolo I poto mo ngā se ngā seti ngā ina. O le whai ungo le masina nei o le atatala ina I le awala tele piliona tā lalo na whaatopenga le Transmission Gali Wellingtone ma o le so wa atona I le iwa tasi o aso talo na tolo pole tatalang o le nei ngā luenga tele e tasi tesi ma le 2.5 piliona tā la le tau le polo keti atoa mai whaalima ona le taunu o le tatalang o le awala piona fola ma uli ipotia na tu ina atu le waka kotahi po le matanga luenga ma le lalao whila wa inga le atunu le whaatonu ngā loa ia o se la asanga I le masani ai I le Wellington Gateway Partnership ina ia tatala le awala le whai unga le masina nei e le I whailoina se aso ma se taimi tono e tatala ai wa tolo poe le lalao whila wa inga nisi o su inga ma whaata ita inga e tatauna whaatinoina I lalo le koni karate ma I lantou lo whawina le awala o na yelo lantou tali tononga wa saonga le mule awala e 2 kilomita mo le whaonganga e tangata lautele e inisi o whaata ita inga I le I whaia peitai o le a wha mai aina a o le itatalaina le Transmission Gali piona ta ue le reporti na whaalia le minister whila wa inga Michael Ward wa whaao atu le maloni whaatonunga manino e mana na o ina ia wawe tatala le Transmission Gali na maafua o na whai matolo po le tatalango le awala o na o whaafitau li sapasi atu le National I lana tau whainga malo I le whainga paanga mai le malo mawaenga whaatoma oti pe o na sauno ai le minister. Na tatalaina I le asona na filta mai tai Palemia Jacinda Ardern, whapea I manisio na minister e au fia Calvin Davis, Chantinetti, maupito sua William Sio, le kuri kalama, pole kalame o le Aotearoa New Zealand Histories, I le aonga Sylvia Park, o le tatalanga o le te takanga o te wā. Na sauno I le Palemia, o le amataina alo iona o oina le kuri kalama o le talafa solopito o Aotearoa New Zealand, I le tausanga lua whelua tolu, o nolo iai pia ni vaenga o whaalawlawe le COVID-19 wal taimi nei. Na ta o le minister langolango a onga Chantinetti, lo na nganga fia o na o le te lele taimi o lo utoi o le nei tausanga, e tāpena ia onga ma le alawa fo ile taimi e tāpena ia le maloni puna oa e langolangoina ma whaatino a ile a fuafuanga e tolu tausanga sa tāpena ile a pol kalame po le kuri kalama o le mata upo na whaalia Ardern mo ia lava o se tasio wanga pito sile o na tāua e winga le talawa asolo pito ni usila I tutonua onga o le maua yo le avanoa mo tangata umai malamala mai le tasi leisi e ala ile o onga le talafa asolopito Maori o le talafa asolopito le malanga mai o tangata Pasifika whaapea ai ma tangata Asia. E ripoti pona poe winga I se talala tamaile o sfa inga Lucia I Ukraine wa ta wai o lo fa nga solo fa talnoanga le va Lucia ma Ukraine pe tai o lo fa wa pe o sfa inga fa militeli. O fulfula le malo I le United States of America se vainga tupe a whaalili wina tasitesi maltasi piliona tala New Zealand. E fesonsoni ai ia Ukraine ina ua mai asefolusanga Presidente Zelensky o Ukraine I le konikeresi Amerika o ananafi le ana saunoi Presidente Joe Biden e whaapeo Presidente Vladimir Putin o Lucia o se tangata solitu la fono o tawa. O le whainu mera tau matea malo o whaatasi, wa tusana I malitolo miliona tangata sulfa a Ukraine ua sosola ese male atunu. Inisa ripote whaape tolu ni vaasa ngengele fua Panama. Na lavive ni mea taua Lucia I le Samueliuli, talo na amata o sfa inga Lucia, mai tasi le vaana ngoto, o lo saunga le mu uma au vaa, pena ta wal whaatonu silo le pule ngolanga taifale a Panama. O whailo inga le vaoni sui le malo Ukraine ma Lucia na whaia ilunga o ata. Mana ta wale mana onga Ukraine ina ia tao file taua ave ese vaenga awa Lucia ma ia iai se wha maoninga e puipuia whaaltu la fono Ukraine mai nisio malo. O le mana onga Lucia ia fola ele NATO e le talia ina lava Ukraine I totono al whaala potonga be wha mautu fo ini ala tau vaenga au I totono Ukraine. E wali putia le lawiloa nei I le lalolangi o se ata mali e whaatatau I le soifuanga o le Presidente o Ukraine. Wa whaingoina le ata po le kalame o le servant of the people po le au mo tangata. Ma lo autu le li Presidente. Wali putia le ato I whaasalala wina le ata mali e ilungo le Netflix I totono o le United States o Amerika. Talai ta alonga
o le ova muli lava na toi whaia ina ile au kilikiti ata maita i New Zealand le White Ferns ile taalonga ma Afrika i Saute Hamiltone ile taamilusanga le ipo lalangi ile asoana nafi pio Natali malo i New Zealand e lua se lau lua sifulu valu ayo New Zealand na tuli Afrika i Saute toi tolu lava faate ana tutoe le au Afrika i Saute le ana maanu malo ai o le taimi mo le ufaya ina ini usila ya Afrika i Saute isa taamilusanga le ipo lalangi e titauna maanu malo ni usila ya ntalonga e lua ye tutoe ma Engelani faapea ma Pakistana ina ia mawese avano ile faa pito ilonga po le semi-final. Wani patia faapea le otoe mamao ayono saini alo eleli ifuso New Zealand lupe soli ai Joseph Parker se mali lia ngai faipele ai maleli Britania o Joe Joyce Mayono fayelo ne tona ile masino yoni peona ta wele One News samata ina le fuso wa Parker ina oto e fayela la fai pelenga ma Derek Chisora i Manchester ile masino te sema masafa atalitali mo se fuso angai Engelani o le taimine o lo numero tolu Parker fa atulanganga o elu ina le fusi ma a fai e maanu malo ya choice le o lo numero lua o le ata tamaile mo le avano Parker ilu isa tasia maanu malo ile fuso angale le ato e fai eleva Alexander Usyk ma Anthony Joshua o Usyk o lo o Ukraine e pe o isi sa fuso fa polo fesa mailona tunu e yei Vasyl Lomachenko o Vladimir Klitschko le asasiampini lalangi malona uso o Vitali le pulanu o Kiev maolo o tau ile tawe puipuia lo lanta watunu mai sofa inga alusia talafo wia malisi ufonga le la moa mole ni vaingol tai hao. Matama ita
o mātua whio le sunga i alo ese pu e fua sale ma le pese le na whātunga wha Samoa. Te minei e usi mele whaafonga le tātou porkalame tala la ulunga o le nei vai aso. So sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi ma usarino fa maoni tu ma pese yo ile oti ta la la afio oe aya luita tu ye o bai no ta ma tofa soy fua na sili sili esa sala I tu e fa o samoana e fa tosina yo amana ya te o sumalete ile tausala la ula faloa avea tanua yo e sumalete O te whatalo whatu malo whalalo whafonga le tinu I le tai au whatalo whatu le au whainga luenga pa ia le tua tupu mai o le tatua tinu mal pa ia la silasi o la whafonga masani ale si ufonga la mua po sapo Capital Radio malo la versu fo moma langi ma ma whata se fo ima Sabrina Kasiano e nafa ma tatou talafo ia whapea male tasi e male fionga ia la wano ati lawa ia le matatanoa tui tatou fo whanga ngā luenga ia misi fo ia au ili atu nisi o tala la ulungo neva yaso talofa Sabrina ia na se po la fua pensar te pata matu po ile fa humanita na maro ia maneta ta se atu lo nisi o vaenga o le neva yaso mole fa funga le tunu ia lo vaenga me sama desa ta wa ia tu ia manisi po o tato maftanga ile Ase singa male o e baba ai mata ile tulanga o le wayengan wenga le mauta pole o le ofisa o le hai kukusina Samoa tono nusina le iwa le tono. Malai atonu le foina a failo atu ngal wenga le o fainga ile fale o le hai kukusina sidia Samoa ne Wellingtoni ine laumua. Ia o le wa lama fai ngal wenga atonu e o tole masini o yuni ia mtori fo e fai lo mal tuto tasi o malo Samoa ia tonu o to ina wa tala lo ia fo e mal falele e per fa mo nga mo na le fio mal komisina lo yai ia mai avia fo o le ni fo tausa ia fai lo mal milion fo tausa o le tuto tasi o malo Samoa ia o tawala na tuto tasi fo se fale mo tu o malo Samoa ni Wellingtoni ia pela na awai fo ia nafi mana ia telele le fo le baba ia tulanga wenga mal tati mo yo o vai o mai ia oni si ia tia o le tato auto fa filo tato le alo o fo yo sa mo le sunga ia esikia fainga ia mana yo o tua ao esikia ni fo Wellington ia saitisi tama ia lo ia tina ia la lo ia tusi ate fa wifi ia o foi a matala no polo kiki o fa le malo Samoa i nei Wellington pe o nele mita foi pa tu nga nei ai e felo ai mo se alo Samoa lo ia pe o mania na via na ia fa tasi me fiona komisina ia lo fa tua ia manisi tato fa tasi ia male sunga ia so leo me malo yo mani fo e va ai fo matato mai mo ina le nga lenga mo yai atonu e mani yo va ai fo e fali atonu e wa tolu e ia fonga fali e male ka pakala ia e fo male ka pakala luma atonu mo to tele to sa mo sa i mo nga tape bo fo le na ile fali ia atonu nei sui ato le to ia
le fale le masanina ia la o fau tu ina le fale le o fa ma fale tolu ia ka pakala ia maluma na ia ka pa o le ala malai te nisi a malai te nisi na tu mantu ia sola ia le sunga i fo ia a fitui le wa ali o ai le wa fiti le masani mato te nisi na le malai te nisi na ia le sunga fo le ia mose ia le sunga ia ai ono ia o le ana te nisi la e o tala tu ne o le se malai te nisi ala o ka paka mai lunga na ia tonu sui fo le o langa mele le vai ia ta fo ia vai mo te pera ta to ko kala mele mai sa mo vai ni sa mo ni te wa fo fo sia tele na ia wala ma fio a e sia ba i lima suta sa ta vai mo tu lana le wo ni ia me fo na ba na ele po le wa to no fo ma fa pia ia wa fo no la wo sa mo la to fa ta mo tu le vai na le ia le o to fa le ma fa ia fa le te le ale le mane fo fo ma la kom sina ma le ma lo ko ia ti ai o lo fo ma fa le fai ona no fo ma to ye isi o le le fo fa ma fa pia e ma wa ya le tupe to to ye ya ta la fo pe se ta la fo o rates ia ma fai ya ma fai o le tupe se ma tupe fo le fa tino ya fa tupe ma ma le ai le vai mo fa le e wai a ma fo le menta to itaye ile Ross River House a mona fa ta fa le mena ye ai tu tongi mo le tosu a fe le tongi tau sa o lo sauna i mo meu rates mo si mo me fa ye fa yo lo o lo to te le o le pili tu tongi tamata o to na tu pela na il fo fa ngala to le fa ngol fa le ma fa le ya mo fa ma fa le fa ona mo tongi ia mo si ala na tu pe fa tu pe ia fo ye na fa le na ia me fai o fai pe o le ana o va ia tu ia o lo va ia moto pacifica i la to fo i a kusina lo ia o ino la to no fanga tu to ia pe o la ta va ia mane fo le tu e lisi la to pe rete la to ni va ia mane ia no fai fa se ala ia mane fa pacifica se fa le fa pe pe o mane na ya mane ko ba ia tu te le la o mai mo na fi mane i nisio ba na o mai mo pe mo le la fe ma sa pe ia mo mo pe le ha mi tsa le tu la ole ia me se ole a mi sto fa pe pe le le fio le ha ko sina fio ha le asi pa le ia pe o fa ina a cha le na ma na ia che le fa la tu te le ia tsa tu po yo a sa mo yo le o fa tsa ia na wenga ia mo sila fio le tua o skia le sa ma sa na tano atu no tato li jo ko kala fa sa nisi e fio ia ma tia le ia pe le tu la na ia o le siba o ma sa ma na yo ka pa ko le tua te le pa ka wa pele e se silia ma se futa ala fa pa ka la le pa ka le ta ale ia ma le fo ala la o le ngana benga tua ma na ia la le pa ia tu po ia i baba i tono ofisa o botu ono lai mai ia o botu fono ia te le fu la manuale o moisi pat singa fai ia o toa mata o fio na winga pe mai o fu i fafola to mai o a fai te o fafola to i tona au to na fa pe na ia isinei tamai ile fio mai pe si o mie fale ai nga manisi fale te o ta ia le la ma tila mai le tu al fale le ma ne fu vai mai lunga le viu fo ia mai na le weni to ia tai Wellington le o le mere pi hai ia wai le o tai fo fai mo fai works na fai le me fo tai Wellington a mo mai fo na ma ne te le tau tai va vai mai fale na ma le ma ne wa le sina sa fasili le se dia le no si le po ani fa fita ni na fia mai malato ia fa mai te ia ma ruanga fo i taru o Wellington tau to fai le mo pass ma mo meu povo i o na parpala le ele ina ia mau sa di le fo le fa pa fani a lu ma fo le mo na ia le pole wa le la tau le fa le ia ma va e tu ia tapa fo le mo si ma mo meu o si fo i o me ma tu ia ma tu no fo ia tapa
ina ia mausali ai ma tau ve o ni se solo o ni se tenyo o mana lo no o fa ma si ai no fo ma i to ai wana o tele nga ngale o fa ye ma ngale ta to i ya to mo ti o me ai to fa mo to e to mo pe sa mo o mo to fo i pasifika to o la ne le mo to no fa ma la o mo to fa le o kilani ya le o yo wa le ta to pa ma fo fe nga pa ma ni si ya ta wana awa te ro pa ma ni si me le ma le pe lu mo na i mo ya si te vi si si ya na ta ma me la ya nga to tele ya ala fo ma sa mo le tele sa mo ni yo ma ne na le fio me yas na to mo wa ni fa pe o le to sa mo ni o la fo ta to ni ye si ti se tu mo ni ya to mo ye o pirta ni fo do legacy o e lo la ya ma tele le fo ni lo ni te ni awai fai mo fio na fa tu mo ma lo se por ki ti va pe tu mo pe a ni sia to na lo tele va pe ni tu pe a ya ta ro le asi ye sa va ye vo i te tu pe le se tu pe ni sa mo ye ko mana ya tu sa fai mo fio vo la pa ni mo fai nga ma lo va ya tu va pe a la lo ye va fa tu tu ya ma a to lo vo ye me su me tu pe pa le la pa sa ma mo ni le sa le le ma le te ma ia pa wan meu va tu tau li ata to va nga le ma no ma tu tau li ana fu singa mo rumo scaffolding le sa va ye le la ma sia le fiona su sa va ni wa le tau polo no se vai tau no te le yo tu la te sa tu va va ya la sa tu sa ni mo ta sia me le fa te li mo li te si ta te ni mo le a it's a one to no fa me se la vi o te ni na e ma ni te le na sa mo sa mo la to ye la vai ya fa pe te li si mo tu yo pacifico ta su se la tu no fa ma ni e o li si no to mi e ma le fa me fa ta si ya le ma sa mo Talo so la pula la tu ta ku e le fo no si va o pacifica ya pe le sa ma ta ni ko ma le lo fa ta no ma to le o ma ni lo ma la fo fa ta no sa wa ta no ya ma le tu te fa pula ya Barbara Edmondson ta le la na te le ma ta pu te lo le a fi fo ta ku ya pe ya tu la mo por ki le te mi le ta o so wa ma ia mai ia mai se fo i swing on ma le ne la to minister or spokesperson in finance ta la ta no e su ye Simon Bridges je ya wo tu ma tu la ma o te to wa io e se ta se a se ma fo ama e te a se fa pe e wa le o fa no mo tu ne tu tu su ma o le la to tene o te mai tai le vema e peia se me na o te tai sui e la sa wa mo le fo le mo to ya ta mai ya na venga le va pe o lo lo winga pe se ta o le na fo fo ai na fo i vai peia ma le sui fo ta to finga ye sui ya o te tai sui man ta to minsta o ta ta wi fa le lo vai mo tu pi ia to e so lo man le man ma fo le wa na mai se fo le la to wa ya tu na ai na fa mai ya Simon ya ye wo o te ni to na lo fu fa si ma lo ya si ya me a tu mi si te mina ba bala mai lo le tu wa le ta to wa ai le fa na pa lo ta la ilo le tu ma lo a wa na le sai fa o mai le no fo ya Winston Peters ya le to fa la fo le ngo Winston Peters ya tu mo yo te di o po la si fina malo to te le tangata palo te ina pe o te mana ya Winston Peters po fa pe o fo na ite ya mo me por ki te le lo a si ya lo ti o to sa to ya a bila no ya e te lo ma o to ai o le so palo to pe o fi palo to tangata ya fa ye no fa ta fe ai you want to say to le so te le fa pe ya le fina ta ya me por me lo to tau matana fa to sina a pe to te le tama te lunga e kai ya fo i no so te ane le mo wi se pizza ye lo winga la e ye la mo wi se pizza ma e le 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 mo wi se pizza ma e
ia ai fa pili to te ki lo no ngai ia sia no mo mo ina io le la mo mai ole ta o Nicola o ni ngol ta mata ia ve mo su fa yitala Nicola Willis ia e pe o I fo I mato tu ma lo le tau ta mo mai lo le tau wa ne mo ni stau o tupi wa nga fo mato tu ma lo le ia se va vai fo I tal fe mai tu e para ia se patata ia le wa fia mo foi tangata mai se nei au nanga I o tu risiwa tangata fa mai fa mai se stadio mo pela so futuro tu so le mai longa bola so fulma no aperila le la tana tana ia mo tangata tu risiwa stadio mai ta fa ma au tu ke na se tau ia la mo fa mo le ma lo pe la ta tu transmission kalia oi e lo so mai ni pasivo ia mai tu risiwa mai fa mata le sia o fo le o le limas tau sa tau fa sa do le pas puta sene o aso taluna fa tu wai le tala ma tau ia foi fa lima ona delay pe fa tino le tala na lo io o le wala le no fo le staff mai o le la lo to so ma le to io la tu sia to le newspaper a vai le pepa vo ia ni a la sa wala le tu la mo ia ona fi I was fu waso talo no fa tau mai na fa lima ona fo le tu le aso e te tala lo ia ia ale mo mai la le fo la o le fa tala ia le la fa mo fa I mo masine ni tala lo la ia mai na tu isi e mai o te lo la o va fika isi fo ia fa pasi e o ta fa ta pe ia o le malo la o fo na o tala ia e no mai lo le fa tala lo ia o la wala ni na amata na tala lo mai ni mas futa sa tala ai fa lima ona tolo mai luma o to inga tala le fa e tau na so le to tala lo ye to tolo mai luma ya o to tolo mai luma ne o mai ia mai lo le mo le fia piliona le na le tau fa ngo o le ia pe o information na fa tala mana so ne le to kai le la lo pas e lo fa tala to tala mo fa ngo na le na fa ngo fi o lo tapi na tu kai di na ia na fa tala lo pe o tu fa mo masi talo si e tu tu ia ta sia la le lo tapi lo te lo fa tala na fa ta sia lo so me fa popo mo ba yo le mo ina tu na ia pa me tam si o le va te tam ia tana la wala le mana e fa a mi sa to fa nga lo le no fo ni wo le no fio e mala to wila mi vai mala to skateboard fa si sa le wala van fio mala e o sa van ye fo to wana fa ti o sta o le si tu le si ia mi si la ia fia fo ia wala le pa ta mana ia si tato ia me se la mo tato ia maoli tele ole pensini le tau se ia wa tau mata tele pensini atuna mai le wala le wala pili wala tipi se tu tau sio se vai no fo le o ia lo di vai po I bai sa o le lo tele o vai se ata fa pena ia fa pio se vai fa pena ia ma ia la so so ni fo lo ti e lo vai Sama le lu kala na fo ima le sunga ya Dr. Semi Sidi tu la skuta si tane yo na fo mo fa tu la po kala mena se fa fo si fo mo o le sunga ni fo ma ya Semi si aion o ya le o le searching o le fo ma ti pilu ma le primary health organization fanganui ya mani fo si tato o ai pe ni tanga fo fa tu ese tanga Pacific fa tu ese fa tu ia pola sana nga nga fa ye so so ni la to na le ia e le na ta fo i sa fa no wa to ba ya so ni fa pe fo te le ni tu pe fo ye pe fa tu pe tong i fa tu pe le malo o na nga ta te pe o na nga so ko malo in le pe fia esen le kilomita ta sipia fa pe fa mala to la ba ta ba le e o i fa tino ma be mana e vai na acha te o I pani fo ta no le te vai mo tu ele ta po kala me po wa fa e va sta boy sa ta no ai ile la finance contract act le o fa ngata ai ona mo ni no ma tu pinta mata ona ta ona batule
lau bank statement mulu tolu masina isi pio ta lo ya la ta me te mi fa lo mo kisi e va ai le fa ma tupe ava e to te na fa ta wa mo fast food ma ta ma vo e ma me o to ai na fa ta ma e ta hotel i va ai fa tupe ona le mo fa ia na mo mo kisi o te man tuan tata le roli na o tula i male le tula ngalia e ma fa mal tala a tonu ai to e tafale fina ngalo malo ai suili fa ngol tula fon e le la o mo wa o la to e sui o le la to e fa se a wala fa ngol fi ai ia o ne i fa nga ia to nga fa mo mo e fa le tupe te e na ia fo ia fo i tal sanga tangata ia o tola ia le na le fa ina to ai le KFC mena ia le fa pe la fa ia to le to sui na to wo lo le so nga fa ta mena i te wa to ia afia ia wai e mo i le la sui el malo tu la fon ai fa tadi al fa le tupe e ava e to al fa le tupe pe ia le tal fe ngai o le nga so nga fa alu tupe ia na fa pe le le risk o tangata le ai me si le wa to ilo malo tu la fon ia ma va si tu la ngai e tadi ai a le si va ngai le wa mai nei le e tau ona fa tu langa le reimbursement po le toi fa langa o tupe na tangata ye o mo support workers e tau la to ile fa unga na fa le Ministry of Health po le mtanga wenga al mai sa fa ye tu tongi mo le mileage allowance po le ile IRD po le official la fonga e fa tu langa mai la to le tupe e te tau ona maua e pa fa ngalo ta vale pisinisi al ngalwenga o le temi la nei e fitu iwa sene i le kilomita o lo ia i tonu lo minga e pepa e fo le IRD po le official la fong ai ese te tula fono na faila va le Ministry of Health e le ave e le fitu lima ai fitu iwa sene le ai ave na le lima valu sene i le tangata e fainga alwenga luas futa sene ese ai le tio a mumusu ese e midwifery o isi na tangata o vato sanga ma isi tangata i tau sia tangata mai whapea o isi si alu whainga luenga ele whea le sautala nola na po isi tasi whainga luenga ta umana pa sia le si tula fono fo le fair pay equity o whai atu alu e avele mele e whata whisiri se si ruto ofisa no na si la fia se si le tu inga le fair le mele leftau ai ato mai dia but i alu e whata no to ofisa afa pe ol mtanga wenga to leva ai misi sila ina ia tala fea ngai tu tongi tangata ta voina va ai to inga tu pe ele mo wai awal mta to ile fitau ia o le la wa to la ngai le junior tangata ia to sila to toa ma ina ia to tongi tala fea ngai le tupe ave ele tupe le umana fa to walu fa tu langa mai ele official la fonga ina ia tala fea ngai o le lusu tasi sene le se almo telea o le mtua ile fea e matau lia la e le tau pensini le yene e le ta inga fotier to inga sene le kilomita pe alu lo ta vale to inga le tau pensini le yene ia uma nei fo i taimia ni langa o mai me nei o tau so fonga le o tauta o te lo e fa viana fa se fa unga o le ai e popole le malo le tūlanga le na yel tata nonga talua i fo i dingo fina ngalo wa mai pe o palasi la lo che sinda mal fainga malo le leipo ia le o te le ai se fsu inga le usau nei e o to ngam ta opule ale suia voila ya ti de ya ne le fi tangata ia malo i la lo lango tangata en malo ia a sui lo fo ia to e sui fo la io o langono nei tangata nei ia ma ia fea o leo wa ia tu wa ia lista ngatele na bala na fatu sanga e a fedi ma se lau kilomita e fea wa ia ile a fo ile lo wa yaso o le matua i tele a matauria a fa pe stanga te va ia ni ngase pon tanga te fa pe no fuanga fo i tuoi nu tu ia ele fe la tai vala la tai ia lo na winga fiu fe wa a fa pe o so mai lo ta mi sanga ya lo e va ia tanga te po le ale te lau ti leo me nge uma ala le fo le lo va ya so ia o le afe di ma se lau ia e kilomita a tango la fa li dio le fitu iva sena le IRT e tau le mo le tanga te fainga luenga le afe se lau valu lima tala a le mea le mo la tau ni le temine na le valu se lau fits full tala
tele le se nga pa fika a tonga tanga te le rope u tu fa to luta va le vai so pa to nga kilomita e fa nga lo na winga tau su ye fa se tu la nga ina fa ngo fiele nga le o tan fe nga le fa se ale uni ma o le futa ta ilo e fo le tu la nga le tal fe nga tele wo le vo na ye ya tono le fo ma ta no tanga tani a salom to la la ya sa tala no mo ma fa se ale me ai le ya ma se o la fa tali nga tu ya le de ofiso so fo malolo ya o tanga te yo le fa mo o fa nga o ile o le se nga me le sa le mo fa fo nga le tu a fa pe o tanga te fa nga le nga to no tanga le nga so fo malolo anu la fa nga lan ta vale nalo le claim ele fitu iva sene le kilomita tasi a ona tanga te ele va ia tanga te mama nalo le ave na lima vanu sene le lopo la le talo fe nga yo fa unga fa pe ya tausia o to ele mo mo le pol kala me mai a fie i la water to nunga e to titia tau fa unga esui ai le lope pack date e va ine vo se me fa fie o to ya fa suitu la fono ia to ya fu mai ai no amatanga o topo tau sanga le o te ia pe amata ni amatanga a pelila ai le fa tali se o le amatanga tau sanga fa tupe wa pele mani no ai manato isi ne ai one ma to fi fu mene fa to senga pa on met stongi mai tupe ia na le tupe fa to senga tau dia le ia ene me foi no to ta vale fa to se ia ai pe no le ta no voi ele ta o mal pensini e mo ila vale o pa u mai le pensini le termine na o fa popole no to ave sele o le lua lima sene le ta o la fonga le ai mo ia ai o le la vai le toltonunga e il temi to yal foi lunga tolta la no le fa wa la vale ta o le manistu la va pe sa o le mane foi fai ungal malo pe wa fa te ia foi le tu ngai o le no sa unia tu malato pulu e una ia le malo ia o te ia le hoso mai fa pe ia le la fa afale passe se o public transport te le lo ya pena to se pasi po se train la tamai nei on na fine no one no fa fi wa sa wele pa ula lo passe te le lo la wana le to ya lo ya le mata li masful e pe le tawana mai la time na nga tsalo to sa ulu fa le pa ul passe ai no ya tawana siaki ava pe misi auto ye fe wa I no fo afi ma pasi ma ya le usui el malo le tu langa le wa afale le 50% le avo le 50% le wa palasie ya eva ai siaki ya mataulia afa pe fa taula 10 pass fo le va ya tole ne te I te wa lo tu fa pe o la palasie na ya lang wo man fa taule me na I te mi e le fa ona to ma sa wi fan pe fa nga pe lo tiki a o le sila te mi le la fa tau e tau na afale tau lo tiki pe afa pe a o tulanga na ye ye male a esele el malo Malaysia na tiute na ye fa popo fa tango o pensinia tavale e lana lusulima esene na ese a savani ya lusulima se ona la palasi le la wa ya pe o te sau le te va te pampensini pe la to palasi mai la lo tonta la le tau le kilo o le fo o le lita tasi a fa pe te lo to ala to lo ta la na fa le ye lalo me o fai lusu lima sene le na tipian malo le excise duty walo no winga ona e finale lo al company pampensini na lo le suinga le a o ela te famna tu ye a wa tela pampensini le o va ye o pala sila lo mai tolu ya sa langa le ai ele o lo malu lu ale tu langa le tau pensini la lang ya o le lunga se lau tala amerika ya li wa amatan tau palasi mai lalu ya fa pe sa vo ila lo to ya lu ya lo na winga tu ma wal to inga tau le ye te mini ya tato no fo va ai ma fa nga atonu ni si va ngale bo tu la mai ile fa nga ngol ta vali wa li si yo so to al fa le lo mai le o so to al fa le lo e o ma li si aso fa lo na lu fa lo tanga te fa tau a o ipe amatana fa lele va ile ainga tala no a me mo mi ta tol ne va yaso poli ro va yaso tu si fa le la lo le lisio ta se lo fa ta mo fa ya e se fa pensi wa a fa pe fa lo fa tol lo no winga le nga tel pa ke ti o lo fa ta le fa
ai tu se male a fa le pensini le la e wo Kilomita ia te awe. Pei o si vaenga na e ma whai a tātou o na wawa ai a wala e se whea tātou tupi. E halu fo le tapasa. Ia na e o ia ia le whai ungolo ai le o mele si tung. Wa fo ele onu fo la lo mai fo le po le me tau na fa tau mo le me tau na whai. Ina ia so ni ia o e malo tupe o nawa yasu. Sa leia. Ia ma sa vali fo ipe a fo e la talata ile. Le whaleoloa. Le whamalo stinoa. A o leisi vaenga masanga pe nei fo il pepa nei vai aso. O le ova vai atu fo i fo whanga le whaletupele le Kiwi Bank. Ia pe o le fo uese swing o la tau pasene tului fo i o nonga tupe whatu mau tasi ma le tailua tau sang. O e maria tele la o whai tau te mea o tangata fo i e whapea e less than 20% equity. Tangata ia e lalo o le luas pasene le fo i le lato tupele o e tono le aseta le lato. E pe o lato nai ti ngā ina i whai ngā whale tupe. Au tangata ia la ua lava lana sao whanga i tono i amisa la au mau mewa pe o lato wana e le ila mea ia. E la ititi lato pasene tulu e tongi lato no ngā tupe. Le la o sau. O si i mai le whāte si mai le waru pasene. I lunga le whāte si mai le iwa sene le pasene le. O le si tangata mato ia te leo le afianga pe a te lele mo kesi afa pe o lana fa tau tangata e o kilani fa le valu se la wafea. Ai si i fa apel to inga pasene tulu ia o le mato te leo o le tupele la tongi i ta ilova ia so pa fa apel fenga inga lena fa imal fa le tupe e te tongi pe fia se lau ta la ilova ia so. E si ilo la fa apel. Ia na wawa ilopo ai si mea la tipi waile fa apel na le whaatasi no tongi. E te tongi e te ilova ia so ma tongi to inga tupele. Ia pe on mena line no football agency. Wale o si tia nei. Ia male vava ai mamao fo le e to e alu fo lunga le o si ale tata no so le pasene tului le fa tu langa mai le fa tupi. Ia alu lunga na ia o si e fo lunga male tau. Ia o le ele vava ai le anga iluma mo le si lo tau sanga. E o anto fa popo ia le tului le ina ia tau fa fo fa fitau le nei le ina fo le inflation wa pe o vaenga le tau tal so fuanga ia po le tau lau tala le we nei sa te le tau lau tala sa tot se lau sin al meni ne do pala si mai lalo o le se lau sin o lalo mo se lau sin le tala ona tau so fuanga le tato a la veve le temini ia lo ni to fa le al paquete na afa pe foi mo lo paquete o le temini tonu ane te no foi mo lo ainga o oe o lo to lua o lo whanau whapea. O mai o la e ne me ta o le pakiti. Ia whai ngofia o le tau ia te tano whawasenga po ame masa ini whatau o to o le mkuko o le vaiaso o le whale ta ele o le whale ese tulou ia ma whai apena. O me taua o le rent o ma tau lia o le rent al me tau na tongi pon mo kesi. O le pili o le mo li o mea na e vai. O tau na awa peti whai ngā ruenga ai tongi lau pas fea o mea na wai te whainga benga mo mia a. Ia na whaawasenga mai lori si, o ia ila isi mea whaina tu, mea na e whai o na whai elu tō fōwhang, whiwhiringa. A o mea ia o KFC mo isi mea na, tamana e taunto e se paketi le temina, kuka le mea vai o mea whaatau mo le whalolo, o mea na e kuka whaongai whai kuka. Ono sa ia isi tau whiololo. Ia na tō i ovo le tō e whai le treat. Mea na e tau, mea na o le treat. Sa o lea. O wai a fufu atu fo i le tele o tonei o tau mafofo i tia i le la pisi a tau sanga i Stono New Zealand. I on tatou fufu le tatou paketi e pena e tau masang. O le tele o tatou paketi le i o la e toi alwa tu umai a le tele o isi vaenga i tono la pisi le tia. Tu se le tia i ta la. Na tono a. O le mene masane tō tele o tatou ai. E la ve fo i matou a fai le kuka. E kuka mo le vaiaso atoa, ele kuka mo le pō nei mutai au au. Ia na ola ia le mo le vaiaso au tia ilisi vaenga wafo e ole ama. Lo inga tau na sui, awa e kuka ia fika lepe vie mo i tia laise tunu i whai le. Ia matatu toi whama. Ai awa la kua maisa sa atoa le ulu. Ia mane si tūlanga vo ilea. Tatou whama sani mo ile a whapea o le steak le la tau sami le a fiafil. Fase steak a tangata,
pe fa pe to fa le ai fa ia mai la wi po mai po fa la tasile ale ma ona fa ona mo mi voila ia mai steak na le fa pe altanga mai tasina steak na ma to tipi ni fa le supo wa fa le supo na la vai la io tu ele mana viche sia pe o tu langa nai mana ia atono e tau tu we fo tu nga po kala meni ai tam fai fa tai na mai fo le sau muli mau tato fa so po la mena tu po pena fia ai nga no va tu mai fa sistema tena ia man so foi mai na vai ngai so fo malo loin fa pe ia le la po ona fa sistema ke tona ai e tau sam ia e tonu fa masani o telo e fa pe ia e fa isso pe a tanga to tsasina ole tau fisi ia in mata no mali pia se le mata no anatomy ole tino fa mai nanta ole puto tanga e fa pe le la po tolo wa ole muto va pe fa no file plate a tole ia o isi ha so fa ole plate o inga me le puta le mana volta sa a tonu e wa mata fo na sui a tangta sui fuanga ia suis ia ai le fa pe tangta ai o ia manu fa tau me fai ona tu mo stem pupu ena sui e fo le paketi mo le fa tau o le si vanga sanga e pe o is tanga tai fa intale fa ngol paketi wa pe e au nanga fo e fa paketi a tonu mo e fa intamo ni si ene masani ai ia tono ini o na Pacifica fa pe na longa lava o penga sota inga a fale tupe o le seniors sorted e la e fo i vainga na e fai sesi o walo po sesi o tau a inga fai ona fa nga se feso soania e mena a pa wale pisi telo mato au telo a e tua e fie mo so soni so ona bini mai pe e ona fa tu langa le stemi tata no e fo fa so what stemi a tonu mo le vai luma i taimi la a faia ia por kala me tato officer e engage mo le community e tato felo ai o si o me ma fai ona fa tino le taimi le va ai ni mta o fa pe no tu la pe ia o ye le taimi o por kala me le so o la va tu le sulu 5 minute tan no mta o le ia ale faia mato mai antanga te fa pito e por kala me ne mai fa so atu ina ia tamo faia ia mai mo lunga tato malu fo le au fa fonga ina ia tato mamla mai au wala e so soni ia tato ai au ta ia vanga le tu mana ia nai maliu ia na tu talo nei la fa ngolong fo me tu poi o fa nga mo tu pe fa ia i fa la bela be le tu o fa ta mo pi so po ma me ia wa le sia na va nga le te le tu pe tato o ta o me ne o Manuia in tiam saina. E mini no e ala wanga na ia mai ta tu le no pisu ole. Saul. Ale o fai nei, mai tu pe va tu ava pe na lu ainga ita la fu stupe. Ala tu fa fu. Na tu ave le tu pe o tonge. Mo te le mo pisu po tu tonge la lo ne fa ia. Ia. Pe o na swinga nai ma nei fo va va ia tu mo ni ten. Ai se va vai foi, se va ta mo sta tu pe e ona fa. Ai to le ta tu por kalami. Le mea ola au leanga wata ta ua olona umi ua tu samale tutu nga wha tu uranga se tae au mausanoa ia malama matango ia talisa paile manu ia lena ia whagia mawhai me alo whanilanga toe upuna whai mai e lua ona ni fo malu ona a e fa ata tau mau fa ala velave a pu e sona kilina ona ta ai fa alave olo na uru ua fa api o a me wata ai i le tino
ila ia na mio ngā mana ia na whainga ua oba e mata ata ae whaane ai se alofa e lelei i le tauma pape a palona taela Toi whatalofa atu le whawhonganga le tunu o le tato tantanonga fo ini au ini tu ini so tala lau lungo le vai aso. Ia, sanga pe o le o manen tata no atu wanga i o tau mafa leu ta wha solo mai i bea o man tau mafa fuluipu. E ele sai li linga Consumer New Zealand. Po lato su enga poli test le sama wai mo me o pauta fo i e fulu ai mo me o i puit tonu po o masini. I ele o pe fulu e fo i ele o mama le ia ile fulu ngau i pulona winga e. Na. Atonu o le vaenga leo le poka la mea ngā mo ila to dishwashers. Ia po masini fo i e fuluai. E se dishwasher, po o e la dishwasher to whai? Ia, mātou e whaongāli mātou lo poi wai tō tere lau fului. Ia. Oh, ia. Ede au ngā la le poka la mea ia o e wai. Ai sa, mana ia fo i o le consumer e pe tai vasa ama mo maili po te o la su e ngal tato officer. Ia o isi vaenga ia matitata no e poka la mea whapene. A o isi fo i te mi e watu i whaatalo fo a mi sia vaenga talawhenga i vaenga i. Le fo lana whainila tō su e ngai mo meo pauta i e whao ngai masini e furua ipu. Ia matu ai ngā mo tablets e mea whainga fo i newi taimi. Wa mai pe i ni tama i poloka vo i e. Ai tō mai lai tono o maunga pusa pepa. O isi la poloka e mai ai lona le afi fi pe se pepa ila vo i lili. Plastic. Ia ai sau ma le upu whaapunga recycle. E mwhaiana tu i tonu ni sua vai ale, i tonu ma whaonga i ale ia. E mane ala nei e te aulawa vai atu. E ni te lisi ngā ruenga e mai fo isi pepa mo wrappings po pepa ia fifia. Ia na avi fo le tau tala ma tia. Almeria, e mai sa o atu tonu i tala ia ma fulu ia. E le so angala na whai al consumers. Mo maua nei. O pauta ia te nen whaonga i tātou. Ia e pēle ma maale le ile ia fo ia ipu. Malisi mea, ele o iese fua tasi fo ile le wai o listemi e latu sa i tonu e o tele le pauta le o sa i tonu e ale compartment po le vainga na o masini e tu e tonu le pauta. Ia ati te le ala le sa alesi e o ova. Ia ala i titi fo bola i titi. Ele o tutu sa i te mi uma. A o le mei o mai le poloka o mai. Ia o le poloka ana i tutu sa uma sizes ma o tutu sa fo i vai la au ma me tonu. E fulu e mawha mana ia i la ia mo hipu mea ia. Nā lau o meile la tō whautuanga pe o vaenga na e mo i e whaisina taunta. Ia ai e mai fo umana e vai atu lai talwhea ngai lea fo i le whaonganga. Ia, taipea ia o me fo i e le whapea la fulu al masini le taimi uma la wha alu i taimi uma. Whaitu whaatasi uma hipu o le sianga luenga lau te whautua ia. Rinse. Pe lulu ia i whamama mo le pipa to atu ai tonu i ina i o le temi whaongai ai lai titi ngā luenga le masini e whai ai to lai titi malanga le luenga e whai e fufuru e fo le masini awa tele le palpale alu tonu i e ana tele lo fo ila i o le oto tonu i e ana tua tinga ina fo le tau fulu masini e umana fulu masini alu e fulu la pisi e na wat whaatasi mai wafo e tele i mofo vai mama e se mua whapea ui e le fulu fulu masini Pe o le mea e o isi e le o ano te le to inga pe o ngā mea umai e whai e wha maa a venga mai e whai ngofie fo ina wha o ngā ia mene fuluai o le si la vaenga le mai o le meta o le Finish Quantum Ultimate Pro Fresh Burst le ngō le o mea o pe poloka ia e a fo e fuluai ia mal Ultimate Pro Lemon Sparkle pe o isi mea na e mai e le o batu ingoa ia ai fa lave ia mai tau fa singa tau ta pa titi lo fo isi is fulon lo tala e tots fulo lo inga fa tots fulo ona fa ngal masini ia o fulon tala ia e fo fuala e ole ina fo ile fa ngal o lo masini pe me ne fa tu fo tu ngama ne fa tasi de aso e pe fa tasi de lua so wa isi ainga ele to tele ia a rins le ale putu fa putu se tau la vole le utan masini na ta fa ngai la ia se fe fo la ia o masini le wila ia to se fe ia pe onai vaenga ia so soangi o wala na watu ta opu ia na le ta te oi uma te mine tau so fuanga le ia tau ta
Eva ai la tātou po aia mea e whaingofie e whaiti ai le tau o le soifuanga. Mea mwhain tātou whai e tātou. Ina ia soani e leanga le o ia alai halu ai si whaonganga e leo pea li se mautu. E peo nei mea lai te le o amana ia mano iai ai pe o isi vaanga ia whaasao e le tupe. Nā. Ia foi lai fulungo o i pufo ia tanga te le masin. Ia wai tele taimi whaonga le vai toi whaonga peo le tele foi le vai lai anu. Ia peo vaanga o mana e tau na mataitu. O lai kia le vai ale alua ma le vai vela. Ia matau lia o lawa alua tu le vai vela. Ia alai te inga o se tongi le wila ma lea i tau wa vela le vai. Mo i lele. Ia o mea umana e tato wa vai toi sila iai a tonu o poka la me le tal tano tu me tupu ia le watu mana isi fautuanga ia mai ta upo pe ona ia le tato poka la me nite tai au. O le tūlanga i le baba ato le ua i le whaatanga le komisi fo i le mom taptau pisini sutu ina atum whaiona pe i o whaatasi le company po le whalaptonga le Vocus New Zealand 22 degrees. Mane o le taimi nei e lua ia company te tele le New Zealand o le Spark o le Vodafone ia ma le 2 degrees na iai a le 2 degrees la na o mo palsa iai ai le sanga broadband ia mo meo ne voi fo le mwhai on committee ia le ala o whaatasi nei ma le company le mai Australia o le Vocus New Zealand le tele na whaingoa o le Ocon O-R-C-O-N o le Ocon sa tele o la toanga luenga o le whainga mo meo network i mo meo sota inga o wire ma o le ta o broadband le lan tau wa ila ue pim whai o na ngā lue whaatasi le 2 degrees ma la vanga lea ia mataulia o na mawala i o lako mobile phone pe o na whai le 2 degrees ia ai mai la vanga ia le si vanga le mana mi company whai telefoni ma ia wire ma sota inga ia i wire ma ina ia tau tu sai le lato ka tau vanga ma le Vodafone ma le Spark o mtapo fa peti sila ile Commerce Commission po le tino le malo po tala fea ngai pe fa ti ai le tau vanga pa te pe umal melen tata no va so le sila malo i supermarket wana le lua supermarket ia le tau va ia o le vai mai o tanga te fa tau mo le malo ele ai ama se tau vanga o fa o fa ta se ala to tau asi o mai longa tau e o tinga ina uma tato au ila pe le to la to wa ni company e tau va ia nai tau fio lolo e na to lua manga nai wa au fa ta se vol to lu le in tato tinga ina fa ta se uma ala e fainga ia pe o me nai va ai to fo ele malo ile mo le collusion po le go fa ta si me o cartel po company fa pe ni nga lu fa ta si lai le la va ai fo ele malo e tal fe ngai e tu ia i tu abano ia wa le la mai o telefoni fe va ia ma wire fa pena Spark fa pena le Vodafone e ola ale le e nela mo ta to la ia consumers po le fa ta o le time ne ole e ta to ine ia Spark a o ta to e te Wellington o le Vodafone ta to ia na lan ta to si fi Spark ina i fa ngo fi no mai ma le chorus le nga we fa ta si mal Spark a mai le fai pa le fa fo le awala toso mai tonu nei e ma fai mo le fai pa tai o le Access Radio Wellington e o le mo so ta inga le ata to tala no ato ine porua a le alu lungo le tio le tasi ono te si mal tasi fa mo pe o le mena nei a le la o mai ne dis company o me la fai ta to pa pa si ro le fainga pa anga le e na fasili le ia mai coats po le ale tau pa to mai a fale pisini si le samo Capital Radio ia tato e atu e po ai sa o ma le lana ia te ale o fa tu Spark ia o ma to le la vai o malol tau sanga fal tu pene ia o ma to le la o le company e lo la me fa company na o le tu o tato o po fa pe mai tatano ia e me fa anto e va tu discount me la nga ia nga mo me o tau wanga ia pe ale on fai o wai lo le o ye si pisini sim fai on la to fa ti no ngalwen ia o ta jal me o le mai pa u pe mo si awala fa fi ta to no foi pe yo ai ale pisa ta to ia
ia na fia le pe li te le o vi ele o kia mai ia o le o tolu ia o company e taua ia ele o ai longa la toilo ia tonu pe o le nga fo na tato por kala me fa na lo to i vai nga fa pe ni mo si fia ia tata no ala ia ia fo tuanga i bata o fa pe ni o tato o ai nga e taua tau sanga mai review le tūlanga o i to konkala te ale o le wila wa tele fo isi company le fa ele tisi ia o le TV i por kala me auto ia tele ala o ale o le Spark o le Vodafone le ia nei ia ale la sau ma le company le ale la fa ingoa o le 2 degrees a le la tau ai vele ngo le 2 degrees wa pe le lo tele tamata ia fa ingo fia la ia sa i vo le sistemi sa il tato telefoni e tasi lungo le 2 degrees a tato fa sala la o le a vo le titi sa o lunga wa pe fa pa anga le titi sa o ma le 2 degrees ia valor wa ia le oto ia ese ia le oto nei na spa ia tonu me fai vonta te to va ia le 2 degrees te mo malo ia ole fanga solo le taua mai tulanga fo i mo me opisinisi fo i wa matana o ese mala to o nanga i tonu wa i fo ila ma o nanga pisinisi ni usila le fo va to lai le zero le wa pisinisi fo i fai mo me o fa mo tupe tostusi a tonu e va so nei na lo company na mai le pepa o le zero ma le a fo i le ngo le si company Fish and Pike o le zero o la to tape uma o le MYOB po le mind your own business o le financial system po kala me fa ye mo me o ngalvenga tau tupe te la company nei New Zealand Australia manisi va ngola lang e fa ngai la to ia por kala me ia a le o le zero le tata no nei ia o le MYOB o tato officer fa ngai tato le MYOB ia o le zero ia o le telen fa ngai foi company nei New Zealand ma e foi la to a nanga e fai initial company Rusia e peta o le o va ila to i sanctions po o sai o fai le malo New Zealand ia manisi o no fa democracy lang ia fa pedesiu tau na vai mai tato no ia fa democracy o le fai tato le fa tino tato le sa ai a tonu e lua me a o le promoter yo le termine ma le o te ia fa pe ia o le siro la o tala no yo foi ia fa i lo to ila to ia le unanga ta o le siro melo na lua e te ofi ni si fa pe tato la lang company le ma le la te fa il me tal fe ngai ia pe o le fa lingana la to o le o ta fi ia la to o unanga i Lucia io te li lo pe to te le te company Lucia fa nga ia o to inga me fa pe e fa inga ta te le a va pe o ta to le fa nga a te o fa pe mai familia to ma to le la ta film ma to ia e ta wala na fa tanga ta to ulanga o lai ala to o ma ta to fa mo a ia lo inga to fa pe mai o le la va tu la va no to te fa nga pe ai la le fai ona ma to lango ino to pa to mana oni me fa mamla mat a to no me na fai la to o te leta le tono ma fai na tipu motu va pe se o nanga me se o nanga va pe ia wala e fai to fa to pepo ngal wenga talo tupe ia o tulanga neli si a o i le Fish and Pike o le vo i South Pepo le tulanga le ia ina fisi de la se si pe e a mai o to pe to te a wai le sa ia e va mala to ma o le fain ta ma to o le telo ma to lo le ave Lucia e fa a tatau i le covid ia ata o fine la me la to pui ia o to inga fai unga e fain ta tele o ne se suinga wai o le vo e moni le a le la to va ai tu langa fa pe ia a pe o sa umai le o va ai po le alme fai na fai te lo ana fa pe o tato le fa sa lo Lucia o ta fi fo tato fa sa lo me fa Lucia e poi tato sa a fa pe isi sa mo fa no lo mai Lucia ta wa te o le mo se internet wa lo ta fi fo isi a internet o Lucia ia la le mo si u fongo o si u tato ia me la to e pula o po fe na te lo ele wan te le ball me lo fa no wa ta fi McDonald's wa o si company te le na ta le ya ta fi umaya mo me fast food le ga ya
ia o whainga i o misa e whai whapene ai la bebe solo i tangata. Ia, ona i tangata whainga luenga fo ia. A whaina i tangata whainga luenga i nā o nanga sai ai ia. Pola meu tup, whai wala whaina o tangata i o mau soi fua Ukraine. Ia, o tangata na ia. Ole mea na, au tai e le mea ni a Lucia, i le mea le tupu le vaso nei. Whai tau le news. A sa wali a le tangata i nā malana pepa i tuofa mai tau file tau a. Wa foi olai esse ale por kala me Lucia la foi un tangata. Ele olai foi ele la to operation le foi este tau fe mo te lo isi to nga tangata flianga le i Ukraine. Ai le lo la to tangata le anga le o fasi o tina tangata Ukraine. Ia na o so lo tangata le fa ai o le mo le o te mo le news la tamata o tangata. Le lo ai ele te le fai tau. Olai pito luma le lo lai tu mai tu sa vali male mo le pep. Ai le fa mo le tala pe elo na tu Lucia mo na tu pito Ukraine. A pe ma ne te ia olai lai wa pe ni tangata. Po le fo me Lucia le malo la fa ni tangata fa pe. Le wa pe o le sona le fa mai sai stene ol fal pui. Ai tau fi leo ia la fa longo fo ye mai stanga te fa pe la ngona male la fo ese la to lo so le se mo Lucia. I te o mo wane fo la to. Ia o to nga me tu pu nu fa pe. Ia. Ai o te le o le ese ngale nei nu o le la lang. Ele lo le po fo tu o seina. Ele lo le ya o intia ia. O la pisi ia fa sa e sa ia fa. Ala e no fo sei o ia fo ia intia fa na ia la konkalate ma fo Lucia. E vato e ia na swau. Ona o lo ia le fa sa na vesinu. Ia wa le tele o me tau intia. E vato Lucia. Ia la e ngu wa ia intia ma fa ia la to konkalate ma ale tam fa la langi e fai sa ia na ia o ne i. Ti tele ia fo fa inga Lucia. Ia ua foi pe o saina o lato televise mai e le o whaanga ina lato le upu foi le o le o sawhainga a po le tue whaanga va me o le special operation po se me whape o whaupunga a Lucia a Lucia ia o longia le o tu tasi umuhi no o la langi o me foi nai tua ye ona o le o va ia tua pe o Viking e me tato fala tonga e Viking i lonis ma le pelo tato ai anga lue fa tasi sa o le me lai foi ona le leila ia le la mena le o le tato la lang o amata na Viking ia o king e nei Lucia o Seina e ma intia pa e ma Korea i ma tu ia o te le ropo e si malo lo si te la o king i le o atu no te le a tu fa tasi la ia i tangata i tonu i le afola langi le i vaenga le ia e over biliona tangata intia over biliona tangata i Seina ia po fitu e mon tupu le biliona le o nei le tangata la lang ia o ia sa mo Lucia over tutsi la mo tupu miliona tangata i Lucia a o fo yo Ukraine pe fast food tasi miliona ia wa le to tele o tangata le mo so na fasina i tangata ni tu tele la to me tau e le o tala fe ngai le misa le va ia te ato no me ia le tupu e tala sia ia va ve ona o me o fa la bla o le ai mali di una tangata e le tau mali di os fo ngai fa ia o tau na is fo fo ngai tala fe ngai sa leia o le uta vai le talonga golf tanga polo le na fai le tupele sa man malo ile tangata le Australia mane te o le meno no piki le meno o tano mai o le tupe na mo tangata le na no male ato le lilan ta polo e ma lo le ta polo na ai mo tangata le no male ako le dimu se la wa family tala o va pe ia te le ngan menga ina no toso le ato le se funu valu pu ye le na ta ai o ma mo na le masela wa ia ma tau le langa tolu e pe fa so le na fa tau vanga le ai mane o le pit o le taimo mole o te le fa pese ma lo le tau vanga le o le players champion no wing ia o champini mai isi ka ta longa fai mo le na mai tu fa ta si ta aloi ia 5 miliona ta la Australia le tu pele malo le na malo fa no tu fa mai pe o le e mo ia PGA mai sta mi sanga te le pe e sile tu le tonga ta longa te le tu pe fai longa
alona lu e lo malo le li lo malo e malo e mitile a lo inga ngana onge mai ale te lo ta longa ile malo ta sia malo esque o miti me ia mo ile to inga ta longa le kofia mo fo i ta ve wa le ma sa ni fai tu ta longa pe tu la ta so ye a te le me malo ta stala o le di matala fo ia le te yo se di million ya ma to so to wa lo pe ma se la ti mo se la ki te ni se la wa mai ma wo lo tai mi wo le se me mo au tato po kala me na foi tu fatsia ne foi vai aso mo fa fonga ngale tunu ai pe o nei po kala me ne vai aso mo fonga foi ya fa ma lo foi il tato au fa fonga i fa no lo mai si fonga lo mo fa ma lo foi au to fonga mo le social media ma ne ya le tato nga lu fa tsa si le fa fa ma to fa ma to tu tai mi le tai ma le tai ile nganga fa sa lo nga si fonga lo mo fa ya ma le ava ia mabuni ama tau le ti ina ia tau whai ta maule ngana tātou i tala in whaina watu mātou wha maruru at fo i teimi sase i mātou ia o ni lea se ngā luenga i south i teimi uma ia mene whaftai fo lau whanga luenga pa ia le tua lātou fo i south ta ua i whaasa launga si o whonga lau mua ia ta ia lai tātou ia straita si sauni ngā lotu ia i manu i tele lawa fo whango newa le fai ungol vai aso anga i fot sa pati to e tan no navas fo ya le terminate to fa so fua Fonga le tunu tato por kala mena o tala la urungo le vai aso le temine i usi mai fa fonga o le tato por kala mena si singa fa tu tei le sunga ile a venga pa stazione le asi mai le kalesia fa pot putonga le tua sa mo Johnsonville ia usi mai le fa fonga O te mua I whatalofa ma o wholo whātu I tātou au whafonga I nei aso fau. A whelo I atu I sua whapele o le tātou alii o Yesu Keriso. I le paia ma le mamalu o le tātou atu nuu Samoa. I so se tafa I fia o le nei ke lope o lo tono piai ma tātou au mawai. Ia sanga vi ia pēr le suafa sili ese o le tātou atua le tamā. Me alo ma le anganga paia. Tari tonu lava le loto ma le anganga o le au nei, o lo pupula fei lafi pēr fetu o le langi, ma maua lunga le au ina o le masina o lo tau soifua ma so nei iola. E ala I le alofa ma le aola vea I o lo tātou matai sili o I le langi. Whapitoa se whapa I atu, e nai o tātou matua tausi, ta maa matina mātutua, o e foi wa pula la ngoto le soifua ma le ola. Ai maise o uso matua whawhine manai whanau.
O e ua whātautolia i ngā se ngase ma mai ki ngā uma o le nei o langa. O lo tau soifua ma tātou wola ai. O i lātou foi o awhia i ngā se ngase tū mau o le ola nei. Wha mā lo le onu sai, mā lo le tariki ngā. Mā lo foi le loto te tele ma le whaatua tua pēr i le atua. E leo mawhai lava o na lilo tātou tangata ta i toa tasi. I la sila whanga pa ia le atua. I o tau ti ngā ma o tātou mawhatianga. O lo alofa mai pēr o ia i aso uma o lo tātou sāwalinga. Ai alo maia, o le tātou por kalame fo i le nei o le asia singa i e ngase. A wala atu li tātou wala leo masani o le sifofonga o le laumua. E pei ona masani ai as frai leo vai aso ta itasi. O mawhai ai ona au maua le nei apa noa tā ua ma le mawalunga. O te au na atuai lo tau pa ia ma lo tau mamanu. Au wase fe au wha mawhana whana mo i lato uma. O whata o tolia i ngase ma mai ki ngā o le ola nei. O le a tātou tāpua i atu i le tua i le nei tai au fau. Ia e wha masani ma ia e te while muai. O le mea le o mai a i le manuia i a te oe. Ia e talia le tū la fono mai lona fofonga. Ma ia e tuua na fionga i lo loto. A whai e te fo i atu i le ona le malosi umalava. E ati na e ai oe. Ia e whatea mamauina le abi o le tonu i au whale ie. Ona e te wai leo auro e sili le fuefu. O auro foi o whaira e pei o maa o alia. E avea foi le ona le malosi umalava mau auro. Ma faulang inga a rio mo oe. Ona e fia i le ona le malosi umalava. Ma whaasanga e o mata i le atua. Ora tātou te talo. E mawai atu maunga. E lulu ina foi maunga. A o loa lofa le atu wae. E tū mau lava lea e whaavavau. Le ta malo fai. Ia whamanu ina lo suafa mamana i le nei aso faua e au mai. O le whaalia lava lea o loa lofa faulai. Ma loa lofa tele. Ina ua tino mai o wavenga ma lo mana siri ese. E ala i le soifua manuia o lou atu nuu. Ua mafua ai ona mātou toe fesina whai lunga o pe au nganu o le ea i le nei aso fau. Pāwhetai mo au wha manuianga. Sa wha mai i le aso ma le aso. Ua mātou sapi ai ma le loto fia. Ma le anganga ua whatu muina i le oli tamā. Pāwhetai mo mea uma ua e whaia mo lau whanau. O manuia i le tino. Ai ua sili ai o manuia whale anganga. Ua mātou iai se lalo langi ua le mautonu langona ma manatu o tangata. I mea ua tutupu maalia i mai. Ma ua taua wai ina lātou fesili ngia lo ua lofa ma lo wha maoni tamā. Peitai e tū mau pēa lo mātou whātua i la ua fio. Awa o mea ia ua umaona e whailo mai. E fesanga i pēa ma i mātou i le taua o lo mātou taua i tau ina nei. I mea ua tutupu maalia i mai. Pāwhetai i lautala le lei ua whaatala le lei ina ai i mātou. Ua mawhai ai ona surungia i mātou i le malama sili o lo ua lofa tū noa. A o se abanoa le lei ma le tāua mo i mātou. Ua mawhai ai ona mātou fale i le mea sili ona pa ia. Ona o le toto ke riso Yesu lo walo. Pāwhetai tele Yesu mo le wha o le tanga. Ua mātou maua ai le ola ma le manuia e whaavavau. O lo mātou manu mālo lea. Ua mātou maua. E ala lava i le maliu pua ngā o lo mātou walii o Yesu ke riso. I lunga o le sātauro i kale varia. Ua toe tū manu mālo mai le oti ma le tuunga mau. Pāwhetai ma vi ia la ua fio tamā. Pāmangalo so mātou se i o luma. E le o lilo lava o mātou le anga manga sala uma mātou te whaia pēr. I lausi la whanga mai lunga i le aso ma le aso. Pāto e se atu ma le loto wha maulalo lava. Talia mai la mātou i whonga.
Ua mātou iloi mātou lava o tangata leanga ma le anga sala i le tele o taimi o luma tama. O lo mātou ola whaamaua lulunga ma le loto whaamangalo i nisi. Ua mātou tua i fuaina le leanga isi o mātou iso a tangata. O lo mātou wa ai maua lalo ma le whaatau wa ai nisi o mātou iso a kerisiano. Ma ua mātou le loa ai o na tausisia le vata puia. I upu matala mātou te tau te tala ai, ai maise o amionga mātou te whaalia. Wa mātou i loa, o lo mātou whaia lava lea i lau a fio tama. Wa mātou wha mole atu i luma o lau sila whanga pa ia. Iesu e lo mātou a lii ma lo mātou whaola. Wha mangalo mai i mātou le nei aso. Wha mangalo au taitai whale malo. Tai tonu o whalaput putonga ese o lava i te tonu o ainga. Ai ua whapea fo i tai whale kalesia. Ua mātou le whamaoni i o mātou ti ute mātou whinga. Na e to tofi ma wala wina ai i mātou i lo whina ngalo lofa. Mātou whātou ese atu i o luma i le nei tai au tama. A lofa whama ngalo mai i lo mātou walea. Ma lo mātou vai. O mātou wole atu, ma le loto whaama walalo tamai. Alo whangia nei o mātou matua tausi. Nei ta māmati nā mātutua o e ua pula la ngoto le soifua ma le ola. I to tonu o maota malawa, to tonu o maota ngase. Ta inane whale whapitolo tausi ai i la tau e alii matamaita i tausi mai. Ia pai atu i ai le mawhana whana ua awa lofa. Mau a ao la bea i le nei aso tama. O i lato uma fo i o maua i mai tu maua leo langa nei. A maiso le nei wha mai o lo pesia. Ma whaina i le lalolangi atoa. Sila alofa mai. Ma e la bea i mai i ate i mātou. Ia malu pea o tangata uma. I lalo i fo le paolo wa awa lofa tama. Alofa ngia le ngā ruenga tā lai o lau tala le nei. I so se atu nuo le lalolangi. O misionare ma le au fai evangelia. O lo fa unu ua i atu nu ese ma atu nu umamao. O na o le tala ina o lau tala le lei. Ma nisi o au nanga fiso soani. O lo o lato fea ngai ma au nai. Ia fata si pelo wanganga pa ia i ate i lato. Pamanuia au na fai se au ma le tausinga o lau ekalesia kerisiano. I lea fata faitaulanga, ma lea fata faitaulanga. Ia mana pea lau upu fola. Ma ia li liu tangata uma i lau a fio. Ta lia o Yesu ke viso i o lato o langa. E maua ai le ola, ma le manuia e whaavavau. Anga le iatu si o mātou ma lo Samoa. Le au mamalu ma le fono suit o fia. Le tamaitai pale mia ma le whainga ma lo wa tūlai mai e tau a vea le sao Samoa. Ia whamenuia ia lātou tau ma whainga le lei uma. O ati na e ma fuafuanga le lei uma lava. E manuia ai tangata anu uma o Samoa. Whamenuia i tama whanau o Samoa o lo whai masui. E tau tuaina si o mātou wa tunuu i atunu ese o le lalolangi. O alo fo i matama whanau o lo sa ili le poto sa la lau o le ola nei. Ia whamanuia ia i lau a fio. Whamanuia fo i le nei malo ni sila wa mātou whai malo ai. Ia iai pēr le alofa ma le file mua lau a fio. E lima ta ina ai ana pūlenga le lei uma. A wase manuia o tangata lau tele. Ai maise o mātou tangata sa moa i le nei atu nuu. Pamanuia iona taitai ma au nanga ese uma i tono nei malo. Ua mawhai o no foina ngā luenga le lei. A wale manuia o tangata lau tele. O le ngata i le nei malo. A ia iailo manuia i nu uma o le Pasifika ma ona nuu tua oi. Ia malu i mātou umalava. I le alofa sili ese o lo mātou watua. Anga le atu lau a fio le au ngā rua le nei aso. Ai tainane nai whanau i a lātou wa onga. Ia taitaina mamarutia i lātou umalava. E le mana o loua nganga pa ia. Pamanuia i le si ufonga le lau mua nei. Le taitainga a le alipule ma le au whai ngā ruenga. Ia maua manatu le nei mai lau a fio.
auanga luenga whaatino uma mo se manuia alualu I luma o mātou tangata I lenei atu nuu. Nganga pa ia e fio mai e te taitolua ina mai mātou I lenei aso. E ala ila mātou por kalame o le asia singa mo e ngase ngase. Anga lelei mai lau upo la mātou whanungo longo iai. Ia whailea ma vaila au au ngā. I loto ma fina ngalo lau whanau whanungo longo I lenei aso. A mata ina whatasi ma loua nganga pa ia. Ma ia whai uina fo ia loua nganga pa ia. Tu maule vi inga ia te oe tama. Ona o lau suafa Yesu te miso ua mātou te tālo tuai nei. Amene. O le atatou te pese, I le vi inga o le atua ua sāmia. Tātou whanongolongo I sina upu mai la fionga pa ia le atua, tai ala ina I foi tātou I le nei aso fou. Ma wale tusi e soto I lona mta upo e tolu, fi fai tauina, fai upo e fitu, ma le balu, ma le fai upo e sifunu ma le ono. Ona whetalai mai leo o Yehova, wa o matuava ai atu I le pua ngā o lo unu o lo I aikupito. Wa o whanongo foi I lo lātou alanga ona o e wa pule sa wā I a te I lātou. Wa wilo fo I lo lātou tinga, o le nei, wa o waluifo, o te lavea I mai I a te I lātou ai lima o ai kupito, ma o abeina I lātou ai le nuu I le nuu le lei ma le lautele, o le nuu o tafe ai le sua susu ma le meli, o le mea e yaisa kanana, ma sa e ti, ma sa amori, ma sa perise, ma sa hivi, a toa ma sa ye puse, aluia mai whapoto I to ino Israelu, ma whai atu I a te I lātou, ua whaali mai I a te au o Yehova le atua o tau tamā, o le atua o Abrahamo, ma Isaako, ma Iakopo, o lo whapea mai, ua o matua si atu lava I a te outou, a toa ma le mea ua whaia I a te outou I aikupito. Pia whaanga ina whai upu e sifu ma le ono, fai mo tātou matua e whapea. Anuia mai e whapoto I to ino Israelu, ma whai atu I a te I lātou,
ua fa'ali mai ia te a'u e Iehova le atua o tau tamā o le atua o Abraamo ma Isaako ma Iakopo o lo fa'apea mai ua ou matuasia kulava ia te outou atoa ma le mea ua faia ia te outou i Aikupito. Fia fa'autuina le tautalaga i lenei aso i le tatou asiasiga i fa'apea o Iehova o ia o le atua asiasi. O le tino mai o le valauina o Mose e le atua na afua mai luga o le mauga o Horepa. Ua tā'ua lea mauga o le atua. O se aso pogisā le aso ia Mose ina ua fesaga'i ona mata ma le la'au talatala o lo'o mū pea ai le'i fa'aumatia ai le la'au talatala. Na ia lagona ai le si'ufofoga o le atua ua fetalai mai iā te ia. I se ulu ai taimi na te le'i mafaufauina e tupu lea mea iā te ia. Ai o porokalame lava ia a le atua e le'i fa'afua se ia. Ua uma ona ia fuafua leleina mea uma i lea taimi ma le aso e fa'ataunu'uina ai. E le'i loa e Mose nei porokalame uma le atua iā te ia. Ae na tapena mai lava o ia e le atua mai lona whanau mai, se ia o'o ina fesaga'i ma le la'au talatala, e mū ai le fa'aumatia. Ma o atana o porokalame ma fuafuanga pa ia le atua i o tātou o langa, e mumu ma ola pea, ai le aise tasi na te fa'aumatia ina. Ui i lea, i uru ai upo le fetalainga le atua i a Mose i lunga le maunga Horepa, ua o manatu e fesoso ani tele lea, mo le tāsa vali o le nei tae hao. E mo moli atu ai se fe'au whaamawhanawhana mo oe mau, mai tātou uma i le nei aso, e ala mai i le anganga o le atua, ua whapea mai le mauri whai upo e fitu sa whaitauina, ona fetalai mai lea o le atua, mua, ua o matuava ai atu i le pua ngā o lo nu. Lua, ua o whaalongo i lo lātou alanga, tolu, ua o i loa fo i lo lātou tinga. Papa mai lea o whai upo e malu, o le nei, o le a o aluifo, o te la vea i mai i a te i lātou. Pa mai whai upo e suma le ono ua whai mo tātou matua, ua whapea mai, aluia, whai atu i to ina, ua o matua siasia tu lava i a te outou, a toa, ma le mea ua whaia i a te outou i Aikupito. E manino mai i nai whaitau nei, o Mose, na ona 5 mawai i aile fina ngano o le atua, a o le atua lava e to e tasi, na te whaatino ma whaatau nuwina, o Iehova, o ia o le atua asiasi. E le ngata ina whapea mai le mau, ua matuava ai Iehova i le pua ngā olo na nuu, ua ia whaalongo i la lātou alanga, ua ia i loa fo i lo lātou tinga, mai le ngata ai ina, ai ua whapea mai le tusi, o le nei, ua o waluifo. E se hase tupu le atu langa i nā tūrava ai o le atua, i le laso o tanga vāvāna lata malona nuu o Israelu, o lona fio ese mai lea i lona nofo ali i mamalu i le langi, ai a fio ifo, peitai, a fua i le tūlanga ua tūla i mai i le tala lei, o le te lele na o le amana ia ina e le atua, o le tangata ua pua ngatia, o le tangata ua alanga atu mo se saolotonga, ma le tangata ua fetaiai mati ngā mawhaingata. O le itu sili ona whata ua i fetalainga le atua i a Mose whapea, ua o matuava ai atu i le pua ngā o lo nu. Ai se a ua sauno ai whapea le atua o lo nu. E le tau whailoina le tali, ona o Israelu, o lana whiangainga lea, o le nuu na ia osi whiangainga ai, o le ala siasi mai lea o le atua i lana whiangainga, o lona ainga fo i lea, whai mai le atua, wa o sau e la veai i a te i la tou, ai 5 o Aikupito. Le au whaafongai i le nei tai au, e tā ua tele le aveo tātou matangata o whiangainga i le vāo tātou ma le atua. O le whiangainga o se malilianga ua whaia i le vāo oe ma se tasi, i mea ua lua malilie mau tasi i ai, ma ua wha mawina e le mawhai o na toi te talaina. O le whiangainga fo i le vāo le atua malo na nuu filfilia o Israelu,
na ia fola ia Abrahamo Isaako ma Iakopo e fai o e mo'unu e fai fo ia'u mau atua ua mafua sea manatu ona o le asi mai o le atua i le puapuaga ua o'o iai Isaraelu atoa ma lo latou alaga atu fa'atasi ai ma lo latou tiga ona e maualuga i le finagalo o le atua lana feagaiga e tāua tele le faia o se lua feagaiga ma le atua o se lua maliliega ma lou atua e ala ina ua e io e fai keriso Iesu ma ou ali'i ma ou fa'aola e fa'apena foi ona fai o e matali'i ma fafine o le atua e le mafai ona ta'u atali'ina oe pe ta'u afafineina oe le atua pe a fai ele i faia se lua feagaiga maia a o ina e fitaia'i ma puapuaga e sila mai o ia a o foina e alaga atu e fa'afofoga mai o ia a o foina lutia o i tigā ma faigatā na te iloa mai oe fai mai le mau o le nei o te aluifo o te lavea'i ia te oe i oe o le ata manina o le nā o Iehova o ia o le atua asiasi o le atua lalo atu o lautou au'auna i lenei taeao e ala atu i le tatou asiasiga i e gasegase o fea lava o e alala ma e ta'oto ai ma e māua mai ai i lo'u leo o le nā ua asiasi atu Iesu i lou maota ma lou lawa i lenei taimi mafua aisea e tāua tele ia Iesu o oe o lana feagaiga o le mafua'aga lenā o lona asiasi atu ia manatua ia tatala i ai lou faitato'a ma fa'aulufale atu o ia i lou fale o le fa'apogai lea o lona afio mai i le lalolagi na ia tu'ua lona nofo ali'i ma lona mamalu i le lagi ae ua sau se'ia asia oe ma'u na ia silasila mai i lo tāpuapuaga na ia fa'alogo fo'i i lo tā'alaga atu i le fia sa'oloto na ia iloa fo'i lo tātigā o Iehova o ia o le atua asiasi ou te avatu ai lenei avanoa ta'ua i le au fa'afofoga ae maise o i latou uma o maua i tigā o lenei ta'eao o le atua lava o ia o lo tātou puluvaga ma lo tātou fa'amoemoega sili ia iloa o ia o le atua na te asia oe o ama'i ma tigā ma faigatā e o mai i o tātou tagata ia manatua lenei lava o Iesu o ia o le atua asiasi ia fa'amanuia le atua i lenei taeao avea fo'i lenei avanoa tāua e momoli atu ai le agaga fa'afetaitele i le pa'ia ma le mamalu o le tātou au fa'afofoga i lenei aso tamā ma tinā matutua i te tonu o maota malawa ua mafai ona maua mai i le tātou polokalame ia fa'amanuia tele le atua le au faigaluega pa'ia le atua e o lava iuso matua fa'afine ma le aotelega o le tātou mafutaga ia manu ia tele tiute ma faiva o lenei vaiaso o le ahalo atu ai anga lelei mai le atua i fuafuaga uma ma ia manuia tapua'iga fai o le fa'ai'uga o le vaiaso o le a tātou fa'ai'u i le tatalo ua uma le galuega le tagata ua matou fa'amoemoe tasi i le galuega mana lou lava gaga pa'ia tamā ina ia galue fa'amatala loto ma fa'amalamalama atili a'ai o finagalo le tāua ua fioga ua e fetalai ai mo i matou lenei taeao a o se fe'au fa'aloto tele fa'amafanafana ma fa'ala'i'au inai o matou matua tausi o tamā ma tinā uso matua fa'afine manai fa'anau o e o lo'o fa'atautolia i tigā ma mafetiaga o le ola nei ia maualuga pea le vi'iga e fa'avavau ia te oe lo matou atua uma maia i o matou luga uma lava le manuia ma le alofa silisili o oe le atua le tamā le file mu o lou alo o Iesu Keriso i o matou loto ia so uma lava i le aunoa ma ia fa'atasia pea i matou uma lava ma lou lava agaga pa'ia nei maso uma lava e o'o i le fa'avavau e fa'avavau lava amene.
moli le whaftai ma le whamalor sunga le whawhingainga pasta sione le asio le karesia whaputputonga le atua sa mo Johnsonville tu sai mo le tatou por kalami o le nei aso o le ase singa i whamanui atu le atua e lau sunga mo le whalitua no whaalo mesel tapo inga le karesia whamalo tapena whaftai tele. Te minei, le la whafonga le por kalami whaputo fo nei taimi ia o la whatal noe le fionga le li pule a whamsanga te alu moresi le sunga le li fo mai Dr. Se misi yono ya mai whanui le PHO i whanui ia ua fo le tai au mo le tulu whaftai ma le whamalo. Auli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O te whatalo whātu le whātalo le whawhonganga le tunu le nei tū la. O le ua maufo le awa noe e talatala noa i ma le sunga e le rifo mai Dr. Semisi ai ono. O lo tala noa i lunga le Zoom o ie le Primary Health Organisation i Huanga Nui. Talo whalawa Semisi i lo sunga le rifo mai nei tai au. Ma nei o mwhaita tala noa i lunga le Zoom. Ioi, mahalo sa i foi lau sunga masanga. Mahalo foi fa fonga i le malo la tunu. O mawala vano fa fonga mai ni tai hau tatal noanga. O vai atu nai whailo la e ngā ruenga le tai hau nei ia whaftai o leo wha vanolo a whaitu la tatal noa ai. Se misi. O le lei, ea mai ngā ruenga i nā o whaisina lewa le i tal no tātou lunga le tio o pisi ai le wala lafi solo tangata le wha mai o le COVID-ti ma. Ioi, whai o le o mai o le wha mai. Ai peina na mahalosi ai au kilani le matanga. Ia. Ai hafu, o le ua matana wha solo le ngalu o le wha mai i si vanga le atunu. Le vei mātou. Ioi, wa, pe o mahalosi foi o tō, le ua. Sili le afeia ia tangata la vea il fa mai i Wellington. Ja, o lewan mātou tālia. Ei. O fon fai mātou tui pui e te ena ele wha mai i te uti ngā ina sesi. Ioi, o le mena i whaftai i le arofo o le tua i tom whainga o tangata e whai umalatu tui pui e o foi le wha lua wha atolu o whai mal booster. Wa le o tātou lole, le wha mai whaulo le Omicron e le ila i le tui pui e lua ai mawhai o nā whea pe a whai tui pui e tolu. Lola. Pea mai ngā ruenga i Wanganui nei taimi Dr. Semisi? O le mele wo i ei Wanganui wa matana na tau whiofia tau tonga fuafuaina po elective operations. O le ua o le whaatali mo le o mai o le malosi o le whaamai. Ono masalo e pe toe luva i aso i ona te atule o le ngalu. A matele na whaifo. Pe o le melen tatu whaalongo neiwa a matele na whaifo i le au whai i au kilani. Masalo toi titi fo i a matele na whaifo le whaamai i au tau.
Ia le lawa tau fi matou tau tonga fofuaina ai whaavanoa ia muenga awaia ia tangata ia le a tau fia mai ono le COVID. E fia ni ICU beds ina le tau whale mai? Ia mātou e whatau wā pe whatu sa mautou. E nao le lima ia potu lima muenga le ICU i Wanganui. Ia a whatu sa ma Wellington ia masalo po se mea le sifulu ea Wellington. Ia ICU beds ia o hate e sili aktu fo i pe ono ia muenga i hate i lau masalo au tele mautinoa. A ono tūlanga tonu le lena whapolina le malo ina ia te ua to o tele ni se e mamai. Ai mo ni ai le nofo tono le ICU ia le tele nta to potu whapene i New Zealand. E sao lava lau sao noang. Ia e whai o le mamafau o tau singa o nai tangata pe a PCR i le COVID. A wai e whai umaia o fupui puia a le au whainga luenga. Ina ia wana i pesia fo i lātou, pesia fo i ainga o tangata ia mamai. Ia o middle moa masalo po e toa lima ia wards le ua whaavanoa o le COVID, whaapitoa mo le COVID. Ai mamawhale ngā ruenga nei teina tau si mai ia mawhua mai. O no le tau mawhainga pui mo le pesia o le mai. Ia whaingta. O le tūlanga la e le ielea fo le COVID na ia autou. E a mai le whasaro ngā solongo tuinga mo tātou tangata Pasifika. O le lei? E whio lolo i nei. I lau whalongo au te leo maua ia le whainu mera. O Wanganui na le ua sili le iwas 10% o tangata i Wanganui wa umalato tui pui a lua. Ai o le whaitonga le na mātou lata mai nei o le benefits 10% le ua umalato booster, le ua umalato tui e tolu. Ai o lae fia maua ia le awha ia se lau pasene. A o le se lau pasene ua mana ia tele. E le io iei. Sa a tono tūlanga tonu a le ngā ia le malo. Ina ia tau mawhai e au sia tātou le iwas 10% le whaingo tuinga. I New Zealand atoa. O le mo ngal malo na iei, ana e sili atu le iwas 5% ua mana ia tele. O no le tau whinga o le pesi o le mai. Ai langai, ia le antatou sila nei i protest ia na tupu i Wellington. Tangata ia te i le tui le ana me whailakto protest i Wellington i luma o le palemene. Ia, lai whiololo ana i tangata na e lei whaalongo e le lapatainga e le ustai. Ia, o le whaingtae e le o lātou e tinga aina i lātou ngā ioinga le wawhai. E mo ia e pesia lātou ai o tangata mātutua, o pepe laiti, o whawhine o lai maitanga. Ia, ma tangata lai maua isi mai pe o le maisuka, o le maisela. O isi, o tangata lai maua isi mai le la ti ngaina nei pe a la vea il wha mai nei. O le asa o mawhawhau i autou ari fo mai ma teni tau si mai ma pe a tau sila mai le mele na tupu i tangata i ele tali tonu i se wha mai. O whanonoa o wai i pe on ta watu e mo i ai e ila toa i ai e te ena ia le whai o le tui pui. Ai o lai wala na malosi lato whinaue i te ena tui pui. Ona o le o whaseseina i tala ia whea i lungo o le internet, i lungo o social media, o whaseseina i meia sau lungo o Facebook. I te le la ia tala whasese po misinformation i o tai e sea nai tangata nei. Ai whaingtala na tue fo i mai tangata na i le lalulangi le tau te ia. Pea whaseina la tau tonunga. E sa o le leia o le vaenga te le ana le o tau tonu i tau na whai fo se ngā ruenga ane malo ia matato uma. Ina ia whai se awala e ma whai ai o na toe a malama tangata ia i le winga tonu o me e tutupu nei
Awa rungo le tio lo sunga li forma i semisi. E tamu fai le ngā ruenga e a mai scientist e mana malama i tūranga o masingase e mai a mātou ia tangata mai i le Malacan Institute of Medical Research. Tata nole le fai ngomeni o tui ma le awhianga o tangata ia ma le sefe foi pol saunga le mō tui. Ia o pol kalame umana na fai ia ma le au tau si mai foi nei Wellington e lava la tau ma mo Pacific Health Services. Ia le peita i na ua ai atu tangata ia na te i lumba le palemini. Ia i mo tatu tangata Pasifika. Taro fai. Foi tatu tangata laua. O tai o tai se nei i tala e whea vea. Ai malo lava ngā luenga alo sunga mal tō whenga luenga. I tōm whai whaasala lau ia tala ua i se wha maoninga. Ia tai inal tātou tōm whainga i ngā luenga sainisi. Ea fōi o le lea se awhianga o tangata mai le mandate, mai isolation, i lau siri sila i nai au tō i Wanganui. E tau lewa aian, e tau le telen tangata whapena i nei, e mo ia e whaima whiwa i malatou saini fo ia i le awala ai whaale tele. Ia. Ele i loala i nei ia se mea tupu pei o Kalestete ma o Kilani ia mai nai Wellington i le tumu o tangata whapea. Ole lei. O leo a mata on tatala le malo ia border restriction o tai o nei matala noa i male fai pule nei mana o a foi Barbara Edmonds. Ia mata tanole ni si o fofanga fo le malo e pene ele talanga o borders leo a mata on toi tatala ia fai no mai tatou. Ia tonu a tatala lo te o sa mola mo fu sa no te malanga i sa mo fai sina malo longa a se misi. E mana ia mo tatou tangata a fai to so tai. Ma fe malanga. E sa ola walau sa unoanga i lo sung. Ia lau te whaalongo nei tai au, ua i eile community case mua i Samoa. Ia. Ola no winga ua mata fo ina na whea vea ile mai au le me te whaafitai ei o la ua whiololo fo il pasena o tangata i Samoa o lo ua umana whaila tō tui pui uma e tolu. Sa a tonu me tonu ana e o le o tapina pena fo ia tangata. Ia ai mo i o le la te tala. Ala ye ma le tutu unga i tau ona e malanga atu o mana whai o tui, wha maunianga whai o tui. E tau wai lai e la tau e le whai li tui teimi nei. I tau ma whai e to e tafa le fina ngalo ai o e whai tui, wai le mwhai na malanga. Sao la walau sao noanga. Tau ana to angatangata wha umala to tui tolu. Ina i mwhai ona wha malanga. O le tūlanga i mo fo le whai mo fia o na maua ia o nanga ina i nei Wellington ala tō. A whai ai maua oe, e ma whai e mo o nanga e fsoswani i a tātou, whatau ngō mea tau mawha, i a po ala sisi me te mo mia. O lo o ieringa ruenga le MST, a sa whatana no fo i Paul Kalame nei le spule o le Regional Commissioner i tūlanga lea. E whōringa mai o lo tele ai awa noa mō tātangata a ina ia oe whai siaki ma longo pēr whapeo whaamaunia o ele ua maua le whaama. E sao lava. E tā wai ia le mawhai ona tātou whaongai a wala ia watu umai e soswani mo ainga ia e mo mea ia le isolation il fale. O la ia telefoni, numela telefoni mwhena whaafsotai mo se soswani. Ia ai o whaine i ngalo a mo mea lau fo mai e mawhaina so tai lau GP, mawhaina telefoni, mawhaia ia talanoanga i lunga telefoni pe a whai e mo mea ni vai, po ni whala au. Wa le e mo ia o le ua o mai al wha mai. Ai e mo mea fo ia le tau mawhai wha wau pe ia tonga whitinga o mai maasani pe o le mai suka, o le totoma o lunga, o le mai fatu. Ia wane i misi whala au. Au whaine i misi siaki, au whaine i misi ia isi tui pui, au a le walatana o mai ia le flu o nei tau sanga. Influenza le whai tātou. Influenza. Ia o toi titi amata na whaia, na o whatui tui pui mo tātou tangata mo le pui mai le influenza, o ai le umai ia mai maasani. I le talu mai le lua whilu se fulu.
ina ua loka tātou. A tono le sina mori mausa iai. O whai tia tangata ua lawe vea i le furu. Wa fwoi ua loka o le whea wai tangata. O leo mai tangata mai Europa le masaino mai le furu ia tātou a. Ei, e sa o la walau sa noa. O tasina i tū le lei o le lockdown. o le PSC o wha mai wha pia. Ia. Ia o lela te tala i tātou whea inga maasan. Ia o tuititi fwoi te tala mai ia le fulu mai si wha mai maasani. O le mele mate i loa i tonu lawa i nei laumua. E ia maliu, whai i nei laumua. E pei o ina le na mauaina i tangata i le whaamai. Ia o mea langa i lafi o i tangata i whalawela whaapea. Ia au isi lai mai le fwoi le virusi ia ma PC i manisi. Sa o la walau sa nonga. E ngalo ngō fia i taimi o mawhatianga ia wala e tauna tātou whaonga e pui e tātou tangata. Pui e tangata o lo soifua. Sa o lava e tauna awane i ngalo so se taimi. Ia whaingo o masks ia mal tausingo le vā. Ine awane i pēsia ia i sil whaamai. Nā o tūlanga nā le iai. Mō o foi o tātou tangata i nai, to lale se a whai o tangata sa mo mal Pasifika i nai i Wanganui nei taimi se misili stala auto. O te le ilo le whai numera e le ititia i le a whai o Pasifika i nei. Au te le ilo le whai numera whapitoa o tangata. A o ngase nai whai i tau tonga i lau sunga i nai o iaini tangata Pasifika o atu i tonu o whalmai. Ioi, e whai ama o mai pe a ngase. A o le vai aso nei sa pena o tolu tangata COVID nai i tonu o whalmai. To lua o tangata na o mai o salato mai tinga ina o fiata auto. I whafosei po emergencies. Ai su e aku o laua ua positive i le o maua i le COVID. Ai alai e se le mai lai o mai ai a ua tau whai la vea o mai le COVID toi la vea i lisi mai pe o le pitonga au po se si mea na mo mia i le tau fia. Alana na o mai la so to na e po la so sa ia to lua laua te el fale. Na siaki la pe no whai la to tui. O te lei loa Awa pe o le mena e whai mo siaki mo mo. Ele o whai loa ele o whai loa walai o le sila o le vainga o le information na tangata ia ele mawhai ona whai loa i sesi pe a musu e whai loa. O le mele na tupu nei i Wellington e tartano e foi mātou. Po le ale la ngona o le fō mai pe al watu nei sisi e watu sisi le na protest e watu le fai se tui. Ioi, whaing tae e pe e sili pe ale i loa. O wane i whaapitoi al whainga o lato mai. O le meta ua al whainga o le mai, o wane i whaise whaamasinonga al fō mai po le tentau si mai. I mea le mai sa whai pe le whai. Pe na le mātou fo i whai tangata, pe ta te alofa i nei fō mai le la watu ne tangata le na ru protest. A watu to i tanga ingal fō mai tong fiti ala le whai se tui. Ia, pe sili le wane i loa. Ole te no vai le tanoanga ma le tene tau si mai, o le tamatu si mai ICU i Engalani. Na saulunga o le talai whanua. Pe se fulu tolu ia muenga i lato ICU, pe se fulu lua o mai umana i ai, o tangata tinga ina, ai le i whea lato tui pui pui. Ai na fasili ia le tangata le whea le tanoanga. O la le mea na pitoi o tia i aila na loto i taimi na tausi ai mai na e toa i le COVID. Ai le i whea lato tui pui pui, ai whai mai o le mea na whanoa noa. O le taimi ua tinga ai na le mai, ai toe liliu atu le mai i tausi mai whai mai. E ma whai lana whai sau tui pui pui i taimi nei. Ia a ua tuai, ua male awa noa. La ua to le ICU, ua la taimi
E le no pe maliu pe soifua pe manuia tonga fitinga pe le ai a ua tuai. A tonu tai tu sa fi wano e langa tu mai faule va ai lo mai faule va a. Sa la vala sa no. A ua lo tau sa nga tong fai e faule va o New Zealand. E pui tatou mai le nei fa mai. Ia. E ei a tonu na e silofia e le research le na fai e a fo ila lo I kala estete mo le impact o le COVID I tangata Māori ma Pasifika. O lea la o le vai aso nei lea te mau atu o lai e fai ele li poti le fo I mtanga alwenga o soifua maloloina. A le vai aso le asau le aso lua e tala noa ia uma le tai o le vaenga le na fai ele susuenga. I le tato le tione e wha matala le tūlanga o le li poti. Mana se vai po la tonu se afiang o la sa o si sila le tūlanga a tonu vai po la mena tu ina fai tu nei Māori ia mala afiang o tato le whanga solonga mai o priorities a tonu le si mena o baba ia la to e sa lava lo sa no na feng ta lava tom fai e fai ia tu pui a Māori Pacific ia pe o la to sa tau muli aile I pasene o tangata o mana whai lato tui. Ai a o laile I whai tō pasene o tangata I wa tā whial whalmai. Ia o maolunga, pito maolunga ia Māorim Pacific. A o whai lai tangata o pe awa ai I cases I tua. E luas fulu 5% o tangata I wa tā whial whalmai o tangata Māori. E tolos full 50% o tangata o tau whia whalmai o tangata Pasifika. Ia, mole atu no atoa. Maolunga pe a fō tato pasene I the population atoa o tangata o wha. Sa o le leia, o le pito I tō tele tato ma Māori. Pe tō o wha mau ele a fō ia e mtanga luenga o soi fō maloloina ma whane mai ia o wha o la tō ia I pasene ia I whaise tui. Ma ne pe ai lo fo le wai a tonu e so swani fo ia la tu ele foi se tui a tonu an faini tu ele mo wala tu langa le e sa o a ma faina na so umala tu e tonu o le si so swani tele na la fai ti ila fai o tangata Pasifika ma tangata Māori ta fia a le si vanga ono Pasifika ma Māori to tele tangata o lai mau ai I mai pe o le mai suka. Ia. O totu maolunga. O le over o le mafortino. O mai fatu. Ia o le si awala na e vai ele te enga o le virusi nei. Ia. Vai le immune system. Vai le pui ngol tino e te ena I le virusi. O le asa o wha mo le immune system wha mole lava se misi. O le asa wha mtalanga. O ta talnoanga talwai. Ta wha pepe o le sistema immuna. O ke le ilo pe e se si upo. A le ngalwenga na tamai cells il tino. Wa tatu tino tumo I tamai cells. E la tamai cells e whai lato ngalwenga whiwa il tino ma tape virusi pe o mai siama me fa pena siama virusi ia o foi I cancer po cancers e tape foi I cells nei ia cancers pe atu po mai ia a vai la ia le sistema imuna nei o fengofia ina o mai le fa mai tono tino e ele tanong ia e fo tanong sa ma to foi tano le kati siao mo me a fo I so so ni kutongo fitia ia kanisa o le blood system a o le masina fo e fatala no e fo I masisui mai le American Institute of Medical Research le mata upu tonu ale o le immune system no fai o te mna e fatala no mata upu e malama mai po le tonu ale wing o le immune system a o ani me tauna fai e tanga soifua e malusi ele na immune system te e toima ta pe musiama ia malo o la se tali mai ale asi o la ta pena ila to il scientist ila e ngafa ma faingo su engol immune system o la sa uni bai matalta no le il vai sona o le masina fo a le masina fo
e lai wha ilonga ele immune system le laulangi. E ale le te ile le aso wha pitoa mo me ia wha pe na ua whikanga i ele pol kalame. Nei, a tono le au ngā tele ia nei suenga mo tātou tangata ma tangata lau tele. O le te atonu na fo i maua e o tau whamtalanga tele o si ofisa o kampani o ngā ruenga o whaititia tangata whai ngā ruenga i usu ngā ruenga. O na ua isolate o maua le wha mai. O la vea ele tau whale mai? O le wa matana la vea mātou ai le tele. Salu o toi lova ia so o mai le ngalu nei o le wha mai. A le o le mele o mai wa matana pe ma wal full 5% anga i los full percent o tangata o whainga ruenga i wa matana na lave vea le wha mai. I tingana na whaila tu tui pui ai mawhai ana pu eia. Ia. Ai po ale me whaftai ei a pu eia e peise fulu ai le ave il ICU. Ai le tinga i le tele. E mwhaina malo lo il fale ma isolate si malosi. O mato ofisa, sa whaile mato musical chair a umana isolate lesi ia. Te mai, ai watu lesi o isolate lesi o le mena. Taro whai. O le wha so. Ane la kia te di la vea fo ia uia a tonu. Te di lopo e la vea o le COVID pede ai. Le ai. Te tusala ta ua. Ke le lola taimi te la vea ai. Masalo e si taimi ai te alo si e maa pese flu. Sungal fo mai ia leu te loa nai fo te PCL i siau ngā ruenga nai lumonai nei. Ai mane ne avano e mole tu whaftai whaamano fo ilo taimi tatano me siri leo a ngal teknolosi leo mwhaina tā whewa ia i whapena fo le mai moa mai o le atunu i lunga o le YouTube ma le Facebook. E whaeta noanga whapere taimi lumonai. Ai mane e fo i pia mai sau whautuanga mo tato atunu i tūlanga e le waingo lato aso i fo maloloina. Whaftai lava mo le avanoa i lau sunga masanga ma lau whainga ruenga. E naona whamalosi au tato atunu. Tau si pēr tū la whono. Tau whai uma a whai ele i whai alau tui lona tōlu po lo booster. Whai le booster. Tau si le whai ngō mask. Tau si ia le tau si ngō le vā. Tau si uma ia whātonunga ina ia puipuia ia oe malau a inga. Ia o le si tū. Tau si lau immune system. Po lau tau si le maalosi lau tino. Ia o wane ingalo ia o whala au maasani, o wane ingalo au siaki mau tui pui. Ia o le si tū o tau singo lau immune system, po lau sistema imuna. Ia tau mawha le lei, whala au aina, ia lava le vai, e inu, whaisina au savali ia so uma. Ia lava lau moe, lava lau malolo. Ia. Nao nai whautuanga nai tatou au whafunga. Ia manuia lava tae au. Whaftai tele a se misi molo a manoa tano e fo nei tai au. Ie manuia fo inga ruenga alo e whea ngai mo lau sunga lei a se whamulia fo i le a inga. Ia manu whaalo. Whaftai lava whamulia lau sunga masanga malai. Ia, whasi fua. Ia tato pol kalame na, whawhonganga le tino mo fo i le avano ma Dr. se misi o le fo mai tipi o le surgeon. O lo ngā lua le Primary Health Organisation i Whanganui. Ia nā o lava no tatano ni tai au tūlanga o ila tō linga wha mai ia ma fōwhanga mlani i fōi sira fia ma si sila e fsoswani mai tato po kalame whai ni mōna nei aso. Ai mo fusi si amano ni mnai tō talanoa. Ia le o tō watamata mai whaonga le Zoom, whaonga teknolosi e talanoa i mta whape. Ia tō Moses Paul Kalame steimi mua teimi nei ia tō whāso i fua. Fia fo'i atu i
mata Ua o se sala se pangota Le whiawa ai atu I o wholinga Tele mea mana I au leo langa nei Le ai lava o se lelei O fia fia ngā winga e se malasi Ai le suia ai se tali Tina, tina ea O e langona mai I ta Ta fia fo'i atu I le ainga Ana fo'u I le vai O whaato sina mai Tale I oe Pia fo'i atu Ia te oe E sua mali I la utofo Ai le suia lo uloto Pia fo'i atu E le mawhai O na onofo O ani tupe mani o a taua O se isi lava lau whanua Ai le mawhai ua siri lava le ainga moni mamatua Tina, tina ea O e langona mai I ta Ta fia fo'i atu I le ainga E whiawa ai atu I o wholinga
whawhiwhiango e pese nei teimi o le awa uli, ia le teimi nei, po nei teimi o le tai au. Ia le utoi lua sifu tolu minuti na tai leo sifu lua. I whawhiango mai e le tātou por kalame le ina i lau tina, whatau tai e le tina mano lo, whini e te. Watu ia le vi inga ma le whaanetanga i lo tātou atua, ona o lona alofa ma lona angana lei, wa o mai lo tau soifua ma lo tātou ola, ma whai e fwoi ona tātou toi wheloa i lunga o pēha wale ea, ili nei fwoi asa whareile la sifuru walu o le masina o mati, wha ma lo le soifua maua, ia o le porkalame le ina i lau atina. O le tātou tala amata, wa tutupu mai nei le whewai vai i o malo Europa i a Rusia mai Ukraine. Ona o mai le ilo mawhauwhau walo anga le li o Nostradamus ila na tusi Les Propheties. Na tusi e li tau sanga e afe 5 O Nostradamus fo ina ia walo ia le afitele lea na moailo ne tona. Ma sa wha pena lava o na tau nuua na walo anga. Na walo ia fo ili ne perfeta farani o Nostradamus. Wha pena le tuula i mai o hiti laila na pule sawa. Ai mai se foi ona ia valo ia le taua o le atupo mai malo Europa i le tausanga le nei lua afe lua sfuru lua. Pe matala o le taua lea o le atupo nei le vao Rusia ma Ukraine. Mai whaapea le tala e whaau na oso ai mai ai initia awa o inisi tala e pei lava o na whaalongo ina le uleo o initia o lo o lato whaaso atu le tupe i a Putin. Lea lai o na tu malosi Putin mai Rusia. O le tu o lo popole te le inisi o tangata, ona o lo o lātou mai tau ina le tūlanga, lo o iei nei ngā o inga le Aurusia i lalo le taita e ngā Putin, e fōlinga mai lava e lātou te matua te te i le pūlea e Ukraine o lātou lava tangata, lo lātou o tunu. Ma o lo o popole fo i le to o tele o tangata, ona o le tele o le Aurusia mau o lo o tumo ai lo ne tona. E fai mai le moli mau e tusa malele, se lau 5 sefuru le Aurusia ma oa o lo no nofo i lo ne tona. Ma o le to tele o i lātou e pei e whaalongo tele i ai tangata lo ne tona, ona o le tele o le oa. Ma o le ailava lea o lo ne tona lea la o lo o pei e lafo ma i ai le tele o tupe e le lea. Ma fai mai le whaupunga le tele o tangata o lātou malama i ai. Pei o se tanga mea fo i le e sau, o le tupe maua i a wala whaanga oi, le sau i tutonu o lo ne tona. Ia mata whapena ona ta alo ai ta malaya e ai Putin ma o ina e sau uma i ai tupe na ma whai mai le whaamatala ina i totonu o lone tona o loo wa ai whale te tele fo ia i ta o mansions e pei o le Knightsbridge, Belgravia ma le Kensington ai o whale ia o mea tō tino le vaenga a Putin e tele mea whaafefe tangata ma soli tūla fono ma tautia e ta alo ai lava ta ma te tele ia. Wa tele tau sanga o whaia lava i tama te tele ia lātou tā alonga i mea tau tupe. Ai whai i whainga soli tū la fono. Ai ua le whiwhewe tangata e whaasao. A wa ia i lātou. Wa ia i lātou na lātou tau ma whai e sa ili ma whaafale pui pui. Ai o le whaalawe lawe. Wa ia i awala whaalilo lilo. E whasi o te ai tangata. O lo o lātou tau ma whai e whaia le ami o tonu. Na whapena fo i se tasi o li agent turned defector Alexander. I le tau sanga e lua afe ma leonu. Na ia au ina atu tangata e fia e fasioti tangata. Na ai te i ua fasioti ai ia si tamalea o le pese leo na. Ia e tangata ua mate ia le leia le vaenga leanga lea. Ia tele lava isi so tu la fono ele lea o lo whaia le tamaloa. Ai sili ona whaangata i nei tala i le usola i titi o pele se pulu. A wa o le tau le nā e te tau o na tau ai tangata wa le fefe whaileanga sala o na ole manao i le oa matulanga mawalu lunga o le lalolangi. Wa utau sila atu i le tamali i ma le whaamahoni o le pale mea i Ukraine le tamali i ma loto tele le fefe. E tūto o tasi la vaia. Aina whaapena o na ave ese mai whaamalosi e Putin. E ala i ana whaatonunga sa waa. O
O le tamala o Putin e tusai ma le tala e poto te le fautala se na whapenale awala na mawai Ukraine na ona whaalu lava o le tala e sao e le sao i Ukraine so o atu le tu i Ukraine I pomu whaatonunga Putin ma o I nana matua whaamalo sia I Rusia na whaamalo sia I Rusia Ukraine ia lea o tātou wa aia tu nei I le tau mawhai o le pale mia o Ukraine e toi au mailo na malo ia si tamatala voula lea e pei o nautou sila atu iai e se le loto maulalo ma le tamali I ma le alofa ia ai se tu atu fo ia tu fo se vai fo ia na fa alu ato I le tātou porkalame Singa ya te a uele mawhai Ona o tau ia tu E sa sala lo ma whanawhana I taimi Uma o si o uolanga Mama e o uasili o e penina Lualofa na fofo ai ita Ua mawalo umalo si wangalo lo famahoni Aolo ualo fale foi Mama e atina Keleina Sofia Tasio Mana ia le pese o tina ia la whaalu atu pe le tātou tala. O Ukraine leo se nu o Rusia. O Ukraine tuto o tasi lava ia. Aina whaapena ona ave ese ma whaamalo se Putin. E ala ia na whaatonunga sahawa. Lea na lato mawai Ukraine. O le tamalo o Putin e tu sai ma le tala. E poto tele e whautala whaasese. Na whaapena le awala na mawai Ukraine. Na ona whaalu atu lava o le tala I le sao I Ukraine. So o ai male tu ia Ukraine pomu o whaatonunga Putin ma o inana maua whaamalosi ai Rusia Ukraine. Wa tātou whaafetai I le atua e le o mauani usila nei po Samoa ini tūlanga e pei o nei ai Ukraine. Ia whai lava whai ngātangata I le nei lalolangi ai tasi lava le poli alo sila mai lunga ma o mai ai lava le unga le tangata I le taime fo I atua I le tino. Ia e alu le anganga I le parataisa whai mai ele pese ma o ina o loo whaatali mai ai le asa whaamasino. Tātou ta talo mo le malo Ukraine, ina ia lavea ina tangata mai whainga whaafou vale ma le whaomea. A watu le malo si o lato tai, ina ia saonga le mo le malo Ukraine ma o na tangata. Volodymyr Zelensky, na soifua mai le aso 25 Januari, yafi se lau fitu lima, le tai le na Ukraine, lato pale mia na o iei nei, I leo tangata matua. A tātou mātau I nātua na ngā yoinga. E matua ese lava pe a tātou wa ai atu ia whatu sa tusa ia Putin. Putin e sa whailo na ofisa ma ona fōlinga whaasiasia ma ona ofu mātanga o fie ma na bodyguards I le leo ina o ia. E taimi uma tātou te wa ai a Volodymyr Zelensky e wa ai alo na ngā wioi whaatasi ma ona tangata. E le popole lava I lona ola e filo ai lava ma ia ele mea olo iai fita matangata I ngā lulue o le mālo. Ia maa tātou vai atu. Ele ofu ai ni ofu le leie, ofu ai ofu pe ofu le au fita fo ia. O le isi tangata maa lia I lau wa ai, o le tamaita I la le leile ai pei o se journalist. O ia le nai sa wai le tele o tala o Putin malana vaenga. E tate alofa atu I te iwa o ana I le sa wau tangata whaatau tala. Ai eva ai atu I le tutua mai o ali I matamaita I tala vou. I lo lato tau mawhai e whaasau ina si o lato atunu o Ukraine. Ia ai alofa ia le atua alofa. E pui le malo o Ukraine ma whaasaunga le mo na tangata. O le isi lava tangata o te matua alofa tele iai. E o si tama o lo whaasala lau mai tala I le no o lo vivesi ai nei le taua ma whaalave lave. Talo whai a whai taua. Ma tawa ai atu fo I watu o mai Ukraine. Ma eo fo le atangata le whainga tau si ananga aluenga. Ai vi ia le tua ili nei fo I alo Samoa
o tātou mita ai ma whaafitai I le atua. O na ole vai atu I le tāua o lana ngā luenga, pitai. O te papole lava I le vai atu I le taimi, na whaasala lau mai ai tala I Ukraine, ia alofa le atua e tau sia ma puipuia mai o ia, ma lātou uma o loo whaia ngā luenga le nei nuu, o loo lamatia nei o lātou soifua, e le nei tangata sāwa o Putin, ma le mālo Rusia. O le whaitau atu ia I tustusinga, o tangata uma Rusia, o loo file mu, e le mana na o Rusia, e whao e se I Ukraine, a wafo I e pei e fo I e tele tangata e a inga ia. E matua I mo musu a ia tangata Rusia, le ngai tangata lauteli. A le tamaloa lava lea malana vaenga, o le whaia a wala ia, a wa mana o fo I lau ele o Ukraine, o le mea le na o loo ia. Ia ai whaafonga fo I pese lea la atu I nā te atu fwe. Nau o tō whaafoa mai. O le nei whai māsina o mati, o le māsina lava o tina amata mai tai. O le māsina e whai aia la tau tārawhanga whaatasi o le lalolangi. Pei o lea na whai ele aso whao mati isi nu o le lalolangi. Ai mai se fo I tātou I te tono ni sila nei. O le aso te talo mo tina o malava. Ai o le tele fo I o isi atunu wa awai whaatasi matama. Matangofi e tele fo I le tūlanga o le awai o tama e te talo whaatasi I le aso talo le lalolangi, o na ua iei fo I isi tama ua tau le fia e o le falisa, ia ai tātou te talo ia mo I lātou, a wai ngalo ia I lātou le teimi muli. Ia ai le ngata fo I lotu te talo, ai whaapea fo I ona iei whaamati o lo o whaatau no uina e isi e kālesia, o le vaia leo maota o ngā luenga, ina ia mālolo ina masaonga le mū maota o lo o lala ile o lana au whai ngā luenga, le kālesia la lea e whakasa, o lo iailo lato te akono toi ina malona whalitua, ia mau I la ua I e solomua I le silasila, tau solomua I le silasila I tūlanga o lo iai maota o lo suai, whaafea ngainga mau lato au ainga. O le ala na o le iai o le aso o le whaamati. E ui lava o nisi taimi, pe a whai ua le tala whea ngai I a mati. O na sui lea I se isi masina, ai tau lava o le whaamati. Ai whaapitoa lava lea ngā luenga I le mafutanga tina, o I lato lava e tua iai e kālesia I tūlanga whaapea. A tonu o le ala lea na whai ai e lea tua le tina I le lalolangi, o na whai mai le tusi o kenese, o sila atu lea tua ia a tamu o whaanoa noa, o na ua leisana o la te tala noa ma tāwhau, o na whai ai loa lea le teine la le lei, o ema. E whaapea la le tala, o le taimi lea na whai ai eva, ia o lo ta o I le isi vahenga o le isi tu o le whatoanga ia le au angelu e eila makaperielu ma mai mo I le whainga o eva. Na ona o malava ona whai o eva whapele musu kaperielu isi angelu. Se I vaia, matua ala le leitele le nei mea o lo fau ua whai. Se itanga ea tu wapei o malava o tātou ai whai mai le isi. Ai, se wasili atu le mea o lo fau lea ua whai, fesili le isi. O le alo na ingoa, ai tali te mai angelu, whai mai o eva. Wahala ona whai ona whaapea I te tau ona iai se isi e tala noa, ma lea na whai mua, o le tangata ingo ia a tamu, whai mai o le wha noa noa I o si te māloa, o si tangata, o le ala le na whai ai le tu ai ngā tangata fau lea, ina ia mau ai se tasi e tala noa ma a tamu. Ia a tamu, ia whai whaalelei eva, o wai na ala lava na whai eva, ina ia lua to lua ma lua mafuta
i le o langa le nei o le whaavavau. Ia e whaafonga mai pese lea se i tahi nātu. Malo, mana ia si fonga o e o lo o suina pese. Ia e tele foi tala fia ai le mfai lava o na alu ese le wha anoa noa. E o mai whaatasi lava le fia ma le wha anoa noa. Mana tuana i o tātou a inga wha anoa noa o na o e pele wa afe seina mai to tono o mafutanga, o mātua, o whanau, o uso matua whawhine, matua ngane o na i o tātou wo mai o tātou masani le le iai. Ai le ai lava se mea e mawhai e le tangata. Wa le fua lava lea ma le ala ua leva ona whaataatia e lo tātou atua alofa. I le o sa tātou no moni le nei, e o ma i lava le taimi e fu i taito tasi atua i le nuu. Wa sao nia mo i tātou, ia ona maua leo le fia moni, o le nuu le nae le toi maua i se ita po se wha noa noa, ai whai maina au le oli ma le fia ma whaalonga ina leo ma lie, o loo pe pese whaatasi mai ma le au angelu, ia ona pese ai fo leo tātou pe a tātou sao iai. Ia ale vahenga e la e le sao iai. Ia whai mai e whetangisi ai le lo i le asi. Ia na tala e tatele ilo pesa o na tala. Ia a se tu atfo ia tu fu e tale pese lea ia ona pa a wawa to ilo le tātou porkalau. Ia le malue o le au whaafonga. Ia wa oma il wha il tei me whaangata i le au nanga le ina i lau. Whaafitai lava le whaafonga mai. A watu fo i malu i puenga pe a whai ua sala senga ngana. I lau whaafonga anga Samoa. Mai moni lava le upu. E poto lava le tautai ai se lava le atu i le ama. O a lava ni wha le tono le au ona i a lafo ia i fonga wa atele. Ai o le tatalo i le atua. Ia whaapea ona whaamanuia le mamalu o le au whaafonga. Le au whaingalu e pa ia le atua i so se whaitau langa ma o lātou whalitua. Ia whaapea ona whaatumuina pe i lātou i whaamanuianga whaaleanganga. Wale whea ngai matiu te whaingatā o le tāla ina o lona finangalo. O tātou tua o lātou lo pōpea le whala ma tāpua i mai o tātou tamama tina mātutua. Ia alofa le atua matulu i lo lātou soifua. O i lātou lava o maatai mane i totonu o so se ainga. A wā o i lātou e whautua ina ma whaatonu tonu, ma langolango mai lo tātou vai, whamanuia le mamalu umo le au whaafonga i ta māma tina e o lava i alo ma whanau, ma le paia ma le mamalu tumupu mai e o le atunuu. Whamanuia le atua e le au whaingalo e ngā le siufonga le lau moa, le fionga le pule a whamasanga, ia le ali i Fesoswani ia le o Fesoswani ia tu fue o tasi ia tama i tau pau o Savalina ia whapea fu i ana ia male au ne ingalo se suafo se isi ia alato te sila fia o malava ia maua pele malo sile tino le mafau ai sili le nganga whamanuia komiti whafoi mauna tiute fau tua ma whaatontonu i le ngalo tato ainga whaanoa noa ona o e pele wa afeseina mai te tono ainga le nei fo i vai taimi o le tausanga ia nai o tātou mātua uso matua ngane, matua whawhine, o le talo i le atua,
ia whaapea o na lingi atu ana wha mawhanawhananga. Le loto tele mawhai ai o na wha ngalo ti ngā, tātou manatua ele o tātou no umoni nei. Wa ele no e sili o na mātanga o fia ele toi mawai se tangi. Ia, manuia le weekend, manuia le nei masina o whaapitoe manatua i ngā lunguenga le lei, wa whaia mo a inga i tina. Ia ai mai se fo e ka le sia o lo auto au na iai, manuia le, ia, manuia lau sunga tu fua le fionga ia whamasanga, ia matama ta i tau powole o le siufonga o lau mua, ia ale taiminei, tō whaso i fua le mamalu o le au whafonga. Tui whaatala whaatol whaapuponga o talafong ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le a whaia se su enga i le lea i o se vaila au le fluoride na tuu i le sua vai a Wellington na whailua le kampania le Wellington Water na tau fia lava le fluoride i le sua vai i le tau sanga taluai. O le amatanga o le vaia sonei na ta uai le whaala putuputonga sa tupu le tūlanga i le masina taluai ina ua mai asei lo longa mai loai le iaio ni tūlanga la mati o le soifua malolo ina male saonga le mo. Ini no fuanga o tu se lue wha mamama wha asoa tuai le sua vai. Peita i se fono tanga i le afiafio le stofi na ta uai le taita i fono le Wellington Water Linda Carroll.
e se lea whaamatalaga na tāofi lava ona toe avele vai la au i se tasi o ia no whanga au tū i le masino o mea le tausanga taluai a o le isi whaatanoa i le masino o Novema. O whaatonuina le taitaifono le whai o suenga whaatuma o te le whaatautainga le kampani o ia whaafitauli ma le mafua anga nālai ona le whailoaina i le komiti whaatonu na tā ua le taitaifono lona whaanoanoa tele mai o ngaonga lava ni whaafesili o whaatula i mai i le amata opo. E maua ele ungo ni suenga na whaia le o whaamaoni a ie whaapeo ta alonga ie whaia ilunga upenga ta whailangi o se whai toto o le ulu whale atua i tupulanga talavau Pasifika i whaafitauli o ta alonga whai tupe. O le saililinga ni usila sa whaia ni whaala putuputonga se tolu e ele Pasifika Youth Online Gaming ma le Gambling Research o le Mapumaia Pasifika Service ma le Moana Research ua maua le saililinga e ieita mai te mai lava le tailima tausanga le mātutua ua vaai ni aunga po ni whailunga vaai au afianga mai ta alonga ia whaia ilunga upenga ta whailangi. Na ta ue Dr. Saini Tauwha le ta iulu le saililinga o le taimi momole ua whaia se saililinga whaapea mai to ofitu lima tupulanga talavau sa whaatala noaina. Na ta ue Tauwha e mo omia nisi inivesi e langolango ina i tau mawhainga e tale pei whaafita uli o ta alonga whai tupe o se tūlanga i ofo tele ai ona ua ieita mai te a onga ia onga tūlanga lua ua amata ona wa ia mi onga i loa i ua afia mai le telo luso ona ta a alo i ta alonga i lunga upenga ta whailangi e lua vai tolo ta mai te Pasifika ia na tali le saililinga e lua i le 5 i tūla e whaalu i ta alonga i lunga upenga ta whailangi pe ona sauno Dr. Saini. O le taimi momola la whaatino i nai le pātipatinga pol whaalinga pit tele i lalangi al Pasifika i whaafiafianga i aukilani le vai asofou e au noa mani tangata mata taluai ona o le Omicron o la whaasalala wina i lunga upenga ta whailangi le Polyfest ma ua whaititia fo i whaala patupatonga mai le lua selau i le na o le ono sifulu valu e awa iai e maasani ona o atu le iwa sifulu awhela o whaingo tangata e awa ia mai moina le Polyfest i tausanga taitasi ma ua whaasifulu fitu tausanga o whaanga solo. Ele isi itia ina lava le tupea o whaia tolu selau 5 fultala e ave i tangata i tatala mai mawhale pui. Talu mai le tolu se fulu tausanga ua tuanai. Ana whaape muli pea le Steps to Freedom ili si itia o le tau o le soifuanga se manue o mai le taiminei o atu le fitu selau tala le tupea tatau na maua le tangata e mangalo mai le whale pui. Sailunga la ititi atol se lau ta lale vai ngā tupe ina ua amatal polkala mil tausanga tasiva val tolu a whaalua ina ona maule o benefiti mo tupulanga talavo wele ini ngā luenga ile taimi. E tolu se lau 5 fulta lale maawalunga ngā taile tupe e whaavanoa awale fale, moenga, taumafa, lava o vaenga e whaongai fale ui mali ele tise mol tangata fito a mangalo mai le fale pui. Ma o le tele lavale o le tupe sai ai talu mai le tausanga tasiva i watasi. Ina ua whaasa o loto se tasi o tamaita i malifale pui le lua fesful tasi na ia ta ua e tusa mal se lau 5 fulta lala na tupe na maua e laki o na sai eilo na ainga na piki ina ia mafisosoani iai o se vaenga ile o mawhaio na maua le to tele o tangata e tatala mai le fale pui le atu noo. Ena o le tasi le kulime ni le pa o ina ia pui a mai le la mai leo whainga ato kulime valo e au sia lato wha mau al SPF ia e lunga o whaailoilo a lato o loa peona mawe so inga taluai nei ale Consumer New Zealand. I le vaenga lo na lua o ia so inga sa mawai e na o le Cancer Society Kids Pure Sun Lotion SPF 50 o lo au sia lato folfolang o le SPF pe ona tusia ilunga o lato o loa. E fituni kulime whaape mawalunga le pui o le SPF o lo tusia ia lato o loa. E fituni kulime whaape mawalunga le pui o le SPF o lo tusia ia lato o loa. SPF 30 po ulunga atu. Pei taia leo au sia le pui nga mawalunga pei ona tusia ai. O lo au sia ia o loa uma. Tuunga masani o le pui nga pei tai e leo whaamalia ina la tau folfolanga o lo tusia e whaapea matoa mawalunga lava le pui nga o le pa o le tino o le tangata mai a la tau o loa pe ona tusia ai le SPF 50 anga e ilunga. O le amatanga le masina nei na pasia i le parliament il tulafo no le Sunscreen Product Safety Standard Act e te taua i kulimi nei o na saisaitia i lalo le tulafo no whawhaatawa inga tala whiangai. Ma o le a whaamalu sia loa o na whaamaliaina ma au sia le tulanga e te tau ona iai i au se tālia mani usila mo le kulimi le Sunscreen.
O kampani e solia ia tuutuunga e whiangai mani whaasalanga i o atu leono se lau a whetā la o se te mai amata whaamamalu inai le tō la fono. Wa whaamaonia le Metlink e whaapeo lea whaafa le tau whio ingai au nanga mo tangata lau tele i tutono Wellingtone mo le umi e tolu masina amata atu lea somo mo Aperilla o lea songofuona whaasirsila i le malo o lea whaititia le tau pase se whio inga lau tele lea tunu atoa. E fisosani e tau tu i titia le si itia le tau o le soifuanga na whaalia le polisilo le Metlink Scott Gallagher ananafi o le atoe fisuia i pase se whaongai le snapper ma pase se whaongai tino i tupe i lea taimi ma o le ale e tele ni whaafitau li mo pase se malanga i pasi ma waa peitai o le a whaisi whainga tau fisuia i ngai pepa ma pase se i lunga o no whaafi ona o le puupu o le taimi. O whaalia se saini linga pitola tamai le toe mo le langolango mo le leipa na ilo le National peita ai olo o vāvāla lata. O le fisili whaapalo ta safa ia le Courier mo le Masina. Le na whaatulanga ine le Unia lau whaila fonga ma le vaenga whaatuma o te le National e whaia fisili whaapalo ta i whinangalo tangata lau tele o lo whaalia le tolu ono te simale 2% le langolango mo le leipa e ui ono te simale 10% ua pa uai. Pea whaatustosa saili linga na whaia le Masina o Februari. E tolu te simalitasi pasene na whaititia le langolango mo le National, ma lo tula i mai, i le tolu lima te simalitolu pasene, e fōlinga o lo manuia vaenga whaupwhai la Haiti. Mai numero iu whaititia, mai vaenga whaupwhai te tele, e ono te simalitasi na whaupopo i le Green, tula i mai le sifululua te simalifaa pasene, ACT e sifulitasi te simalilua pasene, mai wha te simaliono pasene na CETI. E tolu walu te simalifitu pasene le langolango mo Jacinda Ardern, te simalilua pasene na whaititia ai lua ono te simaliono pasene le langolango mo le teitai o le National, Christopher Luxton, mai tasi te simaleiva pasene, ua pa ua i le langolango mo ia, a o le teitai o New Zealand First. Winston Peters, e tolu te simalifitu maka ua CETI, ma ua tula i mai i le 5 te simalilima pasene. Na tatalaina ile asona na filta maita i Palemia Jacinda Ardern, whapea i manisio ana Minster, e au fiei Calvin Davis, Chantinetti, maupito sua William Seo, le kuri kalama, pole kalame o le Aotearoa New Zealand Histories, ile a onga Sylvia Park, o le tatalanga o le te takanga o te wā, na sauno ile Palemia, o le amataina alo iona o oina le kuri kalama o le talafa solopito o Aotearoa New Zealand, i le tausanga lua whelua tolu, o nolo iei pia ni vaenga o lo whaalawlawe le COVID-19 i wal taimi nei. Na ta wale min stalangolango a onga Chantinetti, lo na nganga fia ona o lea te lele taimi o lo ututoi le nei tausanga, e tāpena ia onga ma le alawa fo ile taimi e tāpena ia le maloni puna oa e langolangoina ma whaatino ai lea fuafuanga. E tolu tausanga sa tāpena i lea pol kalame, pole kuri kalama o lea mata upo, na whaalia Ardern mo ia lava, o se tase wanga pito sileo na tāua e wingal jalawa asolo pito ni usila i tutonua onga, o le maua i o le avano mo tangata umai malamala mai le tasi leisi, e ala ilea o onga le talafa asolopito Maori, o le talafa asolopito le malanga mai o tangata Pasifika, whaapea ai ma tangata Asia. Talaita alonga, wali patie whaapea le o toi mamao, ai ono saini alo eleli i fuso New Zealand lupe soli ai Joseph Parker, se mali lia ngai whaipele ai maleli Britannia o Joe Joyce, mai ono whai e lone tona, ile masino uni pe ona ta uele One News, sa mata ina le fuso a Parker, ina uto e whai ala la whaipele nga ma Derek Chisora, i Manchester ile masino o te sema, masafa atalitali mo se fuso angai Engelani, o le taimi nei o lo numero tolu Parker alfa atulanganga, o e lu ina le fusi, ma a whai e maana malo ya Joyce le o lo numero lua, o le ata tamaile mo le avano o Parker ilu isa tasia maana malo, ile fusu angalea le ato e whai eleva o Alexander Usyk ma Anthony Joshua. O Usyk o lo o Ukraine, e pe o isi sa fusu whaapolo fisa mailona tunu e yei Vasyl Lomachenko o Vladimir Klitschko le asasiampini lalangi, malona uso o Vitali le pulenu o Kiev, maolo o tau ile taua e puipuia lo la taua tunu mai o sofa inga alu sia. Talafauia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
talo fatu le whafonga le tātou tunu nei fo ia so fōl whai ungo le vaiaso, alo mai o se whao poponga o tātou telefou mai Samoa. E le toe whono whaatuptupe o le kāpeneta i le po ana pō, ma au mai ai e le nā fionga le te tai o le atunuu, le fionga le palemia fia me Naomi mata awha, sana saunoanga whalawa i tele walanta le tūlai se furuma le lua, e aloha ia ai le toe whaase e atua sa mo le vaengolo na lua e amata mai ana pō, e o mai i le vaeluanga le fiafia nā nei, ma whaase e atua i loilo na vaenga tolu, po le tāpu nia o le atunuu, e pe ona sa iai mua. I lalo o le laasanga lua, o le ato e whaamarusia ai, le whaali o tātou pe patui, i so se no fuanga e a ngai mai i ai. Le whaia o tarifofonga i taimi uma. O le a tāpunia uma o a onga i le atunu. Tāpunia o whale kalapu, whale ava, whale koleni, ma taalonga uma. O lea whatua maea o na wheiloa i le kāpeneta i le pōnei, ina ua maua mai le whaalinga. Mai le mata ngā luenga o le soifua maloloina, i le whaamaoni ai o le aafia o se tasi i tua mai o nofuanga whaanufo esea, i le siama o le COVID-19. O le nei tangata sa whaatino ana suenga o le COVID i le awa uli nei e tāpena ai mo le tuua o le atunuu. Peitai sa mawai ua pisia i le siama. O loo whaatino nei e le mtanga luenga o le soifua maloloina tūlanga uma e sa ili ai le mafuaanga o le pisia o le nei tangata, ato ai ma le sa ilia o i lato uma, sa feso taia i ai ma la talata i ai. I lalo o le laasanga tolu, o le a tāpunia atoa le atunu. Mai whapena foi, ma onga, ngā luenga, fe malanga ingo waa ma waa lele i tutonu o le atunu, ma malanga whaavao malo. Se ivanga na ai, au au nanga, ua whaatulanga mo le tuina atu au nanga mo o mia, mo le atunu atoa. A o iei le atunu i suinga o la sanga, o le a ngā lulue le komiti o whaalawelawe whaafuasei, e taimua ai le mta ngā luenga o le soifua maloloina. E whaatino vaenga uma mo o mia, mo le sa ilia o i lātou sa iaini fisota inga, pe lata i le ua afia, ma wha ngā solo ngā luenga wha soifua maloloina, mo le puipuinga o le atunu. O le mea lea le atunu ue, e whautua ina, le tāpena o mea e mo mia, e o tātou ainga tai au. E whaasauni ai i le tāpunia atoa o le atunu, i le vaeluanga o le pō a tai au. Le fionga le te tai o le atunuu, le fionga fia me Naomi mata awha. Ua whaamanino ma whaatatia atoa mai se pepo whaamtalanga mainmatanga ringo le soifua maloloina, le alo tamaitai leo le atunu ua mawaisia mo le whaamai o COVID-19 a o iai tuai tangata lau tele. O le tamaitai a Naila Cherie Taina, e mai le awhio anga o vaitele tai. O le pepo whaamtalanga o lo tā wai, na amata lia e aia au ngole siama le tamaitai. O le aso saan whaatasia tuailana e kālesia o le Pia International Christian Church. Aso ngā fua, sa ilo official matanga luenga wa onga i le lima i le awhiawhi. Ma unga o le siama o le whaama i wasi isi i lava i lunga lona malosi. O le aso lua, sa nofo lava i lona ainga. Ai o le aso lulu, sa ngā e whaisa na whaatau ngā le maketi, o le whale tusi o le atunu o ia Pia, o le whale o lo le CCK, Whaatasia i company wa alele le ea fiti. Whaatasia tu se whaapot putonga lana e kālesia e silia ma le to o lua se fulu tangata sa iai. Ai o le aso tofi le aso le ana nafi. O lo whaamawina le whai o si tele o mea sa whea lua iai leta maitai. Mai le valu le tae au na ia poe nei le pasi mai lo na fio anga i vai tele tai ma nga i mai ele maketi.
po e le pasianga i moto tua, a o le iwa i le tai au, sa iai mo le lua i tula e le vaenga e whai ai siaki mo le whaamai, ma nga ia nei le tula e se fulmalitasi e le Universite Awawa Samoa i Papangala, whaia sa lantou whaapot putonga mai lantou to se fulmale limo whanau onga, mo se lantou su enga wha le tuspa ia. O le tula e tolu le afiafi na ia tu uai le NUS, ma nga ia ne le whale aingo le McDonald, ma nisi o ana wall, pe a mali tula o ia i nā. No lato tu ua le whale ainga, ma o lato sa vali lungo le taringa luanga i le ofiso leo ia pia, ma ia toe pu ele pasi ma to tua. Ma toe anga i le vaenga le whale mai na whaiaila na siaki le tai au, e piki le whai unga o lana siaki po le resort, ma mawai wa maua i le wha mai. I le wha se e o Samoa i le vaenga lua le whai unga le kapeneta, o le alea whai nei le whainga malanga na fua mo fiti le awa uli o le so, o le a wha taunui na pea. Peitai o le se furma le lua le poa na nei pe o na wha alia le wha silsilanga le tamaitai pālemia, o le a tāpunia a toi foi lo tātou atano. O le awa uli nei o le ailo aipe mo li maule sui komisina o leo papali e fo mo lele, e le mata opolo su ele wha amasinonga wha ai tu malo, e tua inga sa tua i aile sa avea ma whongwhetala i o le pāle mene. E na ua whaaleanga i nai lo na tala anga o le tau le leia, o le fionga na fo i toa tala i mano keti. O lo te ena i leo o lo tu lai mo pai tele Junior Bitham, on e iai whaamtalanga fo wa whaao popo, e le whaamtalanga tustusia whaatau tōle sui komisina o leo, whaato awa ai iai e le iwa ai mōmua iai. O lo te ena fo ia la tōlo ia, a whai e tuu le hawa noe mōli mawai le sui komisina o leo, o lo na winga o le a le tonu le whaamasinoga e whaasanga i le o lo tua ia. E le ngata fo i lea, e le o wha ai loa atu e le tua leo, ia whaamtalanga fau, se vanga na ua wha ngā solo le suenga. Pei tai o le whi nau le tua leo, na ala o na whaia mōli mau le sui komisina, o na o ia lea sa wha au lulu Yesu e suenga o lea mata upo, a o le avea masui komisina o leo. O le vai aso nei na amata su e ai lea mata upo, mai o loo tua ia ia pai tele na fuitoa, e le whaia o ni winga mātanga i se tasi o tamaitai ofisa leo, e le tausanga i lua afe ma le fitu. Ma o nei tua inga na whaia i lunga o se tasi o televisia le ka le sia i le atunu, lea foi na whaalia na whaitoa i lana mōli mau, o ia tua inga ma whaalea ngai lo na ainga, whaalea ngai lo na vāmalo nei tumalo, ma awhia i foi mana tāpe nangol whainga palo te tele le atunu, i le tausanga na te nei. O loo wha wapea le mata upo i le whaamasinonga. Walo ia mai le whionga le tamaitai pāle mia le wha ai unga le kāpeneta. Wa tofi ai le whionga sao le titi ma Eva Bitham wha ai, e wha aululu i le mata ngaruenga o tupe. O le tofi ai o sao le titi e suitu langa i le whionga le asio sio wha se sina Oscar Maliene ngoi, ena ua wha amawai mai i le tofinga. O sao le titi wa se lia mal se furu tausanga. O ronga lue i se tasi o la so wha tasi al fale tupe lo langi Samoa, ma le fale tupe o Asia. Wa se lia mal se furu tausanga o ngā lue i sao le titi lea tūlanga, ma ua telefoi tausanga o ngā lue te tondo le malo. O isi tō whinga e au fie le tō fia leo e lita tō ala, i le matanga ruenga o wha putonga le malo po le MPE. Mai o e lita, na mua tō fia na te wha au lulu i aile matanga luenga talu o na wha atu i Samoa. Wa toe wha o popo le isi tolu tausanga o le a whionga te vanga vi ane tangi i lima, o le wha au lulunga o le vaenga le UTOS. Wha pēnā foi o na toe wha au wau le a whionga anga fili tō mai manoshem leo, mo le wha au lulunga o le ofiso le pāle mia mo le isi tolu tausanga. O lo ia isi tō whinga o le ofisa silia le malo, e le i maua i aine wha i unga. O a tātou tala ia mai sa mo le ne yaso, manuiru tātou tunu, whasoi foia.
whaafonga na tino ul whasalawina o tātou fau ni fui teimio la wauli, whamalo whaftai. Ka tono no solonga le leifu vuanga o le yaso. E il whamoe moe le tāl tasi o le tātou purkalame le lalolangi o aso nei. E inisi o tātou whaasi le silanga. Whailo atu le atu nuu o le atatalaina le aongo tuspa ia le ia malmalama a kape Bible College le nuu leo le ven. Tala ile asa nei. E le aso luas fulu leo le masina o mati le afoleono le fiafi. Tu atu se whaiai. Le sauninga le fiafi tolu rua a Bristol Street Community Centre le ven. A whai e se so finangalo fo e te fia o ina o le tuspa ia. Ia ma le fo ilo fio atu masu atu le whamu moe nei le fiafi le asa nei. Maua la vanoa tala no mwha so hai whaftai. Sa inia Dr. Benjamin Williams whaao o a onga. Aso sa nei a foleono le fiafi tu atusi tolu rua a Bristol Street 11. Alo. So fa wauni se o tatou whawhiwhianga o le awauli luas fulfitu minute o te ele sifuru mo le lua. Por kalame o le lalolangi o aso nei ne minute o iluma. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. So you don't be feeling the baby Maya. Follow, Pissa Maya. Matata te baila million of lava. Rosa wita pato pa wala wala. Out be fierce pato wala matata. Now si tele leila na mai patata. This is all I pay also now the pay more. Super fun of my top, I hear telephone, my boy. So weird, don't be feeling the baby Maya. Follow, Bella, Pissa Maya. Matata, the play by la million of lava. So weird, the pack of power. Vale anga irpia. Laura toy watata vale le manuia. Salsa with happy feeling the baby Maya. Rangalo ma fala la Pissa Maya. Matata the baila la million of lava. It was a with the fact of power. It was a with the fact of power. Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Salumana ielele ua matuai no choe asi mai ai
tātou vala vala Wa lewa fo I tu sanga Whaafatai tele Ile nei lau lau Wa whaava no aina I lata whailoa inga Malangona ai Ole mawhana whana Esa o lava e whaava bau dawa inga Bea tātou mafuta whaatasi Via ile tama o ile langi Leisura e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava i lona wha sino manga E mana tua pula Ai lea mana tua wha alai o na o le ngangana Mafutanga ia whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Ale sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa avetai ai leli Tanga E fola uno meisa Masisi ane lona la Oh yeah Leisura e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pule, ai lea mana tua whaalai o na o le ngangana Lo nau ta inga I aso o le whau Le mafutanga I a whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Tātou tutu whatasi Tō mai se hua I a tātou lau whanua Lea lawa E fusiai O I ta ua La e le Si fonga mataka fia singa chewi tapu manaya malfa fianga e fa va ainga ina wa se mel va wati le o te lu su fa minuti o tale
o le tasi whamalo lava le tautua whamalo fo le mafuta mai whaftai mo le tapo inga to tele o lau mātutua o lo mafuta mai mauta malawa. Ia whape fo nei tātou paanga o lo mo le tautua i lungo le tātou Facebook o le YouTube whape le tātou app ma le tua ia whaftai atu le tātou tautua nei. Ia tu sai ma le to tele le ua o omi wha mauna o le subscribe i lungo le tātou YouTube channel wha mole. Ia oi mai mua mai tātou YouTube channel tātou o omi wha mauna o le Samoa Capital o omi le o le wha mauna o le subscribe. Ia ona vea lolo o mpaanga le tātou li tio. Ia o nei ta longa le wha iunga le vai aso me se tātou ni usila nei maustalia nei wha i tūlangi o no wha wapea tātou ta longa. O le au e wha moe o le a tolo uma ta longa le supola kapia New Zealand. E na o le tasi li ta longa o le a whaia o le a ta alo le moana Pasifika. Ia male au le Chiefs, whaile ta longa le i Mount Smart Stadium ia ukilangi. Ia ma o le malai lea le wha mautu i le tatu au le moana Pasifika. O le taimila le ta longa o le fitu le fifi le stona i fitu le fifi tai hao. Ia o tamilisanga le NRL. Ia e whaanga solo la fo i pio le pōna nei. Ta le valu nana tau i ele au malosi le Panthers mai Penrith. Ia au lea tātou Samoa wa tele Samoa la ia male au malosi le Dragons. Mai tau lava le nei taimi le tamilisanga leo le NRL pe awhape o e te mai moa le tamilisanga leo. E mai se mātou nei whai tūlangi nei. E se ave se le maanga le whai lawe. Ia, o le to te leo tamaiti Pasifika me tamaiti Samoa. No matamata la po le taalonga le pola so sale na te nei. I le taalonga le Cowboys ma le au malosi le au le tau. Bulldogs. E ila le tamaiti te se fulu valu pe fulu iwa tau sanga Samoa na ina e fai uiana nai pia Josiah na nai le ngosta tamaiti sole. Se fulu valu se fulu iwa tau sanga le matua o le tamaiti o le lei o le talo. Ale la ua tau atu nei. E 2 miliona tālalo na tuto. Ia lopo le amu mele vanga le Amerika ua taifies fulu taifies e lau miliona tau la tu tama NFL. Ia le mau tala noa tu nei tu o le langi. A maua tu inga tu pele. Te le rola po le umi le usaini e le Cowboys. Ia le tamaiti Samoa le titilia. Ia i le totongi nā pe o na uwawa ai etu e le awa uli nei. O le isi tu o lo o na tuli fo le tele o kalapu o le NRL tamalea o Caleb Clark, le tali o Ronnie Clark. Ia le ua to e fasisila mai e lakpia o kilani ma New Zealand ma le Blues. A ua le whapoleina o le a ngai New Zealand to e saini le tamalea se au lia atu po luafe lua whaea. Tamalea o Clark e le titi fo. O ia le tau te ilo ai. O le tele o tupulanga la haiti Samoa le ta'alonga o le lakapi ma le liki. Tu sau le ua fesoasoani tele i le ati na ina o la i tātou ainga. Na ufe tau fo le tala i le tamatala vau lea na wingi ma le ta'alonga na po le au le Storm ma le ta'alonga Storm ma le au le Raptors. O le tamala na le sa ta'alo i le wingi le au le Storm. Na watu nei New Zealand. I alafu umautu le leifo i o whaila na tala. Ele ngalo ia le tau mawhainga leo na mātua ave ia ta'alonga na kapi ia lau mōr kalapu le na Round Storm. Ia e mai tau ina nei pe awha peti fia le ta'alonga leo le liki. Te leo tamaiti Pasifika e mai si a tamaiti Samoa. Oko. Whawhitai e lava nei mātua. Ia e tau mawhai ave tamaiti i le tāleni o lapi maso si ta'alonga lama. O lo ofiso soani tele mō la tau. Wa mātua Samoa. Mātua Samoa, ia o la fo ia ti a inga i Samoa, tautua e Kalesia i nei, o Australia, o Samoa, ia o le saola, o le tama, ma le teine lea i tūlanga tautalonga. Ia o le lava fo ile o le whaasoa e fisosoni, i whaatupe i mea whai e Kalesia, ia o a inga, o nuu, ma io e, pe o le tā ua le nā, ia wala tō tele au tātou, ia pe whai ngā luenga, maosi o loa, ia o le ua tele swinga le taimi ua e tātou whanau lunga, ia ua hawa uina lele, ia ua tele na whainga luenga la tau mtanga lunga esi al malo. E le ngato New Zealand, Australia, ia o Amerika maua, ia mautu la ngā le tele o ngā luenga esi, ia o le swinga na langi o tātou iai. E peo nei tālonga na le whainga le vai aso la mai tau e malo lo o mai si au e wha, Crusaders, Highlanders, Blues, Hurricanes, e na o le moana Pasifika.
no vai e nei le au le Moana Pasifika. O le peklai na atoa le Moana Pasifika e sau lava mai le amata mea numere valu, iwa se fulu su tasu, lua su tolu, su fa, o lei su tolu, sa moa uma, so e toa valu le au sa moe ta alo le ta alonga amata le Moana Pasifika i le aso atai au. O fa person. Ai e to telefoni si au sa Moana Pasifika i le musa ava no ta alonga lea. O le ato e wha wau le tātou whawhiwhianga, wha talo whatu tātou wau e mafuta mai lunga Facebook, ma le YouTube, whaftai tele lava. Sunga ia Ama Filippo, ia alofa tfo ia Ama Filippo, ia na, Susi Petro, whapea fo ia Louis Dominico, Nicola Ulu, ia o Cherry, sao whaileta vaenga, whunga lele a tā, ia tinafo ia Rachel, ia alofa atu ia Tasi, whapea fo ia Erika, ia mahalo le mafuta mai, ma le tele o tau lo mo me tatu tau tua. Tā lo le Tasi, fa fonga lo le porkalame ia o le lalolangi o aso nei, e whatou tai e le fionga la wano ati ilawa. Leo whai pese le eva. Whai e te alu, ia, manuia la walu, pe upo le pese, wha fonga ia. So wari me luto e ta lea, o le Tasi si fonga le lomua.
Alofa lava. This is Daniel Ray Costello, and you're listening to Samoa Capital Radio.
mana mai lunga e fai mato o manga I le fili tama fai e fa alea lo nei o la Amelia la upele Nisia oia so
Nalai na timu ia ile ala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufainga malanga Utaunu uatule malaiva alele Efo wileva aine ifale tetele Ole mautonulo ufatuanga tete Wana oa unei ua saulo ufefe Wataulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singai si ona te Ni hafaha oe e te tali lelei Ni hafaha oe e te tali a Putu ua mai ne hila ua onga E fau masoloi o umo onga E fai si mamao si o ainga Tafia vaveo o atumo se tau saminga Fa ata fai le vevela o le la Wamu o vai i le vevela o le ta Ele ai o se senemo se pase Uana oa une i le tonga va hotele Wataulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te I hafaha oe e te tali lelei I hafaha oe e te tali a Na o supo ile moa na sau Sei amole tau singa ole whanau Nangalola ufangu vai ile lau lau Ole mautonulo umafau fau Se va a fangota ua o langona hina Na o vala au ilo umatelaina Wa o le mahapeta u e mativa E alola u foe ae mana tuaina Taulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te Ni hafaha oe e te tali lelei Ni hafaha oe e te tali a
Ia, te whaatala whātu tātou tunu sa moa lea tunu pele loto ma le nganga na nei a woli o le uono minuti rupa tēnei ni tulai tasi. Tau tua si ufonga lo mwe Wellington ni sa moa Capital Radio man tau tua. Ia uinatu I tonu tau mota mu tau lawa. Ia fo whea lava. Ia se tā whalkolope o mwhaion ma umai tātou poloklame. Mātou steo whalo whātu whaatala whātu I le nei a woli. Ia alo maia. Le utapena mai poloklame o le lalolangi o aso nei. Today's World ma le fionga ia la wano ati lawa. I le nei fo ia woli ia fa formaia I le tātou polokalame. Ia mo lama fo I ona whaatalofa ma whaafeilo I atu I le mo malu ma le paia o le tātou tinu ma le au whaafonga I le nei fo I vaenga o le aso o le tulale nei masani o le polokalame a le tautua le si ufonga le lomua o le lalolangi o aso nei tātou te talatala no ai fo I ma whetu whai ia inisi o mata upuonga onga ma mātu ia e whapeo na tutupu ma ali mai I le taimi, ma le taimi, I tu SS o le lalolangi. Ia, ma fianga fo I loutou soifua ma le tātou o langa masani ai I le atunu o tātou o iei nei I New Zealand. O le melea, ia e mo fo I ona whaafeilo I atu, ia tālu sia o lo o manuia le tāpo inga whaahongfonga a le paia o le tātou atunu. E le ngata I lau mua nei I Wellington ma ona ai tua oi. Ia ai o isi fo I ai uma o New Zealand, whapea ona maua mai ai, ia le tātou whaase launga. Ia whapena fo I ona whaafeilo I atu I le manu uma I te whae fio le kelope. Ia whapea ona utou sisila ma mai mua mai ai. Ia e wala I lunga o tulanga masani o wheseo te inga tele vave. Ia o le nei fo I tula, ia ma le nei whaapoponga o le polokalame, fia whaailo atu. Ia o le atali ia Mari whaivalu lea ma ua te tautu lua. Ia awa fo I le tātou ngā luenga I le nei I tula o le aso, o le mele, ia malo li le soifua, malo le tau atai Mari, whaftai mo le soso di mai le tātou polokalame. Ia, soifua manuia le o fionga la wano, malo le soifua manuia le nivaenga o le a woli manatu, ia o le tātou polokalame masani ni o lalangi o aso nei. Ia po a fo I ni tūlanga, ia la mwhaina whaatantanoa, ia o alfa whakawata tapo e mai fo o le tātou tunu. Malo whaftai. Ia masalo o leo le awha ngā solo no le tātou polokalame. E o wai pe ia ona mai tau mai foi o le nganga au tūlawa. E o nisi o whalawelawe i e po o whawhitauli, whapeo na whengai ma le lanolangi, e whapeo na tātou talatala noa i ai o wālawa i a le sila fia. E a mai o loo tūmau pēr lava i le neivai taimi o lo tau soifua ma le tātou o langa, i a le laulunga o me tupu i le laulangi. Ia le taua lea o iai Europa I sae le wā o Lucia ma Ukraine. Ia mai ui ina tele isi mea o lo tupu maali ni mai I isi fo I ta whae fia o le kalope. Ia e peia numela tasi lava I le nei fo I vai aso le onga ma le mata utia o le taua Ukraine. Ia ona fianga mo isi ma lo ma isi atunu o le laulangi. E a fia fo I matatou I nei I New Zealand. Ai le ngata I lea o le Pasifika, e ui lava ina matua ma mao I tātou, ia mai le o ngā re tonu o ia whewesi inga I Europa. O le atomu atu la le tātou polokalame I le nei fo vai aso, I se talalata mai e tusa o nisi o vaenga o a whaina ai le nofo le lei, ia mai se o le soifuanga masani o isi ma lo ona o le tau o le nei I Europa. Ia mai se o ngā yoinga ua whaia le laulangi e wheso soani ma langolango ai I le whaitau 4 miliona o tangata o Ukraine
ia ua tuli e sea mai i o lātou ainga, ma lo lātou tunu u, e ona o le mae o Lucia, ma lona taitai a Vladimir Putin, whapea i le fita a lea malo tele, ai a whai e lawa i le taimi, ia ona whapea leona o te oto atu, ia nisi fo i o mea sāri tupu, ia awa lawa le sila fia o le mamaru o le tātou. Tino umala u whaafonga i le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame o le lalulangi o aso. Nei, ai usi mai pea le whaafonga. Sa o ta ua le vai aso te ruai i le tātou Paul Kalame. Ia le pasia lea o le tulafono whaapitoa le malo o New Zealand. E whaatino ina ai ana fuafuanga o meo tapu, masa fo inei taulu tama o ainga e whaasanga i tangata, a toa ma pisinisi, ma kompani, ia ai whapea e foi ia le malo Lucia maona tai whapea malana fita. O lea whaamoe e lau runga lava o le whaarialo iai o le te tele o le malo New Zealand i le oso whainga Lucia o Ukraine. E le ngata i lea, ai whapea fwoi o na atangi ai le lango malosi e le malo New Zealand o tau mawhainga a isi malo i sifo ina ia whapea o na motusia ia o la tu so tanga whaale wao malo ma le tunu o Lucia. Ia mawhaia fwoi ni la tau sa mani tapu tau le tamau ainga ona o le si tau o Lucia i lona tunu utua oi o Ukraine. O se malo, ma se tunu utu to tasi i lo tonu o Europa i se sai. Ai, o le nei vai aso e pei ona whaafonga ho iai li poti o telefonu, ma whaasera launga, si sila ho iai TV, ma tu langa whapea. O le fo iwa se atu i le malo New Zealand, e ta tala i a le awa noa mo tangata Ukraine, ina ia malanga mai ai i New Zealand nei, e awala atu lea i se visa whaapitoa, e o i le lua tausanga leo ngā, e mawhaiona no nofo ai te tono New Zealand, ia tangata mai i lea tunu o Ukraine. O le nei visa whaapitoa, ua awano ai ia tangata o loo iai nei, tangata Ukraine o loo iai te tono New Zealand le teimi nei, e talo sanga ina ia au mai ia o lātou ainga, ia o loo mawhatia i Ukraine ona o le taua. E pei o le awanoa le nā lea ua te tala nei, e le malo New Zealand le nei vai aso, e ona o le fia fiso soani atu i pua ngāma mawhatianga o le nei e tunu. O le ala ua ave le awanoa e awala i le visa le nei, e i tangata Ukraine ua nofo mau i New Zealand, e au mai ai o lātou au ainga o loo fia malanga mai, ia pe o lea ua sosola ese mai ma Ukraine ona o le taua. E tasi le tausanga le umi o le awhapea na awa noa ai, ia le nei visa whaapitoa mo Ukraine e fia malanga mai. O e au fiai ia mātua, o whanau, ia mai se o o ma tangata o ainga o lātou ia o nofo mau i te tono New Zealand i le teimi nei. Sa whaadia mai ai e le minister fe malanga inga a New Zealand o Chris Fafoi e oa i se awha inga pe whaafe la whai o tangata Ukraine e ma whai o nanga waai malanga mai lalo lea fuafuanga whaapitoa a le malo o New Zealand. O le fuafuanga le nei e ese mai i le Paul Kalame ma sania malo o whaatasi mo tangata sulfai. E iai le Paul Kalame malo o whaatasi e mo tangata sulfai o le larolangi a toa. Ia ma e iai fo'i ia le tūsanga o le malo New Zealand e tausanga te tasi. O lea quota ia po o le tūsanga lea o New Zealand. Ia e malanga mai ai, pe au mai ai e New Zealand. Ia tangata sulfai e na ia whaanofo mau. Ia whapeo na whaia so la tau soi fuanga fau i te tonu o le nei o tunu. Ia ele o se Paul Kalame fau, ua whaisi lewa o iai. E le tasi fo i se i tūlangi
o le larolangi ia po se tunu e malanga mai ai tangata ia tau o tangata sulu fai o le whasa moa o tātou o le upu fo le nei refugees ia pe o lātou ua tu ua o lātou a inga manu umoni ia ai sa ili se lumana ai nisi tunu ia ona o tau o masawanga ia matulanga e pei ona tātou moli mawina i le nei vai tau i le taua lea a Rusia mo Ukraine. Sa whailo mai fo'i e le malo New Zealand. E tusa ma le 4 miliona tā la lea ua toe wha au popo i lana fiso soani tau tūpe mō ngā luenga fiso soani mō tangata Ukraine ona o le taua. E pei ona silo fia o le whaatoa tula i mai o le nei vevesi mo le taua sa fua ina ai e New Zealand la fa inga 2 miliona tā la i le koluse mu fa ala vao mā lo. E na ia awala tuai ia se fiso soani fa apitoa ia mō tangata o Ukraine. O se li potila ta mai a le vaenga whaasara lau a le Reuters, na ta ua mai ai, e wa pe o wha mau ngā lo ia le wha tonga a mā lo au whaatasi le United Nations, o le uilo ai, e talu ona a mātalo swa i ngā Lucia i le aso lua se fulu ma le whao February. Ua sili atu nei ma le 3 miliona la whai o tangata Ukraine, ua tu ua o lātou nuu ma ainga, ai ua so solane ia tu nuu lātou te tua oi, ona o le fia maua o se māpusanga, mai mawhatianga o le taua e pei ona vevela ai le teimi nei. E ui ina whaitau miliona ia tangata sulu whai mai Ukraine, ona o le taua, ai ali mai, e leto o tele ni tangata sulu whai o Ukraine, ua talia ele malo tele o le United States o Amerika. I lalo o lana whainga whaamai o lo iai le teimile nei, e mai whoringa pe ua bele mo mea ua tau whai tio i nā i nisi o malo o le larolangi ia le malo o le United States ona o lana whainga whaamai lea po o lana policy lea e whaare tau i tangata sul whai mai le taua lea i Ukraine. Ai, o la tonu maa le mafu anga ua le talia i Amerika, ia nisi tanga de sulfai sto tele mai le nei tunu. A o le tunu ue te le lei lona te mao ainga, ma malosi. Ia ai le leona usi mai pea, ia le whafonga. E pei ona sila foi ma mai mo iai whaasara launga mai whafoi TV ma sota inga tele vavave pei ona iai nei ono pō. Ia o le lava o lo wha wau pe ona tui i pulwhana ma mea tau maaro losi a Lucia. Ia no whanga o le fita a Ukraine a to ai ma le tele o nuu ma ai o le nei atu nuu. Ia mai e peia ona tātou mōli mawina o tele ina matua nuti pala ina ai ma whaatafuna ina ia whale o tangata, maise o le tele o mea o ngā lea atu nuu e au fiai ia whale a onga, o whale mai, ia o whale ngau si mea a tō ma pisnisi, ia ma vaenga au tū e whaalangolango i aile tamau a inga o Ukraine. Mai ua vele ma mea ua le motuai i le ao ma le pō, ia le uumi o solo a ta avale ma tangata o le tunuu ia maisea o nā iti nā ma whanau. O lo o suru whaiana ia tunuu e pei o Polani, o Moldova, ma isi a tunuu e Ulopa la tau te tua oi. Mai ua whaamatalaina ia lea whenga solo a inga o tangata. O se whaafita auli au pito mawai i mea tau i tangata sulwhai i le senituli lona luas fuluma le tasi. O le tele o tunuu, ua lātou whaalia lo lātou talia ma le fia o tangata sulwhai ma Ukraine ona o le taua. E uila foi ina matua ma mau e se mai tātou
I New Zealand nei ma Europa i le mea o lo o vevesi ai i le taua ma o se atunu u like titi New Zealand fa atusa ia Amerika ma le tele o isi ma lo le lololangi. Ai o le lava ua iai fuafuanga le whainga ma lo New Zealand e au maia a inga o tangata Ukraine e o atu i le whaafe le a whai o lo o fia malanga ese mai ona o le taua. Ai whaamata aisia e le o talia i nāie le United States o Amerika nisi tangata sulfa i whaau popo mai Ukraine. E pei o nai fasili nā e le ngata ia tātou i nei ia ai o lo o tu fasili ai foi ia le tele o isi malo ia mai isi tangata o le laulangi ia ona o le mata upu tā ua lava le nei o tangata sulfai ona o le taua. O whaamau ngalo ia wailo ai nei ua uma ona whaai loa mai alo ia e le Palestine Amerika o Joe Biden whaapea suisi nia o lana whainga maa lo o lo iai le taimile nei whaapea. O lo sauni pea ma whaata Itali le United States o Amerika e ta lia tangata sulfai pe a whai e mana o mia. Pe o le whaapunga tā ua lea pe a whai e mana o mia. Ai, o tele fo taimi o whaamanino mai ai e le whainga maa lo o Biden ma le United States o Amerika whaapea. O Europa e ta tau o na avea matau nu unga mua o tangata sulfai nei mai Ukraine. E oe, pei o le langona le nā e ma le whingala fo i o le taitai o Amerika la tau malana whainga maa lo. O le lipoti a le whalautonga le Reuters i lona lua o aso taluana a mata leo swainga lusia o Ukraine. Nā ta uai e le United States e whapea. O lantou, o lo lango ma losi i ma lo ma tunuu i Europa e awalatu le i le tuina iai o veso swani fa anatinati mo le whaitau fia afe o tangata sulfai na ua sola ese mai Ukraine. Mai na ta uai o le manatu o Amerika o tunuu o Europa e ta tau o na sulfai iai ia tangata nei mai le tunuu o Ukraine. Sa whape fo i ona awina atu e le United States o Amerika ia ni sui o lona maa lo ma o na ofisa wha apitoa mo le maita wina o i tu ainga o so swani o pito mo mia tangata sulfai a mai se o tunuu o so solane iai ona o le taua. E le ngata i le nā sa whau tua ina fo i Amerika ia maa lo Europa ina ia talai i o lātou tua oi, man tu hoi o tunu nei ia e so ele ia le tele o tunu nei Europa ia mai longa ia leina tua oi ia e whaipa ia e siaki ai ia whemalanga inga ma sani o tangata e pei hoi o le leina tua oi o Amerika la tauma le tunu o Mexico mo malu hoi ua asia tu ia i le vaenga o le lololangi ia o tūlanga nā, e siaki le lei, e tūsi wholau mafu anga e lai ona e uru whale, i leisi tū, e whapena. O lea la o e le whautuanga a Amerika i atunu o Europa, ina i a lofongia, ta lai o lātou leina tua oi, mō le ulu whale atu, o nai tangata suru whainei, mai i le atunu o Ukraine, ona o le taua. O le tausanga talu wai, lea na mawai atu nei pe on silfia. Sa whaatino i nai e le whainga malo Joe Biden, ma le malo le United States o Amerika, ia le ave sea mai o tangata na upito silio na lamatia le saonga le mu, mai le atunu ufo i nei o Afghanistan, ina ua whaia ia le whaai unga, ai le United States o le a tu umuli ese mai ma le atunu ia lana vainga au mana fita, ua tele tausanga o ngā lue ai mō le puipuinga o lea malo maona tangata. Ia pei o se tasile nā waenga tele e whaitau miliona foi e tangata Afghanistan la tausa ave se mai Amerika ia matu ina atu lea ua mawai o lātou awanoa i lea atu nuu. Ai pei tai, o le taua lea i Ukraine, o lo iai le tau fia le malo Amerika, e te tau i mā lo i a po o tunuu o Europa, o na tau la mua lātou e ta lia
ia mawhesoa swani i nai tangata sulfai o le Ukraine. O lea stofi, lea na whaaria mai iaia le whailau tusia mai a tau whesa o ta inga i le whale pae Washingtone o le tamata ai o Jen Psaki e whapea o loo sa auni pele United States e talia i a tangata sulfai mai le taua i Ukraine. A e sa i a mawhaina mai a tonu o le tele lava o la tau nei i a po tangata sulfai o le amana nao e o atu i isi atu nuu o Europa e mai tele fo i atu nuu tua oi mai Ukraine o la tau whaalia mai i o la tau lava manao ina i a talia e la tau i ala au sulfai le nei mai Ukraine. E whaitau fia se fulu afe tangata Ukraine e ma tele lava iti nāmata maiti na lātou sopo ia i ala tua oi a sosolane i Polani, i a whapea isi e tunuu e ingoa i a Romania, o le tunuu o Hungary, whapea Slovakia, i aso a mata o le taua, e whapea nā foi i le neivai aso, ina ua i longo na mamafa o so i ngā nisi, i nisi vaianga po nisi a ai o Ukraine e fita ale malo o Lucia. E au fia ai foi i a mao so i ngā i le tonu o le lau mua o Ukraine o le aitele o Kiev. O tangata Ukraine e mawhai o na malangane i so o se atu nuu o le Unio malo Europa, le European Union, e unoa ma se visa e mana o mia mo le umi e iwa se fuluaso. E pei o se tūlanga le leile le maita uiai, o le iai le whaatangana e ulu fole ai, i a tangata mai Ukraine, i so o se malo lava o lo avea masui a wai o le Unio malo Europa, e au noa ma se visa, e a mai mawhaiona nofo ai mo le umi e iwa se fuluaso. E ma o le tūlanga e mana tūlu whalabu tonga whainga whaavai tau whe malanga inga i Washingtone. O se la sanga le leitele a wai wawe aio nanga waa i la tau e mo o le tūlanga le ta ua o le tangata sulfai po o refugees. Ai o le mata upu e winga i tangata sulfai po o refugees, o se mata upu e tele ina whewhina wa iai i a pāti, i a whape i vaenga whaapu whai e le ngata i le tono i le United States o Amerika, i a whape nā i le tono o mālo o le atu Europa. E o lo i le neitu langi o le kilope, i a e langona lama i manatu SS ma langona o tangata i le mataupu onga le nei o tangata sulfai. E a wai pei o na maitau mai, tangata nei e iei mafu anga o tu uai o la tu ainga o le taua la pe ona iai ia le o le temi nei o le o sili atu ma le tolu miliona ia la whai o la tau o so sol ese ia ona o le saonga le mu o le to saonga le mu si o la tu tunu ia ona o le mamafa o so whainga ia matulanga o me tau malolosi o lo o whapapa ia mauso wha iai la tau ele atunu o Lucia. O whaipule ma le pati a le vaenga hoile nei o le Republicans i le tonu o Amerika, ia o lipotia mai o lo tau mawhai malosi e unai ia le whai o se tula fono e whaatapu la ai. Ia le tūtau whe malanga inga po le immigration i le tonu o Amerika. Ia mai se a tangata mai fafo e fia malanga atu mana nofo ai le tonu o le United States o Amerika. E le ngata i lea e pei o le anganga o le hoi pāti tele a le United States. Ina ia o lo finau i lātou ina ia to tele ni lātou sui i le tonu o le whona wao po le Congress a le United States. Ia lātou whai ngā pālota ia e wha moe i anō vemo le tau sanga nei. Ia pi o stasi leo lātou mahu leo lo o tā lai. Ia le tau o na wha pa u i lalo a leo whai o tangata fia malanga atu i tu tonu o Amerika. E a mai se ala, ia o tangata nei e talia wha pe o tangata sulfai. Pe o le wha fi naule na a lea pāti tele tono i le United States, ia mai fōringa mai la, pei wha le lango la tau i le nganga o le to tele o te ngata sulfai
e anga i atu i le tonu o Amerika. Ai o le vai asa taru ai se fontanga ale pati i po o le vanga whai te makalasi le sa whai e Philadelphia na whaaria whalawa i tele ai e le li Palestine o Joe Biden e whapea o le atalia ma le fia e Amerika i a tangata sul whai ma Ukraine pe a whai o le a ngā iatu i lo lato o tunu. Ia asisila ho ia i le whaafanua ia e mutua ma mao lava le va o le United States ma Amerika ma Europa i le mea o loo whai i le taua. Ia pe taila le o sao noa ia le Palestine o le United States ia Italia e la tau ia pe a whai o le a malanga atu ia tangata sul whai i Amerika. E whapena fo i se langona o le tamai ta i sui Palestine o le United States o Kamala Harris. Ai whape fo i le whailutusi o mea tau fiso ta inga le whale pai. Na whaadia whape ai fo linga mai o le to tele lava o tangata sul whai ma Ukraine. E mana na o la tau enu nofo i atu nuu la tau te tua oi i Europa. E tele mafuanga ai pei ona o le to tele la tau e iai a inga o lae ua iai i atu nuu nei e tua oi ma Ukraine. Ia mai whaawai airo la tau langona e pei e manaia pe anu nofo i pea i atu nuu ia ua so solane iai e le ngatala i a inga ma ua iai i atu nuu. Ia ai whape fo i ona iai manisi o company sa ngāru lua i la tau a ole i so sola. Ese. Na whailo mai la ele mta ngā luenga fo ile nei e ta ua o le State Department sa le malo a Amerika. O le anga lue whaatasi i la tau ma malo au whaatasi. I le au inatu leo tangata sulfa i Ukraine i te tonu o le United States. Pe a whai o le a le malu pui puia i la tau i atu nuu o Europa. E a tonu o stali leo o le mau whai tionga o lo o iai le mai tau mai. Anisi ua whaasea fo i le United States, ia le ua whaamonino mai i le State Department, le fina ngalo le Palestine, a whaia e anga i atu tangata sulfa i Ukraine i Amerika o le a talia i la tau. E lenga te ilea, ai a whai foi o le a le malu i anai tangata nei i atu Europa ia o so solane ia o le fo ua sauno mai le Palestine Amerika ma le malo tele le United States e whape foi o na la tau talia pe a whai o tulanga ia o iai i tangata sulfai ona o le taua i Ukraine. Sa wha mawhaina mai foi o le tapena ina o tangata e si itia atu mana nofo ai Amerika i lalo o le polkalame le nei i po o le whaapunga le o tangata sulfai e le o se mea e whaanatinati i e pe mawhaia na whaavavevave i le process e whai si umi o whaatalitali. O le upumoni lava, o le whisitai o atu nuu e whaana nofo ai tangata sulfai o se tulanga e tele i dusanga e wha ngā solo ai. Ai pei ona mai tawina i le whainga sa whaia e le whainga māloa Joe Biden mō tangata mai Afghanistan ia ua iei nei i Amerika. E sa vave lava o na whaatino ma wha ngā solo ia fuafuanga e le taimi lea na tu umuri e se ai ia le fita ma vai ngā aua Amerika mai le tunu ule nei o Afghanistan ia au kuso o le tausanga na te nei. Na ta ua mai fo i li poti pei on tu ina mai le tātou porkalame nei. E si lia i le tolu se fulu ia le a whaia ni whai pule a le pāti te mokalasi a Amerika. Na o lātou whautua ina le li Palestine o Biden i se lātou tusi sa tu ina tu iai i le aso se fulu tasi o le masina le nei o mati e whapea. E le tau ona si tia la whai tangata sulfai mai Ukraine ma o lātou a inga e talia e le United States i lalo o le whainga whaavai ta ua o le whainga fiso soani ia o mō tangata a lau tele o le whaapelitania o le policy o le humanitarian parole. E pe o se whaapunga hui lele e tau ona talia whaato o tele la whai ia ona o mafua anga tauli tangata sui fua. E o uma i tātou i puapua ngā matulanga whaapena pe o le nganga lea o le whautuanga a whaipule nei i tonu o le fontele a le United States o Amerika. Whaalia whapea o le li whaipule e ngoa ia Paul Ruiz o le taitai fono
o le mafutanga fai pule e ia lātou so tanga wha Spaniolo e ta ua le wha Beltania o le caucus, o le Congressional Hispanic Caucus, ia po tangata fu i e toto lua, e to tele fo i le tu a inga i le tonu o le fono tele a Amerika. E mai o le li la le wha pea, le li fai pule le sa ia tusi le nei tusi, sa malanga o ia i Polani wha pea ma Ukraine, i le amtanga o le masina le nei, o se vaenga o se au malanga a sui foi pule sa au fiai, i e foi pule o le Partite Makalasi a Amerika, e wha pea foi i a sui foi pule o le Republicans, e fia sila i le tulanga i le whaangasalonga la o le au mainga o tangata sur fai. Ia mai peila o le mafuai le la tutusi lea, e whautuai na i le taitai o le malo o le United States, ina i whapea ona si tia pea ma whaatu tele i a tangata mai Ukraine e Talia e Amerika. E pei o ia tulanga, o mai tau inai, le matua lango ina o Ukraine ma ona tangata i tonu o le United States e lava la tau. Ia mai se foi o isi malo le langi, ia ua au whaatasi e whaatino, ia ngai o inga e whaasanga tau i a Lucia ma ona tai, ona o le taua e pei ona iai le nei taimi. A tonu o le vesili e tula mai i le mata aupule nei o tangata sul fai. A e pe whamata e mawhai a Amerika ona Talia nisi tangata sul fai wha au popo mai Ukraine, ona o le taua. Ia ai usi mai pea le whafonga. Sauni ma te penal datu polkalame. E le i maunga mai ia ni fuainu mela i ni wha mau maunga e tu sa o la whai la mau tangata sul whai Ukraine ua Talia e le United States o Amerika mo le masina le nei o mati. Ai o wha mau maunga le mtanga luenga le State Department mo le masina o Januari ma Februari ua ilo ai e lima se lau se fulu mal fa, lima tansi fa, ia la fa i tangata sul fa ai Ukraine, Natalia e Amerika, ina ua amata ia tape nanga Lucia mo se taua e pei ona vevesi ai nei ma Ukraine. Ma sina lea o Januari, ma Februari, e lima se lau se fulu fa, ia tangata sul fa ai Ukraine, Natalia ai e le United States. Na whadia whapea o le tausanga le nei sa whaatu langa ina ai le Palestine a Amerika o Biden ia le a whainga atoa tangata suru whai e Talia e le United States. E oe sa tusa sa whaatu langa ai le Palestine o le a o i le se lau lua se fulu lima afe, tasi lua lima afe, ia le a whai o tangata suru whai mai whafo o le a Talia alo ia e wha nofo ia ma whapenao na mauani o lātou soifuanga fau i le tonu o le United States o Amerika. O lea whainga, e whaatusa lea i le nā o le se fulu ma le lima afe o tangata sul whai i le tausanga sa whaatanga e Trump i le taimi a atula i mai o ia i le tofi Palestine o Amerika. E o le vā mamau lea ua set e Biden i le tapulaa i le tausanga tasi, o le se lau 2.5 afe, mo le tausanga tasi. Ia a whaatusa la i le nā o le se 5 afe, le sa Talia i le taimi o Trump. I loa la leo se senga te le lama i le mawulunga le ua o ne iai. Ia le tapulaa o whaatulanga e le Palestine le o lo i nei o le malo tele o Amerika. Whaalia o sa whainga au pito mawalalo la lea le se 5 afe lea ia ona o tulanga fo i pei ona a fia Amerika la tau i tangata ia sa au mai Afghanistan ia ai ui o lea lava
o matua si I mau lunga le Palestine o lo I nei ia le tapu laa mo so se tangata sulu whai lava e whapea o na ulu whale atu I le tonu o le United States. E le ngata la e tele ia whawhita uli sa iai le ngata I le wha mai ia maisi atu langa masani pe o na ta ua mumu foi e le se whainga fie a e fia tau sanga o e o stangata sulu whai e le whapea a e tau sanga mai loa ia ona pasi le o lau tau sanga patalia oe e whaisi umi fo i o whiui ui o inga ia e pei o le tūlanga wha I le nama leo te lenga e pei o na wha tūlanga mai el Palestine o Amerika. O le tūlanga iai mai la wha inga le nei e se lau luas furu lima afe I le tausanga o tangata sulfai e talia e Amerika. O le se furu afe o le whainu mele le nei ia e pei whaapitoa mō tangata sulfai mai e tunuu o Europa ma Asia tu tonu. Io e Europa, ia malawainga le tau o Asia tu tonu o Central Asia. Le la, e ao fiai le tunuu o Ukraine, e fia malangatu manonofo I Amerika I lalo, o tu langa po tu unga ia mō tangata e sulfai. Pei tai na whairo mai, e ma whai lava ona toi whaau popo, ma whaalau tele atu le whai numero le nei, pe a whai e mana o mia I se teimi o iluma. Ia mai, iai fo I mata upu ala am whai ona whaana tinati, ia lo lato wilo roina, ma le pasia. E pei o le maita watu iai, ia a tonu o se fesosoa ni tele le mo na ia fo I tangata, ia o lo o pangatia mai, ma sosola ese ona o le taua. E le ngata I lea, ai sa lipo di mai fo I whapea, whai tau wafe la whai o tangata Ukraine, whapea ai fo I ma tangata o Lucia, io e le ngata o tangata Ukraine, ai o tangata fo I mai Lucia. Ua malanga ane I le tua oia le United States, e male atu nuu o Mexico, le ana o ta uana le la, le ia I le laina tua oia le vao malo e lua wa so ele atu nuu I e lua. Ia mai o ta ua yeli poti o le wha moe ua malanga ne aila tau ia I le laina tua oi o Amerika ma Mexico tangata ia ma Ukraine wha pe fo I ma tangata Lucia. Ia ona lo fia tāru sanga e fia ave ma tangata sulfai e hanga I atu I le malo o Amerika e no nofo ai. E mafua lava fo ia ona o tūlanga masani a ole I wha solo ina matua wha te tele le taua e pei ona iai le teimi nei. E re tonu o le tausanga wha ale tupe lea na amata mai a o ke topa o le tausanga taluai. E tusa ma le afe tolu se lau le a wha inga o tangata Ukraine sa tā fia leo I le tua oio Amerika ma Mexico. E wha tusa lea I le nā o le ono se lau walu se fulu I le tausanga I ona tua. Ia mai tawina ia atonu ia pei o se tasi ho I leo tūlanga o lea ua wha aititia. Ewi ina o tangata nei nanga iane e le I a matalia los whainga a Lucia o Ukraine. E ai pei o leva lava no masalo mia e la tau ia le ali di mai o se vevesi e pei o na tātou mōli mawina I le nei taimi I le wā o atunu o lua. O le tele lava la o tangata mai Ukraine sa whaatanga e urufale I le tonu o Amerika e whaangai o iaia lātou tālu sanga mai la whainga le pei ona au tā ua awhe tolu se lau I le tausanga na mawai atu nei. E le pei la o isi tangata mai isi e tunuu e masani ona le talia le United States ia ona toe whaafo iane lea I Mexico po nisi e tunuu e le malo Amerika e iai le lātou tula whono le nā e le talia ai a le sa ave ia le whaamumua I tangata o Ukraine, whaapea tangata o Rusia, ai mai se I le tua oile lea ma Mexico. Ai peitai la, ai li poti na ta uma iai whaapea, sa iai ia ni tangata Ukraine, na taunu wane I le tua oi I sauti sifo Amerika ma Mexico, I nā yaso, e le I mamao te le atu. E mai, e le Italia, e whaapea sa te ena, e le I wha tangaina la tau I e ulu whale atu, I ele o le United States. A tonu o I e o no mafua I ho isi fasili
pe a whai ua le o toi te lia lai le United States ni stangata sulfai ma Ukraine. O le a la ia lātou mea o le a whai, o le a le isi la sanga e iai. E mo le sila fia, e tele lava ia le mau so sani taulu tamau a inga le United States o Amerika, o lo tu inatu i maa lo, maa tu nui Europa, ia ua nga iana iai tangata sulfai Ukraine i le taimi nei. O le vai aso na tuana e tu nei, na sei ni ai e le Palestine o Joe Biden, ia se pili po se tula fono wha apitoa, ua pasi ai e le fono au le United States, ia se vai ngā tupe, e tusala wha i male se furu tolu, tesi male ono, biliona tā la, e fesoso ni ai mo Ukraine, ma isi atunu uma o Europa, o lo au whaatasi male United States, ia mai elfia i lewa ngā tupe tele, ia se vaenga po se awha inga e wha biliona tā la, e wha apitoa lwa lea e so soni ai mo tangata Ukraine, ua so sola ese mai malo la tō tino. E alono inga a whai ua le o toe talia a Amerika, ia nis tangata, ia po le te ena fo i o nis tangata Ukraine o lo o fia suru fo i atu i ai. Ia alea e awala atu le la tō so soani lea, i so soani a taulu tamau a inga i se vai ngā tupe tele pei ona wha fonga mai ne iai, e se fuluono tesi maleono piliona tā la, e le ngata mo Ukraine, mātunu o Europa, ai e wha piliona tā la, wha apitoa la valea mō tangata Ukraine, o lo so sola ese mai malo lātu. Tino, e le ngata i nā, ai o le amtanga fo i o le māsina le nei, lea na whaelo mai ai le malo o le United States, le tu inatu lea o lana pui nga wha apitoa i se tuunga le tu mau, e temporary se whainga le tu mau, mo le tusa o le fitu se furu lima afe o tangata Ukraine, ia ua iei nei le tonu o le United States, o le tula fono lea Amerika, e ta ua o le TPS, o le Temporary Protected Status, e tau fi ai, ia le toi tipoti e se ina o la tau ia mai a Amerika, ai ua tuu ia i se pe mita whai ngā ruenga mo le umi e se fulu waru mā sina, ai ma whai ai o na toi whaafou, ia pe a uma le taimi au ngā ai, ia lea foi visa po le pe mita whai ngā ruenga i te tonu o le United States. Ia pei o se au te lenga lea, i le maita watu ia i le nei hoi whaawaponga le tātou tala, i se ngā ioinga a lea fo i mano tele o le laulangi, stasio fo i o superpower, pe ia ona tātou tala no fo i se isi an tātou por kalame o mawai, le United States of America, ia pei o stasia lea o tu nuutu malosi i so o se mea lawa e tā ua ile laulangi demokrasi, e pei o Amerika lava e taitai i e mawha au lulu i aitau mawhainga ma pol kalame uma. E o lela, e whaitau piliona tā la i a lana veso soani, i a lefo i maua le awa noa o loo talia ai tangata, o loo fia sulfa i atu iai, ai o isi tangata mai le tunu lava po o tangata mai Ukraine, fitus furuli maafe le ua iei tonu o Amerika, o le ua ave iai le awa noa, e au aine i ti poti ese, ai ave iai le visa whai ngā ruenga, e au ngā mo le sifuru walu māsina, a uma e mawhai ona toi tāra sanga e wha umi. E pe o se la sanga tā ua tene lea, e a mo le soifuanga wa e pe ia o le sila fia. So o se atunu ua tātou te malanga iai, e pe o le ngā ruenga ale au tū, e wha mo i ele tau singa ma mea uma, e a whai o awa noia le maua i tono le United States. Ia tonu me whai ona tātou whapea e te lele fisosoani a lea hoi malo a i le tau mwhainga. Maua se la vea i mō nā i tangata sulwhai ona o le taua e pei ona ve si ai i a Europa i le maa Lucia ma Ukraine. Ia o sao te lengal nā mari o le tātou ngā luenga se iwa ane le whaafongfonga mai o le tātou tunu ui le nei wā iaso i si tau whaamanino ai fōi i a le winga moni ia o le fo i vaenga e ta ua o tangata sulfai. Ia i le teiminei, ia whaingo whiun tātou monino, ona o le taua,
ua sola e se aina i tangata mai lo lātou tunu, ua tu ua a inga manu umoni, ia ma mea tō tino sa maa sani aile so i fuanga, a o suru wha iana e isi e tunu, pei o whainga tau wha malamalama ngō fie lea, pei o aso ua mo vai, ia ta ule le wha opunga o le su whai, pei o stangata fiola, se i tu lou lava le tātou tunu, ia pei o le winga moni le male nganga e mafu ai ona so sola tangata ele pena o le fia mau o le soifua le lei ia ai mafu anga o pei on tatou moli mawina i nei vai taimi o le soifuanga ia o le taua e pei ona VCI ia Europa i le nei vai tau ia fa malo fa tailo fionga la wano le vai ngole a woli o le ua ma tongo fie fo ila fo sanga ma ua mala mala fo le tatou tinu i lau Whatatanoanga fo il tūlanga i tangata sulfai. Po i la toia wa sulfai ono a fianga leo le taua leo lo tūlai mai ia i le vau Rusia ma Ukraine. Ia le wa a fia le to tele o le lalolangi. E mai taua tu miso vanga ta ua ia sa e fo le sia le nei ia ta au po nei fo ia woli. Le ngai o inga New Zealand la tau ia lango ai the humanitarian efforts mo tūlanga fo tangata ia sulfai mai. Pelala e fai loa e faa afe tangata i e mwhai ona maua lewa noa. A fai horo e ni tangata Ukraine in tono New Zealand. E mwhai no lato a palai fui lea mo visa nei. I e au mai o lato o a inga a me se fui faa nau la iti ma tala voula i Ukraine po fia lava se atonu o Europa o lai e ni tangata Ukraine. I mwhai ona nga i mai New Zealand. Pelala le vava ai atu i lewa noa mwhai na faa o ngai faa nau ia. Mo le lua tausanga. E mawhai fōi o na iele work rights mo tangata ni mwhai ngā lua ngai. Ia, o le tūlanga tā ua le, ia, e whaafe a tātu tatanoni, i whaafe tangata mwhai o na whaongaina le scheme po le nei fōi wha moe mātungo fiu fōla si e mālo New Zealand. Ia, a compare fōi la isi mālo te tele le tau 4 miliona o tau mwhai la tua mai. It's a very small part fōi le tātu te ngā lua whaatasi ia tau mwhai o mai ni tangata e o mai tono New Zealand. Mo i le lava, o le tūranga tā ua na mo tātou lava ia, pe o na uta ua. E uia in tātou ma mau ese mai. Ai, o nei ona pō ma le tautol fōu ua iai, ua le o toi te lere loro langi se i, si pa wha o ngā le wha o punga. E uia ina o lalo i le, ta ele o le Vasa Pasifika tātou te iai i le, ho i le tūlangi i saute o le kelope. Ia ele fain tātou alofia, a pe o le saola leo o tātou i New Zealand. Wa ele leile tau wha pena mo la wha whaingo fia ai. E mo i o le wha i unga le malo. Ai o tātou umaya a fia. Au mai whai la tangata nei. I lalo o le polkalame wha apitole, po le visa wha apitole, o whai e le malo. O le nganga i whesoa soani i ai. E le leiala i la tau e mai maua ngā luenga. Ai isi e mai ele mfaina fai ngā luenga o mātua o nai tangata ia. A pe o tangata ia o leo lewa nei nei, leo no fo mau. Wai lewa pe whato au mai leo tangata Ukraine i New Zealand. E tele pe o whaafonga mai fōi. Tausanga uma e au mai i New Zealand i tangata mai whafo, le ta o tangata sulfai, refugees. I lalo le polkalame mālo au whaatasi. E iai ia le quota o tātou. Pe ia afe lua se lau i le tausanga. Ia po fea lava. E malanga sui o le immigration in New Zealand. E select i ka haka. E tusa o la tau tausanga. Ia ngā waa matulanga malau. Ia ona whaiele le filfilinga ina i whaatumu la le avano le po le quota lea e ta tau ana whaatumu. I e ave uma e pāsia le tausanga a sangata po se au ainga. E ave uma e fiso soani al malo. Wa ole ngā le polkalame lea ua e pāti i New Zealand i meo conventions wha alvao malo nei. E ole fiso soani ole humanitarian assistance support mo nai tangata resettle lai. Wa whaapunga le whaabeltania. E toe sui ai pe le me whaano nofo alo i ai. Ia tele se leni al wai. Ia. Ia ai pila ole winga a tātou manino ai ai. Ia ai lunga e to e tau ona to ta mai pe ita se si nai nei tangata. Awa pe fa pe nai nisi taimi e te langona lawa i le talo no pe o mai mauku pe al malo tau si nei tangata. Ia ai
e iei mafuanga Mali. A hoi lai tātou pūpua ngā tātou e pei e awala I a maisi Paul Kalame I a wha ala wāo mālo e a maua mai tātou fisoswani I tūlanga alo I a whapea ai pei o le tūlanga moni ana o le sao leo New Zealand la tau leo whau e le tūla whono au maina I tangata ia ia pei o le estimate po o se na o se ata whata I tai le whaafe ai le lope ke uasili atu wai ai e moni ona I tangata ia nei tangata Ukraine ia New Zealand leo maula vanoa e o ai e whai applications ia on behalf o nai o lato mātua lai o e fia mai ia po uso whanau mahalawa ai fai foi no malanga mai la to wa ia leo mai ai fio mai fai nga ruenga tu langa fa pe pa wal me ye se so tanga wa tu langa masani ai ye foi lele ye si nei tau mai ai ye si nga sponsor ho lele mo le tau mai ia fasino ia mo nga ruenga tu langa uma ale o tatala la la no ai tau sanga atoa ale sulu masina le ava no ai fa ye applications ye mo ava no fa Victoria ai mai se ale Ukraine ai ma fuanga o le sao o le tātou mālo I New Zealand nei. Ia I tau whainga I wha le vāo mālo a wase so swani mō tangata ma le tunu o Ukraine. Mālo. Ono tātou teimi lau whionga la wano. Ai pei o le siwanga tāu wale e mau e tangata le mtau pule peo na e sau noa. E pei e ila tau e te e tūranga leo au mai o tangata sut whai. E mo I le leila. Ia pe fua pe au. Pole ale au whainga e tau what's the feasible amount of people allowed to be brought in. Pe ole na yele vai teimi na tu titi le national la to ye lalo le quota. Ia ai pe tu langa le o fe to soile lina. Where do we draw the line in tu langa le? Ona ye ni so la to mau is fa pe au mai nei la tangata ni. Ia au le tamo fai fu ia tangata ni tonu o tatu tunu. Ia olo e fu fa fi tau ni e le lei ona fi so so ani ye tatu la vai atunu mo tatu tangata ni tau su e ni fale ni vai pena ia pe ole facility le ala e tu mai e fai ole tau ma tangata i tatu ai va lofa fo tu langa lo ye fo ni tangata lo su fai ia e fo la tau pe ole wala o mai ona e va ai tu mai lua i va ngale tu langa ole o le mau eso tangata ni mtau e moni le lava pe o tu langa na e a fo I ona o tātou New Zealand po le malo New Zealand e te tonu o le li o malo o fa tasi ia e tele o le sao New Zealand I tulanga I whaalawao malo e le ngata o malo o atasi a mo whea ngainga ho inei whaalawao malo o saini ai New Zealand ma io iai e o lela pe e mafua ai le quota lea I tausanga te itasi o nai tangata su whai e le whaapito lai se atunu ai e ia le e tofu ala atunu ma le quota lea po le fua le e ngata ai tātou ai na le afe maun tupu I le tausanga ia sa le ia pe o winga na fa tātou e ka ua loa le au ia ai hosi pe se mea e tātou te ula iai Mali ia e pangalea e a tātou mahu fau lota ai mafuanga e lifa pe na fio mai fo ina nei tangata ia ai mafuanga ia tau lana fua tātou ia pe a tātou puapua ngā fa pe ai ole fua ia mala fai ia foi no mela e fua foi te mau ainga ole tunu ono usilo stasi o te mau ainga le lei ia tunu sifo ia ma fuai ia ai ala foi no ma fua ona ole ia ile leo ni sile tono safo inga le ma no lang I le fala tonga malo o tasi ona ole talu te mi atonu e sanga tala no ia pe a faise por kalame ile lumanai ia I sao ni sile tono malo o tasi ia po la hui le nga le fala po tonga mo ta tau wana o tau ia ai le la na on ta ui I por kalame le nei ona le wala mai refugees ia ai ona ole tatu teimi fa amali atu I le tapo inga fa fonga mai le pa ia le tatu tino ia msalo ole a fa pa mo I fo ile nei fa mo po le tatu nga luenga ile nei fo yaso il fa mo moi ia ole a mo mia la lo atu ile fa un ole nei va yaso ile lo fa malanga le le te pa lang ia tatu to mo se fe lo inga ile tatu pol kalame nei le va yaso mo mua ia ai mo nei taimi fa tai mari le so so mai fa tai it fo ile pa ia lo fa fonga fa so I fo ia
Ia, sa mola atunu pelo na ue wha whonga tātou porokalame, ia, o le lalolangi o aso neima le fionga ia le wano ati lawa, ia, le tātou porokalame na ias forele titasi, li tulai tasi, ia zi ba ia wali tulai lua, i le as forele ma le as forele, tau tu ina lo tu pa ia ma lo tu malu, ia, nisi fo i vanga tau ona longo puia li edu tātou tunu, tātou no nofa tu nei atunu, ia, o lom whai ona tātou wha longo i mea o lo tutupu, i le lalolangi le nei o lo tātou no nofo, mau wai, ia, sa moa, le la fa wautu tātou pespesenga o musika sui fefiloi i o whawhianga sui fefiloi le nevaenga o le awoli i lunga le tautumna unanga le siu whonga lau mua maua pia lau whaafonganga tātou proklami mo tupulanga telavau i le tāo li tulai wha i a se paia li tulai 5 tātou whaatou whaafo i lea i le neifo i a Sofarele sa moa whinau i a mai a Sammy Atoa.
Cái đó nó mình. Ok như con mà vắng ra ngoài lại khi nói nó có đẹp. Ấy là cái phương cầu mà vô lại mà lúc. Ya? Cầu mà vô lại mà lúc. Ôi ngay nó ngon gì? Ôi à leo ao lên ngon được quá. Iya, ola la mau pungol. Ôi mau punga ka ka kao, e ke fiang te ke fiang. Ola le mea lai kao. Ola le mea ka kio. Ola le mea ka kio, ola la mo fa ka kio ko ya kala kinga ko ngi ka. Yo e kele ka kio al mea lai kao, ola la le ka ke ngo fo fa o ma ai. E kau nga vidi ai ma. Ola ya ku pe ka kio. Ka kio. E ka kio. E kau kao. Ele ngala. Awo tu ka. Ai fa pe. Ola la ko. Ora kong ka kala, o pe fa fiang sao. Ya fa fa oi lor mu me lor ke tu. La fa ka ka la ngoi na ke pong yo de ka la ngo po an ka me ya. Ele ni me e kong ke pong mo pe mo se pe va ka se va le ka. Le ngai fa ka lia ma mo pe pa wai. Ai pa le ba on ka be ave. E ave ka me wa pe le ka sa va ya fa pe. E ka o ma ya lu nga me va. Na nga va ya va ku me o me ka sa yo. Fa fa nga fa nga be le kong ka se ka va. Ar ka la isa ko ya kau. O ngai falo la salo y el cambaleo. Oh, correcto. Oh, yo hoy no veo el falo la. Ay, anga bisa ngai fengo sola ko suava ya. Ngai tonge ka vikale. Il va sanga la le. Ye le ka o mo se ka vai. Ya? Le ka o ye se ka vai pe ka o ma to ing me va. A ka ora ka vai ka ko foi mai fa fen ka vai. Ka o mai va. Ya lo la e vili nga. Yo la mo me la ka. Limon ka se kul lua. Hola. Limon casi a ver sempre con la lua. Oh. Ya, la Billy ya. Billy. Ya, lo. Aló. Hola, Coco. Hola, pesca. Oh, a ver coingo. Le aquí la va pues en cupón, ¿eh? Hola, le con. Hola, Cocala. O quemo. Quemo. Oh. México. La con más ojo. Kemo. Oh. Ana yako. Ola manguya. Omawar ko pera la pakala kwangpo. Ngalwa ya ngiko la ko kala moyo le yo magi ko makala ko aya o ya ngiko. Ya an ko la bon ai kama. Ya ai kama le ki se fa ver ya ko la kwa ya mia. O ke dei lo ya ku pe ngalwa ya kala. Ako kwa ya tilo makuwa. Yo mako ya la manguya. Wa mai la sila makoma kamai. Wala manguya uma. Fa stella ko pale wa ma pai. Wa uma. Ya? Wa uma. Realmente kana ko ko ina. Ya. Allo. 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 Sorry. Oh. Karofa. Karofa. Eu quero mais lá, mulher, me cami nei. Yo. Wow, ko. Olha, mangue mako. Olha, tocala. Oh, kemo. Kemo. Oh. Wa, ko venga fai. Eu levo com malo lo essa, mas foi na vena. Eu quero mais. Eu levo com malo lo essa, foi na vena. Tá vai com a vena. Yo. Oh, vai vai como é que? Olha, mangue vai como é? Ona. Ele ngai ko anga ave ngai okay de vai ma vai ni la vai oi la ama ya walle e mo kala le ngai la ve como koria la ve como koria ka le ve ngai le si dai wai ko bai le ve na ke king ngai wai fa fo fa ya kama ko kwa ke le ngai fa la le kare o ma kwa ve se o mo lo ba ke le lo ai pular kulang le ngai ngoi mai ma ka ma ke le lo pular kulang ai ai ngai lo le ola ngor ku ko se me fo le manga ba mai ai ngai le mai la ola oh ya or ko mula ko ma o kemo oh técnico ole ai fofo le fa ka mai fofo ai ku ai sa se ma ka ngo ya walle ba le hello sorry oh Kemo. Oh. Okay, mo e kau ka. Pai, Kiko. Oh. Ngawa o makal ngom Kemo. Ya. La skala ko Kemo. La skala ko Kemo. Le o makal ngom, le o ka o kwel fa la mbaku ya ngai. Awon e men konga. Ya.
vela, o esa kingi va ko nga. O esa kingi va le ko nga ma ko ma ko. Vela kingi va nga la mo nga. O ya la ya ke le po le. Ya. Ola ya ke le po le. Ale vanga ma ko kula sao ya de me la. Le ya siri kuri ma nga se va. Sole. Oh. Ke ma ko tele nga wa sa ko fa la nga be. O fa del papa. Ola le papa. Ola le papa. Papa ya ka ko pa fango nge ke fo ko ngo fa ma kong. Ko ka si ala pa fango le ko la pongo. Ko la pongo. La pongo. La pongo ho la ka ko bo ye. O yo la se singa lam ko. Ya wallahi. Ai sao mi mai. Pa mi mai ya kun mai la ko mai kam la ngale mo kwa ki ngai nga ko le vai le ngai oi. Ngi ba. Ngi ba ku. Io mai ka ko popo. Yo la ko le ko le ko. Ja. Ole o po, le se ko fa popo. O po nga. Yo. Ya le pa de ni mo fe ni. Apa lo nga le ba? Apa nga le ba? Mai ka ko sea. Yo era lo ku sea la suo ka. Ale mo nga mai pelo ko. Ya. Le la kurba. Ya, le ko fa. Alo fa ko lam kom mai ya. Patali il tele waso Sao no fo pe matatalo ai se taimi Sao se aso Patau nu ai Olo manao Ise fai fua Mai le atua It's you te mawhaiwa Uai a fua O ana me alofa Nā mo i taua A ole wha maoni E sini o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I tenga lue ai Nga lue magosi au Ale wha vai vai Te taimi le lumanai Ole a fua mai Lou wha maoni E te manui ai Awa e te fiu Mea whaingata Awa e te wha longo tinga Lalu e puno ai E tau ia e taua A ole wha maoni E sini o na taua E lea tua e Pa manui a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te
a moe moe I le magosi e te au mai In the corner of the bar there stands a jukebox with the best of country music, old and new. You can hear your 5 selections for a quarter and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter and my friends around to help me ease the pain till some button pushing cowboy plays that love song and here I am just missing you again. Please mister please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah. If you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know I need to be time you Beva inaila e afete saili imaunga O te tauto atula upele olo uola Olo ufatu malo utino maulangona Aiuilea o manatu umaia wanao semiti Mana onga lea nganga moe so se taimi now se atana e tua ina ua e alu ma se pese mali e fa malo e lone fa tu fa amole mole Apollo
se manga po o konganga ngofa. Oi. Le ai. Oi. Pai lau kai faunga e ka woso mai kuo o fa mol. Ya. Lai fa fo ku ke o. O kai fa wal va ngare. Se vai ni ngofa ka ngaka pe e fia ai. Vai ngai kenge ai longa nga. Nga ai o fia mo ya mai se ma. He ka lo fa ai no go ka ele. Ia ole nga tura o tatou. Ole sia manga e a mata atu le teu wino o tau tino. Io a leo ke vai a quelle ka ele o so le ngo fo mai ko ka lo fa. Ia ngo fo u ai pe nga. A ola masan ia ila tangata. O na vea lava le mana mio. Pe ole a ola ila va ile fa penge de ka ele ia. Sa wa ale ku mu fa kasi ya makanga ka wa umba ona. Fa mai na ola. Halo. Ya fa so le mai le siko inga. Halo. Ka o fia ku lau kai fau fa mo. Ele o se kai fau ali fa mo. Le yo lau. Pa malia ku ya ke ko inga langa o vai ko ka o so mai lau kai fau. Ele o se kai fau o a. Ya ai o le taimi nei. Ole a kaka langoa I kulanga kongwa ole mea wa laina maua nei upu ole sio mana po ole sio miang pei ona saunoa le sunga il palmia nafi ole a sau fatu sa taina ole sio manga ma le sio ina ole tatou malo ele lanu lau ava o na lau fanua ole sio manga ilo uloai e lua upu na e fausi ai sio male manga o longo vinga o lau tala le manga e tele manga awala o manga tolu mea fa pena ai atu ulo le fatu spaia o le mana o le mana mai lunga walai o na ola le mene pe o lau tala atu le lausu o le ale faia le mana mai lunga ma le tupua e o lau fanua lanu lau ava o saboa ale ai le mana mai lunga le ola mene ese mala mai ai nei mea wa o le mana e so soani le mafaufauga ia tia wa ia o le mana o le nganga e so soani mai o mafaufauga ona o alwai lea e tua e melelei e fa tupu ai le matango fia o le tunu la fusile ya ke o la usunga o fe silinga e lofa ai e ke lofa sisi o manga pe ke lofa lo tolua o te alofa I lo tolua wa e te tau ona o alwatu I lo tolua fe so soani mate o e whatau nuu fuafuanga nei io e te alofa la I lo tolua pe te alofa I le sio manga ona o awele I whaia se ainga au ke alofa le sio manga o te alofa fo le sio manga o le winga moni o lau saunoanga po te alofa I lo tolua ono talua I lau taua umai le tolua ai e te alofa la I sau whanau pe a whai o le a whai so tolua o ke le io ia le kulanga nga e masalo ke alofa ia pe a whape ia sau whangau ono talua e au whanau ai leo ni whanau fo whanau na maua fua mai o whanau ana mai e le nganga pe ona e whatalai o le nganga mai lunga ona whesoa soani mai leo le nganga ia tia ua maua ai nai whanau io a oia o ngai ke kaukala pio pio e ai lau whanau o lo o kau mwhai ai o lo tau mwhai la ele whanau pe a maua se whangau kalo sia pe a whai o whaafonga mai lo ko lua ma lau whangau o lo ngawinga ngai o akwak alua lua ma o whaafoe lau whangau ua matu tua lau whangau o ke vai e o maku kuakuia o lau whangau o winga o sio manga o lau whanau pe ia stene lele alua e malantama ia lau lava whanau wa fai fo ya la to fana wa fana ma wa to po mai ai nisi fana yo a o ya la le fa so ko ro le ai wa e pe lo kai fa un halu no fo halu pero se kai fa wa la ka vale
atu ia oe ua e tu au ai ua sili atu se ta silo manatu apai o lea ua lava lea apai ua e musu sau se pai mai se upu ne te ua pei o le tasi upu moa moa lulu niu niu pulu asili ona faa pupu nei e tongi le moa ai upu lona apa ne pei o le tasi muangangana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata mana tuaina sau upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pongai o amafu ai no fuli tua mai apai olea lava lea apai ua e musu sau se pai mai se upu ne te ua pei o le tasi upu moa moa lulu niu niu pulu asili ona paa pupu ne e tongi le moa ai upu lona apa ne pei o le tasi muangangana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata apai ua e musu sau se pai mai se upu ne te ua pei o le tasi upu moa moa lulu niu niu pulu asili ona faa pupu nei e tongi le moa ai upu lona apa ne pei o le tasi muangangana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata le manu samo alu male ato iai alu le manu samo tama tama to e to tama alu le manu samo alu male ato iai alu le manu samo
Tama tama toa tama toa e toa tama. Wa e whaali i le lalolangi le loto tele polo atu nuu e mafuai le malosi ma le mimita e toia titi ai tanu le fasiinga o le liona e lai titi ai maini fa maulunga ai le pasifika e ese pasese ile ingo Samoa e ese pasese le sui maulunga Samoa alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama tama to e to tama alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama o vai iai le lalolangi lo loto tele polo atu nuu e mafuai le malosi ma le mimita o le melilo o lo te talo o mawai tele o melelei e lai titi ai maini fa mawalunga ai le pasifika e ese pasese ile ingo Samoa e ese pasese le sui mawalunga Samoa le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama alu le manu Samoa fa fianga le temio la wa uli tutua si fonga le mua ya malo na val fa faiva malo fo i le tauatai malo fo i le ngalulue e te turu oro so long le lava le temio la wa uli fa fonga le turu e mesela foi ya ina toro ngalulue la to fo le lunga wala he no te ma fo no te me piki ina ya tato fa na u mai le onga ma lo la foi nei tamaiti to anga la onga le yaso pe fa i tamaiti o la onga e wa nisi wa onga nei le yaso fa ya onga te le rola po o tamaiti la onga pele ai pa o le tato fa fianga fa pese fa mo a fa le tolu o le tato telefone te fa sala wina e le uta pena mai por kala mela telefone ta mo mari fa valu ya ma sunga ya rupena te wati rupena le la fa ngai tato por kala me e ia le tatou faasilisilanga lenei e toe fia whaelo atu mo le silifia le tatou tunu. O le faasilisilanga lenei, whaelo atu le tunu o le a tatalaina le la a le aonga tus pa ia la kape, ia malamalama a kape Bible College i Levin. E o Levin, ia i le asolus fulo mati le asa neilea, mata i le afoleono i le fiafi le sauninga i le nofuanga lenei, tolu se fulu mo le lua a Bristol Street, tolu lua a Bristol Street i Levin. Ia o le community center le Levin. Ia e wala watu fo i le mamalu le tātou tino i horo whenua ma ka peti manu ia. Ma wala wanoa pia e fia atu le stala o le tātou au tus ia. Whaftai ia o le saini ai le sunga le whaao a onga Dr. Benjamin Williams. Whaftai lava. Ma lo tau a tai. Whaftai fo i le mafuta mai. Ia le whaao lava tātou whafifianga vi pese. E se le matanga o fia o le tau le nei aso. So strata fai ngā luenga ana te langona le mānei o le wha ingo le vai aso. Wafo le la mālo loi. Ia o tangata lai tāpua, ia pe tusa ia ia so uma.
Ia wala e tāpua e pe e lale se senga o le wha ingo le vai aso. Ia wae e o le ala whilo e male tō tele o le ainga le sa tala le tua a yaso le vai aso i ngā luenga. Ma tiutia me se o le whanau ia onga. Ia e o tātou i e whenga luenga. Oe. Ia o le taimi mātanga o fia ma le taimi le lei. Ia wala foi ia le taimi ma ainga. Wha wau nei whawhiwhianga o whipese le taimi o le au. Auli toi whatalo whatuele o ngā lulue. Ia ave tāwale umalava. Ma lor so i fu mo dia ma lor la ngi ma ya la tal tatu pese ya i fa fianga le nei taimi si u fonga le mua.
pele o te maluai. Una la pele o te maluai. Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
ilela a o ita maile maunga to o manga Tanga Pasolo maya Leolanga Ba aya lola lele Tele tama Pia avea Oi fai mose Ele tawai Lauba ai Tauna faisa o mai E alua so Te iane wa fuli tumai Fiora le auli si fonga le sunga ya weno ya tama mai o ipolauli ma le tama mai o I felenu le ulu moenga ya tama ipolua ma lo lava le ma futa mai ma lo foi e le tele ina o le tautua I mota malawa tonu foi fele fenga luega ma tonu o lau ta vale le mutu e fami nuti o le tale o le tolu ya fa wopea tatou fa fianga o fa ipese e fa mo o le ta ya po le afo le tolu tatou telefone to e fa sana le winda o le tele yo swinga o familianga le malo mo to tele o tatou I le aso mua o le masina wa perila ya no winga le ua sauni tu tatou e nei vaenga e sui yo le aso mua o perila uma las freile la sa las freile yo na tua o le winga o le tala ya fia I male swinga o pase se no fo afi ya fa pe fo I male na benefiti ma disi o familianga ya va ya o po fele va ngala te manu yai ata fa to foi nei tata wompa angale mo mel tau tu ni temi ya I pasa longa sunga ya Samsoni fe launga tina foi ya fenga wi sila lo va to foi le lani ma lo foi ya se le leuma pe foi rika ya amane to tele o ta fa le ye ma futu mai ya mai la to no fa fenga wenga ta le lima mai al tatu tua
e le wha moia o ma telefou le afo le tolu. O le wha fonga le por kalame le au telefou, wha tau taia e le sunga a Mauri Whaivalu, e ma le sunga ia e te wati reu pena. Malo lava le due mai tātou pese, io Selman le io le aso son, o le aso le alu e whau tui, ia ai pangalea, ia tau malulu mai fo te tau. Manu ia whai ngā whaivole. Vai ngole vai aso, ia manu tua fo tu la fono whai ngā whaivole. Sala seis. Suga ia tio whailua, o le winga le nao mafutanga, ia pe la fwa i le feita ngai, ia e whewhani. E la e pese le la tātu te mine ia orofa tuai le porkalame, mo o oro e mafuta mai, so o se awala o whasa lau ngā si fonga le lau bua.
me swing. Late night talks, that's hotline bling. Bring that phone, I'm on my way. Sitting you back like home and away. Man's on the beat, now here we go. Like Storm Z on the Willie flow. Talk about me, but you ain't got show. Okay to the old mic on the flow. Love my grind when I take that dough. Now need more when I make that move. Yeah. Again.
se fitu e susulu malama lama o e lava o siau tau sala e susulu mai pe o la ele uma mama fana fana ia unei totonga ele tia fai mai ale poto solomona silila mea uma ole adofa Lucia ia umilota uaola awasa fia fia ole alofa la la mia omo onga ufa ia ita papolonga o se fitu e susulu malama lama o e lava o siau tau sala e susulu mai pe o la ele uma mama fana fana ia unei totonga ele tia fai mai ale poto solomona silila mea uma ole adofa I say la my lewe Today si o valele ai mo matine I say la my lewe Ale ale ole tulina tu si ale a fai fini to ma fa we ali yesu e mali oli ma vitoli na su ele nu pertania ya salutam I say na tatai tatai mai su e na te pai le ngalue ole te su e mumula tu si o vale tu si o vale la me fayanga la me fayanga la me fayanga fasu si atama oye moinga afa mai no mai se la tila le la vale la me apa la me oye lo me phone where la no mai se mano me sorry
fai mai ai ka esa ini mai le ala ke le i malolonga e te fua i le ko afa ka lo fai nge lango mango ko aku le mo anga li chau let them know tu ufesili ma fau fau nga masalo salo langona wasui ona io winga totonu lota ua ainga telefusia uile fale peita se fa avale vale telefia va ai o mata pe atu mutu mutangata aya e alu ile lotu te fusi atu ile amasongi pe oyo se tamai angelu wasusulu lo fa amaoni ang salenge yo langa pelo peka fama kazuia le mafanga fangnelo fa wa makanga kazuiki ikanga mo kala meka ko o aula fa ukaya fora fora we yesu ingal mafuka Soiva aia lau ata Lau kisi pe a o manava Wa faa folinga mea uma Lelo fa wale tutusa Telefusia uile fale Pe ita se fa avale vale Telefia va ai o mata Pe atu mutu mutangata Aya e alu ile lotu Te fusi atu ile amasongi Pe oyo se tamai angelu Wasusulu lo fa amaoni Funaele asa se faiva Male masalo Male masalo Teleta waso Funaele asa se faiva Male masalo Male masalo Teleta waso Telefusia uile fale Peita se fa avale vale Telefia va ai o mata Pe atu mutu mutangata Tui whaatala whaatol whaapuponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le a whaia se su enga i le lea i o se vaila au le fluoride na tuu i le sua vai a Wellington na whailua le kampania le Wellington Water na tau fia lava le fluoride i le sua vai i le tau sanga taluai. O le amatanga o le vai a sonei na ta wai le whaala putuputonga sa tupu le tūlanga i le masina taluai ina ua mai a se longa mai loai le iaio ni tūlanga la mati o le soifua malolo ina male saonga le mo. Ini no whanga o tū se lue wha mamama wha soa tuai le sua vai. Peita i se whono tanga i le afiafio le stofi na ta wai le teitai whono le Wellington Water Linda Carroll. Ese se lea wha matalanga na ta ofi lava ona toi avele vaila au i se tasio ia no whanga au tū i le masino o mea tau sanga taluai. Au le isi wha ata noa i le masino o Novema. O wha atonu ina le teitai whono le whaio su inga wha atuma o te le wha atau tainga le kampani o ia wha awhita auli. Ma le mafua anga nā lai ona le wha iloina i le komiti wha atonu. Na ta wale teitai whono lona wha anua noa tele mai o ngaonga lava ni wha awhisili o wha atula i mai i lea mata o po.
E maua ele ungo ni suenga na whaia le o whaamao ni ai e whaapea o taalonga i e whaia i lunga upenga ta whailangi. O se whaitoto o le ulu whale atua i tupulanga Talavou Pasifika i whaafi tauli o taalonga whaitupe. O le saililinga ni usila sa whaia ni whaala putuputonga se tolu e ele Pasifika Youth Online Gaming, male Gambling Research, o le Mapomaya Pasifika Service, male Moana Research, ua maua le saililinga e eita maitea mai lawal ta ilima tausanga le mātutua. Ua vaai ni aunga po ni whailunga vaaya o afianga mai taalonga i e whaia ilunga upenga ta whailangi. Na ta ue Dr. Saini Tauwha le e ta iulu le saililinga. O le taimi momole o whaia se saililinga whaapea mai to ofitu lima tupulanga Talavou sa whaatala noa ina. Na ta ue Tauwha. E mo omia ni si inivesi e langolango ina i tau mawhainga. E tale pe ai whaafi tauli o taalonga whaitupe o se tūlanga i ofo tele ai. Ona ua ieita mai te a onga ia onga tūlanga lua. Ua amata ona va ia mionga i loa i ua afia mai le telo luso ona ta a alo. I ta alonga i lunga upenga ta whailangi. E lua vai tolo ta mai te Pasifika ia na tali le saililinga. E lua i le lima i tūla e whaalu i ta alonga i lunga upenga ta whailangi pe ona sauno Dr. Saini. O le taimo mola la whaatino i nai le pāti patinga pol whaalinga pit tele i lalangi al Pasifika i whaafiafianga i aukilani le vai asofou e au noa mani tangata mata taluai ona o le Omicron o la whaasalala wina i lunga upenga ta whailangi le Polyfest. Ma ua whaititia fo i whaala patupatonga mai le lua selau i le na o le ono sifulu valu e awa iai e maasani ana o atu le iwa sifulu awhela o whaingo tangata e awa ia mai moina le Polyfest i tausanga ta itasi ma ua whaasifulu fitu tausanga o whaanga solo. Ele isi itia ina lava le tupe au whaia tolu selau lima sifulu tala he ave i tangata i tatala mai mawhale pui pui. Talu mai le tolu se fulu tausanga ua tuanai. Ana whaape muli pea le Steps to Freedom ili si itia o le tau le soifuanga se manue o mai le taiminei o atu le fit selau tala le tupe te tau na maua le tangata e mangalo mai le whale pui pui. Sailunga la ititi atol se lau tala le vai ngā tupe ina ua amatal polkala mil tausanga tasiva val tolu a whaalua ina ona maule o benefiti mo tupulanga Talavou wele ini ngā luenga i lea taimi. E tolu se lau lima sifulta la le mawalunga ngā taile tupe e whaavanoa awa le fale, moenga, taumafa, lava o vaenga e whaongai fale ui ma le ele tise mo le tangata whato a mangalo mai le fale pui pui. Ma o le tele lava le o le tupe sai ai, talu mai le tausanga tasiva i watasi. Ina ua whaasa o loto se tasi o tamaita i malwhale pui pui le luafe sifultasi na ia ta ua e to samal se lau lima sifulta lala na tupe na maua. E laki ona sai eilo na ainga na piki ina ia mafisosoani iai. O se vaenga ile o mawhaio na maua le to tele o tangata e tatala mai le fale pui pui le ato noo. Ena o le tasi le kulime ni ne le pao ina ia pui pui a mai le la. Mai leo whainga ato kulime valo e au sia la tau whaamaumau al SPF ia e lunga o whaailoilo a lato o loa peona mawe so inga taluai nei ale Consumer New Zealand. Ile vaenga lo na lua o ia so inga sa mawai e na ole Cancer Society Kids Pure Sun Lotion SPF 50 o lo au sia lato folfolang ole SPF peona tu sia ilunga o lato o loa. E fituni kulime whaape mawalunga le puipuinga ole SPF o lo tu sia ia lato o loa. E fituni kulime whaape mawalunga le puipuinga ole SPF o lo tu sia ia lato o loa. SPF 30 po ulunga atu. Pei taia le au sia le puipuinga mawalunga pei ona tu sia ai. O lo au sia ia o loa uma. Tuunga masani o le puipuinga pei tai e le o whaamalia ina la tau folfolanga o lo tu sia. E whaapea matoa mawalunga lava le puipuinga o le pa o le tino o le tangata mai ala tau o loa. Pei ona tu sia ai le SPF 50 anga i ilunga. O le amatanga le masina nei, na pasia i le parliament il tulafono le Sunscreen Product Safety Standard Act e te taua i kulimi nei, o na saisaitia i lalo le tulafono whawhaatawa inga tala whiangai. Ma le a whaamalu sia loa, o na whaamaliaina ma au sia le tulanga e te tau ona iai i au se tālia mani usila, mo le kulimi le Sunscreen. O kampani e solia ia tuunga e whiangai mani whaasalanga o atu leono se lau a whetā la, o se te mai amata whaamamalu inai le tulafono. Wa whaamaoni ele me link e whaapeo le a whaafa le tau whio ingai au nanga mo tangata lau tele i te tono Wellingtone. Mo le umi e tolu masina amata atu le a somo mo a perila. O le a songofuona whaasirisila i le malo. O le a whaititia le tau pase se whio inga lau tele le atunu atoa. E fisosoni e tau tu ititia le si itia le tau o le soifuanga. Na whaalia le polisilo le me link.
Scott Gallagher ananafi o le ato e fesuia i pase se whaongai le snapper ma pase se whaongai tino i tupe i lea taimi ma o le ale e tele ni whaafitau li mo pase se malanga i pasi ma waa peitai o le awhaisi whainga tau fesuia i ngai pepa ma pase se i lunga o no whaafi ona o le puupu o le taimi. O whaalia se saini linga pitola tamai le toi mo le langolango mo le leipa na ilo le National peita ai olo o vāvāla lata o le fisili whaapalo ta safa ia le Courier mo le Masina le na whaatulanga ine le Unia lau whaila fonga ma le vaenga whaatuma o te le National e whaia fisili whaapalo ta i whinangalo tangata lau tele o lo whaalia le tolu ono te simale 2% le langolango mo le leipa e ui ono te simale 10% ua pa uai pe a whaatostosa saili linga na whaia le Masina o Februari. E tolu te simal 10% na whaititia le langolango mo le National, ma o lo tula i mai, e le tolu 5 te simal 3%, e fōlinga o lo manuia vaenga whaupwhai la Haiti. Mai numero iu whaititia, mai vaenga whaupwhai te tele, e ono te simal tasi na whaupopo i le Green, tula i mai le sfululua te simal 4%, ACT e sful tasi te simal 2%, mai wha te simal 1% na CETI. E tolo wale te simal 5% le langolango mo Jacinda Ardern, te simal 2% na whaititi ai lua ono te simal 1% le langolango mo le teitai o le National, Christopher Luxton, mai tasi te simal 1% ua pa ua i le langolango mo ia, a o le teitai o New Zealand First. Winston Peters, e tolu te simal 5 maka ua CETI, ma ua tula i mai ei i le 5 te simal 5%. Na tatalaina ile asona na filta maita i Palemia Jacinda Ardern, whapea i manise o na Minster, e au fia i Calvin Davis, Chantinetti, ma upito sua William Seo, le kuri kalama, pole kalame o le Aotearoa New Zealand Histories, i le aonga Sylvia Park, o le tatalanga o le te takanga o te wā, na sauno i le Palemia, o le amataina alo io na o oina le kuri kalama o le talafa solopito o Aotearoa New Zealand, i le tausanga lua whelua tolu, o nolo iei pia ni vaenga o lo whaalawlawe le COVID-19 val taimi nei. Na ta o le Minster langolango a onga Chantinetti, lo na nganga fia o na o lea te lele taimi o lo utitoi le nei tausanga, e tāpena ia onga ma le alawa fo ile taimi e tāpena ia le maloni puna oa e langolangoina ma whaatino ai lea fuafuanga. E tolu tausanga sa tāpena i lea pol kalame, pole kuri kalama o lea mata upo. Na whaalia Ardern, mo ia lava, o se tase wahanga pito sile o na tāua e wingan talawa asolo pito ni usila i tutonua onga, o le maua yo le avanoa mo tangata umai malamala mai le tasi leisi, e ala ile o onga le talawa asolopito Maori, o le talawa asolopito le malanga mai o tangata Pasifika, whaapea ai ma tangata Asia. Talaita alonga, wali patie whaapea le o toi mamao, ai ono saini alo e leli i fuso New Zealand lupe soli ai Joseph Parker, se mali lia ngai whaipele ai maleli Britannia o Joe Joyce, mai ono whai e lone tona, ile masino uni pe ona ta uele One News, sa mata ina le fuso a Parker, ina uto e whai ala la whai pelenga ma Derek Chisora. I Manchester ile masino o te sema, masafa atalitali mo se fuso angai Engelani, o le taimi nei o lo numero tolu Parker fa atulanganga, o e lu ina le fusi, ma a whai e maana malo ya Choice le o lo numero lua, o le ata tamaile mo le avanoa Parker ilu isa tasia maana malo, ile fusu angalea le ato e whai eleva Alexander Usyk ma Anthony Joshua. O Usyk o lo o Ukraine, e pe o isi sa fusu whaapolo fesa mailona tunu e yei Vasyl Lomachenko o Vladimir Klitschko le asasiampini lalangi, malona uso o Vitali le pulenu o Kiev, maolo o tau i le taua e puipuia lo lātou watunu mai o sofa inga a Lucia. Talafauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. Talo fatu le fafo angal tatu tunu nei fo yaso fol fa ungol va yaso alo mai se fa poponga o tatu telefo mai Samoa. Ele telefono fa top pe le campenetta le pole po ma o mai ele na fiongol te ta yo le tunu le fiongol Palemia fi mena o mi mata afa
Sana saunoanga whalawa I tele walanta le tūlai se furumale lua. E aloha ia ai le toi whaase e atua sa mo le vaengolo na lua e amata mai ana pō. E o mai I le vaeluanga o le fiafia nā nei, ma whaase e atua I loilo na vaenga tolu, po le tāpu nia o le atu nuu, e pe ona sa iai mua. I lalo o le laasanga lua, o le ato e whaamalusia ai, le whaali o tātou pe patui, I so se nofuanga e a ngai mai I ai. Le whaia o tarifofonga I taimi uma. O le a tāpunia uma o a onga I le atunu. Tāpunia o whale kalapu, whale ava, whale koleni, ma taalonga uma. O lea whatua maea o na whailoa I le kapineta I le pōnei, ina ua maua mai le whaalinga. Mai le mata ngā luenga o le soifua maloloina, I le whaamaoni ai o le aafia o se tasi I tua mai o nofuanga whaanufo esea, I le siama o le COVID-19. O le nei tangata sa whaatino ana suenga o le COVID I le awa uli nei e tāpena ai mo le tuua o le atunuu. Peitai sa mawai ua pisia I le siama. O loo whaatino nei e le mtanga luenga o le soifua maloloina tūlanga uma e sa ili ai le mafuaanga o le pisia o le nei tangata ato ai ma le sa ilia o I lato uma sa feso o taia I ai ma la talata I ai. I lalo o le laasanga tolu o le a tāpunia atoa le atunu. Mai whapena foi, ma onga, ngā luenga, fe malanga ingo waa ma waa lele I tutonu o le atunu, ma malanga whaavao malo. Se ivanga na ai au au nanga, ua whaatulanga mo le tui na atu au nanga mo o mia, mo le atunu atoa. A o iei le atunu I suinga o la asanga, o le a ngā lulue le komiti o whaalawelawe whaafuasei, e taimua ai le mta ngā luenga o le soifua maloloina. E whaatino vaenga uma mo o mia, mo le sa ilia o I lātou sa iaini fisota inga, pe lata I le ua afia, ma wha ngā solo ngā luenga wha soifua maloloina, mo le puipuinga o le atunu. O le mea lea le atunu ue, e whautua ina, le tāpena o mea e mo mia, e o tātou ainga tai au. E whaasauni ai I le tāpunia atoa o le atunu, I le vaeluanga o le pō a tai au. Le fionga le te tai o le atunu o, le fionga fia me na o me mata awha. Ua whaamanino ma whaatatia atoa mai se pepo whaamtalanga mainmatanga ringol soifua maloloina, le alo tamaitai leo le atunu ua maa waisia mo le whaamai o COVID-19 a o iai tuai tangata lau tele. O le tamaitai a Naila Cherie Taina, e mai le awhio angau vai tele tai. O le pepo whaamtalanga o lo tā wai, na amata lia e aia ungo le siama le tamaitai. O le aso sāna whaatasia tuailana e ka le sia o le Pia International Christian Church. Aso ngā fua, sa I le official matanga luenga wa onga I le lima I le awhiawhi. Ma unga o le siama o le whaama I wasi isi I lava I lunga lona malosi. O le aso lua, sa nofo lava I lona ainga. Ai o le aso lulu, sa ngā e whaisa na whaatau ngā le maketi, o le whale tusi o le atunu o ia pia, o le whale o lo le CCK, Whaatasi ai mal company whaalele le ea whiti. Whaatasi atu se whaapot putonga lana I ka le sia e silia ma le to o lua se fulu tangata sa iai. Ai o le aso tofi le aso le ana nafi. O lo whaamawina le whai o si tele o mea sa whea lua iai leta maitai. Mai le valu le tae au na ia pue na ile pasi mai lo na fio anga I vai tele tai ma nga I mai ele maketi. Pue le pasi anga I mato tua. A o le iwa I le tae au. Sa iai mo le luai tūlai le vaenga e whai ai siaki mo le whaamai. Ma nga ia nei le tūlai se fulmalitasi e le Universite Awa o Samoa I Papa Ngala Ngala. Whaia sa lanto whaapot putonga mai lanto I to se fulmale limo whana wa onga.
mo se lato su enga wha le tusi pa ia. O le itu lai tolu le afiafi na ia tu uai le NUS ma nga ea ne le fale engo le McDonald. Ma nisi o ana wō pe a ma le itu la oia i nā. Na o lato tu ua le fale enga ma o lato sa vali lunga le tali ngā luanga i le ofisa o leo ia pia. Ma ia toi pu ele pasi ma to tua. Ma toi a nga i le vaenga le fale mai na whaia ila na siaki le tai au. E piki le whai unga o lana siaki po le resort. Ma mawai wa maua i le wha mai. I le wha se e o sa moa i le vaenga lua i le whai unga le kāpeneta. O le alea whai nei le whainga malanga na fua mo fiti le awa uli o le so. O le a wha taunui na pea. Peitai o le se furma le lua le poa na nei pe o le wha alia le wha silsilanga le tamai tai pāle mia. O le a tāpunia a toi foi lo tātou atano. O le awa uli nei o le ailo aipe mo li maule sui komisene o leo papali e fo mo lele. E le mata opolo su ele wha amasinonga wha ai tu malo. E tua inga sa tua i aile sa avea ma fongfeta lai o le pāle mene. E na ua wha lea ngai nai lo na tala anga o le tau le leia. O le fionga na fo i tua tala i mano keti. O lo te ena e leo o lo tu lai mo pai tele Junior Bitham. On e iai wha amtalanga fo wa wha au popo. E le wha amtalanga tustusia wha tau tōle sui komisena o leo. Wha to awa ai iai e le iwa ai mōmua iai. O lo te ena fo ia la tōlo ia. A whai e tuu le hawa noe mōli mawai le sui komisena o leo. O lo na winga o le a le tonu e le wha amasinonga e wha sanga i le o lo tua ia. E le ngata fo i lea e le o wha ai loa atu e le tua leo. Ia wha amtalanga fau, se i vanga na ua wha ngā solo le su enga. Pei tai o le fi na o le tua leo, na ala o na whaia mōli mau le sui komisena. O na o ia lea sa wha au lulu Yesu su enga o lea mata upo, a o le avea ma sui komisena o leo. O le vai aso nei na amata su e ai lea mata upo. Mai o loo tua ia ia pai tele na foitoa. E le whaia o ni winga mātanga i se tasi o tamaitai ofisa leo. E le tausanga i lua afe ma le fitu. Ma o nei tua inga na whaia i lunga o se tasi o televisia le ka le sia i le atunu. Lea foi na wha alia na whaitoa i lana mōli mau. O ia tua inga ma wha alea ngai lo na ainga. Wha alea ngai lo na vāmalo nei tumalo. Ma afia i foi mana tāpe nango le whainga palo te tele le atunu. I le tausanga na te nei. O loo wha awa pēr le mata upo i le whamasinonga. Walo ia mai le whionga le tamaitai pāle mia le wha ai unga le kāpeneta. Wa tofi ai le whionga sao le titi ma Eva Bitham wha ai. E wha aululu i le mata ngaruenga o tupe. O le tofi ai o sao le titi e suitu langa i le whionga le asio sio wha se sina Oscar maliene ngoi. Ena ua wha amawai mai i le tofinga. O sao le titi wa se lia mal se fulu tausanga. O ronga lue i se tasi o la so wha tasi al fale tupe lo langi Samoa. Ma le fale tupe o Asia. Wa se lia mal se fulu tausanga o ngā lue i sao le titi lea tūlanga. Ma ua telefoi tausanga o ngā lue te tondo le malo. O isi tō whinga e au fie le tō fia leo e lita tō ala i le matanga ruenga o whaala putonga le malo po le MPE. Mai o e lita, na mua tō fia na te wha au lulu i aile matanga luenga talu o na wha atu i Samoa. Wa toe wha o popo le isi tolu tausanga o le a whionga te vanga vi ane tangi i lima o le wha au lulunga o le vaenga le UTOS. Wha pēnā foi o na toe wha au wau le a whionga anga fili tō mai manoshem leo. Mo le wha au lulunga o le ofiso le pāle mia mo le isi tolu tausanga. O lo ia isi tō whinga le ofisa Silia le malo. E le i maua i aine wha ai unga. O a tātou tala ia mai sa mō mole ne yaso, manuiru tātou tunu, whasoi foia. Talo flabam. Le ase sui le pito kako peste wasi. La ulima le au manga sawia. Leo tele mai le piano wa uma o le siva fa malo
A ole te se e mamoli ai alofa anga Sisi vai malau paanga E mila mila mali e le foloa Le siva mai Europa Pa alele ai o mafutanga Waleva o na vala vala Kita leo tele mai le piano Wa uma o le siva fa malo A ole te se e mamoli ai alofa anga Sisi vai malau paanga E milo milo mali e le fuloa Le siva mai Europa Pa alele ai o mafutanga Waleva o na vala vala Wosi 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 Ele au ngale siva ile au mosi Efe ai na I ai fo I wosi 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 Ifa angoi lele ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi Le au matutua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba fetai maloi mata ba afo lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina le au matutua e pe e fa ale ngoia Ba amana tupu ole tau tonga Ba afetai maloi mata Ba afo lai sene ole alofa Lima le pui manava A o se wota amata Wosi ai fai sinava Wosi 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 Ele au ngale siva ile au mosi Efe ai na I ai fo I wosi 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 Ifa angoi lele ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi Tau au anga vale betu matau musu musu watu ila natalinga wa fai so ainga io ai ua matete a e avile maloa ai a maloa ona tasi siba vai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau anga vale betu matau E musu musu atu ila natalinga Wa fai so ainga Io e ai ua matete a E avile maloa Ai a umaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Wosi 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 Ele au ngale siva ile au mosi Efe ai na I ai fo I wosi 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 Ifa angoi lele ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi Ifa angoi lele ai au ale fosi Amai lau si pea so wosi Ifa angoi lele ai au ale fosi Amai le photocopy so wosi Angoi lele ai agua le fosi Amai le pogi saso wosi
Le matina se susu mai
ua 5 minuta te ele tu la e fa le nei as farile le aso mata mo fia mari le aso nei ia o le tatu o mai fo tatu pokalame o tupulanga tala vou time fo nei tamai a onga fa atu a mai atu a ia na o tu wa nga ile fale talo siana tu fa alongo mo tu stai tu fa ia onga nei aso tau siana tu na ai fa le leila lunch e awole ai le lunch ale tamai titi a mari talo falava kia ora na sa puli vena ka malo si foi to le uso te wati ia ua lo aso tale to e filo e pio le fato a to sta filo ele lunga tatu por kalami o tu pulanga televo ia sa mi foi sa holiday sa malo longa ia va te le mo le no naso lente nei sa lo ma futa mo tu finia ana ia on yes for really lo tatu to e filo ese lo o le ia to le uso o nei uma la le tatu kalami ma tu foi le swing of le tatu por kalami o le a susu ia fa per vai aso nei ma mari ia next week so or mai ma to finana moni to le uso ana le ai e te wati le sa e fai lor tanto tu ia le fai un neve ia so tanto ia e me se tanto por clame tu plan telvo ia telvo alo mai tanto por clame le tu planga youth show les for really maleas really lunga tanto litio le si fongo lo moi Wellington o le nganga por clame ia te mo fai mo mo atu ni fi auta ua ia le ngata foi le oni fa malosi o ani vanga tau ona longo puile i tanto fa nam tu plan telvo ia ngalu ngana tanto por clame yes for really tas malo ia tatu pokalame nei aso ia o tatu upole aso so masani le aso ia matatu hot topics ia lewe tatu topic o me tau video games ma fiango video games ia tatu tupulanga Pasifika e we foi matatu tatu tal noi me tau o le vai o le tau o le tau sami vai e mo e healthy atu mo le fizzy drinks ma me va pena apo le lava le tau ia matatu pese le aso tatu pese fo ia wa e mai Samoa ia pese na fa seki tatu ni afiaf ma ia o le jivanga tau le la ta se etu sistemi ia fa tau tu lang fa mai lu tatu ia temi nei ma tatu so fuanga ia te lo wa tele fa tuanga mo fa nau ia mana i tatu pa ia sistemi o le afiaf ni lunga tatu por clame te fa tala fa tuai te mam tina ma tua o na tofer tala lei ia talo fa tu ia tu ma lo tapo wa ale o na le tua o ma tua o mama dad ia tapo ia tatu fa va lo fa nau ia mana tu le manuia o ngolo fe ngai uto ia ngalo ngolo fe ngai tatu atunu ia timne lu so te wati na ia tatu oi ia tatu pesena tapo kala ia tatu pesele ma usi a Mr T pesele esel manel pesele ya so o mai pesele ata mai
sunga mate mumoe Aia e mana tu mai pea o a upe a e alu O a ufo ia o te au pea no fatu Saulo o sunga tia ina e alu E te ata mai wo o wilole leila masunga oe Wa e tutui lo fatu atele ia mai a te a ata nge mai a yu manatu Ole a e tu ua a e a Ole aso ai sau, ole ponga ni mai o alisi, ole vava, ole mafaisa o moia, oi leo, ole a ngali moa, oi go go go. Aka mai lava wo uloa lele, ole a vea ni me fai mase sei. Vea lea lofa sa e ngofo ai niu o fa bengi, se va ai mai nei. Nausia oi lo fa moi moi, se kisi mo a beni o go goe, au mai sau kupa leo lo lo goe. Fai ni ai fuke o fasua pepe a fai le mafai na o ai iu kau oi na wa. Te fai mai lava sua beni ai, e fonga o au ake le sau roia au le wa. tu mai sua tamo ita Ine ingalo e tu o foli Please don't let me go all alone When I alone the Eti ata mai wo o wilole leila masunga oe Wa etu tuilo fatu atele ia mai ate a ata nge mai a yu manatu Ole a etu ua a e Eti ata mai wo o wilole leila masunga oe Wa etu tuilo fatu atele ia mai ate a ata nge mai Mr. T, ma le pese ata mai, ia ata atu whanau, ata mai mātua, e vai o tātou whanau, a tātou pasi ilu mo le whale na e tua, ile mō la poa, o le McDonald, awa le vina, o na i le whalau e le whale, e whaapata, i whale le whalau e wha toast, wha peanut butter, o se mea lava, ia, e lava valenga, Siamu, jam, Ponatella, mea umana, Tamana vengo fia ya mama dera. Ya ngala. Leo so te wati o tatu proclam no fuma 2 minutos te litu lai fatu tu mo oil si fonga lo mua ma proclam tu plan telvo. Leo so o le ta upu mo nei support the word of the day ma nei o si upu e nga mo tatu fa nau e nga mo tatu umalama. Ia. O upu le fa sa moina o le mataala. Oh. Mataala. Mataala mai. O le aware ia po le awareness or alert. Ia o le mataala, o le upu nā mo tātou whanau na nea safarele. Ia e eiso na tāua, ia fwaiso nā o ngā mo tātou, a mese tūlanga leo tātou i temini. It's an important word for us as young people when we're at school, at work, in every aspect of our lives, not only for our young ones, but for our whole community, everyone. Tāua umal upu nei, o le mataala. Leo so e te wati o le aso ia, i lo le upu nei o le mataala. Mataala. O le upu whawhia ngai o le mataala, o le mata moe. O lona winga. E tau ne mataala i taimi uma. Pe ona, whai ona whautu atu tata pokalame, ai kolosi le awala, mataala. Au tilo le anga vale, au tilo le spito, po o sauta a vale. E wha atusa fwoi lai le olanga. E le te iti e kolosi le olanga. E tauna e whai tete. So vai le whatusanga. Se lau pasene lau interpretation o lo por nei o le mataala. Ma le vai hoi. E mo ine lo mata o no wino le. O le te moe. La te moe. E o mataala o mata. Ia. A tangata e mataala una no winga. You must open your eyes. You must be aware. You must be alert. O le whaliwina la po winga o upule o le alerts po awareness in English. It's concern about and well-informed interest in a particular situation or development. Another translation is quick to notice any unusual and potentially dangerous or difficult circumstances or being vigilant. Malisiva hangol upu leo matala ilifa pertani the state of being watchful for danger. No wing o lo matala
O lau nofo si fiele ma le lei o lau va ai me uma lava le tula i mai le teimi. O a mea le tupu mai o luma. E o tafa. Matua. Matua. Mai sea la tua. I tu, ai sea. Ia wa o tua e tami mai ti apolo. E fai fana tami mai ti apolo luma e. O luga fo ia. Malunga. E pe o le upule al matala. E tau tere vai teimi ne o Covid. Alaia. Awa o mera le fa ma el Covid sole. E pe wa o le kiri tai o Covid ia. Tu sala o asora tau le ano tele tatu i me o masks. O le tale ile lo lima. Te milani sole. Fai te tangata. Matala. Fa nau tulanga a onga la tau ia. Matala. Mana tua. Na ua lewa na whailoa te whaia onga o le masina fau i le aso sumal wha e diu eila wa setment mo mua. Fa te te inga. O lau lava la matala e te mauti no e mai ilo. O leo o mai la sumal wha o mati e whai lau suenga lea. Fa te te inga po aperila. Tu fa te te inga la sumal wha o aperila whai lau suenga. Po lau assessment mo mua. E o atu lau lata e la sumal wha o aperila. Ia nei ele masau mea o ngofaya ele isau ese o tusia. Pero tulanga na tole matala be alert about the dates of your due dates for assignments. Ia ngata fo ile tulanga fo o lau ngalu ngal luso te watch. Wai tulanga o matala tulanga fo ngalu. E te vai atul metela veai. Ala te matala. Ia e ona ela veai fa le tonu. Vidi dei si. Le malis fa le tonu tu aloi mari super company e tonge lau pilima. Ia, ma ACC. Ma ACC ne mana ye te aso offer ye so. Tu langal na ma na ye ta fa nau tu plan telvo le upule mo ta to le matala. Ma ne va tuna quote le uso te wati. Yeah. So my awareness is always the beginning of positive change. Ma na ya. No winga ai mana tu puse me le lei pe fu mai se tu langa le lei I so se vai nga lo so fuanga I la wa onga I la nga luenga me sono lo tu ainga la we kale si o fe lava. Yeah. Ta wala le matala wa na a matana fo mai email leile. E si vai nga lo so te wati. E si vai nga le be aware in the moment of right now is just the most important thing. All of our issues come from us not being aware enough or not seeing through our problems to the depths of the issues. Ko le mal malama I le ngangu mari. Tol. Ole fio tau fa sengar fa samoa ino tamalia. Ale kwai o tele o matala. Tele o matala ile le kom faila tangola o faila fa mala batwa. Being aware in the moment of right now no kai miar ngai. Yeah. O lo matala temini. Yeah. O le vanga ta e matua taua e le tu singa le mai. O le tele o tantu fa fita o le tantu te fia mai tantu. Yeah. E ha fu mai o no le matala. O te fa mauni le vanga le o te lo fu te fa mauni. Yeah. O le ana tu pur se fa le ton o no le matala. Ma ne o le vanga le. O le vanga le matala e le fa yo na ai tu fu le fa fita o le mo. Fa is fa un le ma tu la pena pe o le so ne tu la ta opune yasu. O le mata ala. Ma lo la velu so mar mo ta opuna matala. Le la ta se atu ta pese mo le aso. Fa tungal nei mai le uso ia Japan. Ma le tamai tai. Robin Curry.
Japan, Robin Akari, Fuki. Ro pule ole Fuki. Pe ole o te mantua so la o o sa moa a vele le vau. Ia. E fai mai le fai a onga au le vele Fuki le vau. O longa winga a fai pa o nai fai sa wo sa pa anga e tango la wo vele Fuki le vau. Ia. Ele lo la wo vele vau. E tsauna se e mai ya o le vau. Te no pole winga ngol pese. Ia oi dai lo. Te o te ki ta o le tru pola lu ko pese. Ar tu la kana. Ia. O le ua lu so tasi miru te lo te le tu lai fa tu tu si fonga lo mo po kala tu plan te lo lu so te wati. It's a hot topic. Ia. Lo ri go topic ve la. Asa topic le. And my video gaming leading to problem gambling for Pacifica. O le tala le sa au mai I le RNZ, I le so, I le town le la. Ia o lo fa ilo mai e tūlanga leo ta alonga fo I e fa ngai ia PlayStation, Xbox, ia o la lava tūlanga fa ngai le online gaming, whatever it is. Yeah. Fa mai e ona afianga fai ona mauai le fa nau telefo. Tūlanga leo o ta alonga fai tupi. Gambling, pokies, whatever it is. E ila le su nga le sa fatino ina le Pacifica Youth Online Gaming and Gambling Research o le fa la butonga le mapu mai Pacifica Service ya male moana research o fa la butonga na ni tonu na la to fatino ina se su nga. Yeah. E po se sa idilinga o le sa te mafai e se iwa ai po le tulanga o nia afianga. Yeah. O le whaongale whanau telefo o tūlanga o masini nei o video gaming machines. Ia o le whape I eilo na awhianga mwhai ona o la tuputupua e whanau la iti am telefo ia. Mo e whai tūlanga I o ta alonga whai tupi. Problem gambling. Man tua o lo tūng whele mano New Zealand e whai tia le o whanau e meso tātu ainga tūlanga lea. O no le tele o tupe mai maue e anga I tūlanga I o poka ma tūlanga o ta alonga whai tupi. Yeah, it's poverty is a big issue in the current state of things. O tu langa la le tum fai ma lo fai ti tira va nga le. Ai per su nga le au mai fa pea o le lua vai tolu. O tu plan tele pasene na. Lua vai tolu 2/3 of Pacifica gaming respondents. Mai e lua le lima tu la ta alfa na ta longa. Sorry. Yeah. 2 to 5 hours of gaming. Ang whaonga na te meo e whaini whi au ma whai mea o ngawo. Ia, manatua na. O le whanga la na le tam whai vo I le. Ia whai tia le te meo tātou whanau ta alonga nei. O na lawa a whianga whape nei. E la a whianga le whape whai ona lead to problem gambling. E o tūlanga la ngā. O le si whanga o gaming harm. Ua matua a whia. Ia o le si whanau e a wheo le fitu. Le ua umale ha onga a. Ia umala onga tonu o tu fale faisina malolonga 5 fitu valu iva. Lima tulana le fafsanga I TV. Malta longa le gaming whatever game it is probably PS4, Xbox One, whatever it is, or even online gaming is using a laptop. Fai le lima tula o afianga tere la ye fai o tula nga folo afianga ma fau o le vai visual impairment. So le si vai nga na fa na fu na ma sa ni fango le le o le vai ya au toe pe ma toe o fenga tano toe vai computer ona la tula nga le wa fo o le fo ile nga na o me yo screens. Ele anga vai a wa la tala tele TV. Tu man tua so lao e fai mai fautu anga au so tele TV ki wole anga ma. Ia le la wa. Le ia. Ia so ia. Ia e vai nei le tamati aso nei. A fangil talonga. O TV le. O te mai titire to titira pa il TV. After te lo fa longa la se o fai tala na. Au so TV ki wa. E tulanga le o tulanga fa ai no o video games sa no foi le te malo lo wai relax rest e ai la tulanga foi le abuse lo fa ai no tulanga le pe na la I fa fitau le wa au mai ai pe ma nei se aso se te mo mo fa la wi tele le o polale wi ngol va le problem video gaming leads to problem gambling issues for young people. Po o fea o tulanga yo ta alonga ia e mawhai ona Southia toi whana tulanga leo o ta alu ta alonga whai tupe ia bantua su enga nei o su enga
o lo fatino ina initial la tu te le to maima maga va il mata pule man tua o Pacifica Youth Online Gaming and Gambling Research o le mapu mai Pacifica Service man one research o fala putu tonga nei to ro galu e fa su nga nei and they have found children across New Zealand as young as 5 vai o fa nau a mata mai le 5 tau sanga na mata as young as 5 showing symptoms of gaming harm no winga o le fo mai ya o la hit no winga ia wai e matu tua I fo wa tili wa fa tili na e per tu langa lana e mara e tu atu e utafa le wa fa ilo atu le report le wa mai nele el Pacifica Youth Online Gaming and Gambling Research ma Pacifica Service ma le Moana Research le wa fa ilo atu ma tua le lau fai lo atu tu langa la le o la se tato ngalunga fai ai o ngalunga ai tato pokala me tato li choma le ona ngal si fonga la mua o wala te pokala me tupunga televo fai lo atu me tu po a fie fa now ia ona fai le o fai u le you know make good decisions we're informing you now what are we going to do about it wa fai le lua le lima tu la ona fo no fo fa now I lumo TV screen fai ta longa ni o ala ni afianga e mo mua la misi fai me aonga lua misi fai au tolu e fio fai atu ai fa le tolu yo fofonga mata ya lo fa e fio va tu se au e le fai ona la sia lo wa ko addicted ai tu langa le a fu la maria e vai ni tama ti fa o fai me fa pe fai le headphone fai male mic tu so mo fai na tala no tanga ta alo le tamaiti I lesi tanga tamaiti ta alo la I lesi atu no o pe ala pe wa o le toi fa fai ta alo nga po la kapi ti wila alo wa tala no fa ale pe ya o le fa fai lesi tala no nesi e pe va ngana e isi fa na fu le ai mo le no YouTube po tu nga tala la tala no tala no tu I ma o me la tala no tu ya pani Sol. Alai o le sistema ta alo la ta alo mai ya pan e sa o le tu langa le luso. Ta o ta tu fo le outside fresh air. Ta alo fo le fa se pa I fo le ma lo uso ta o le ta pa ya ma. O le ele fa sitting here le ta la capile sa e. Ai fa pere ta be yo pis va pelista la vo. Ai o ruele giro pis fo ba giro Xbox fu lo fai bai va ele ai. O le tala no atu le no tala no atu foi o tu langa tau ona mata le tatu whanau let's try and minimize our time on gaming le fa pe fa sa it's good time for you to go relax but don't make it the first priority or don't let it consume your time pe langa le tau so tu tapo kala menia so for really lose te what ma na ia te fa so io fa tuanga na ma so atu ma fa manatu ai la ta se atu lista pese le aso luna rua pese le pe moni mai le au fai pese le ta Western Guide Bonifacio Samoa ia mal tasto uso le halo poi rua Lucia bueno My sunshine, oh you ain't feeling real. No you don't.
was real. I've been longing for your touch. Miss you every second that we are apart. Oh, we're meant to be together, baby. Just me and you, baby. You always got my love. Happy's when you were right there next to me, laughing away my love. Always right here waiting, just oh my God, just come back to my house. Always right here waiting for my baby, yeah. You know, oh, my baby, I want you forever in my arms, and I will never let you go. Pe moni ea ma lo fa tunga le nei mai le Western Guide Bonifacio Samoa e me lo sia wino a tolu mal tolu minu te te tu lai fa o tatu poka lamele ne tu pulanga tala vou o poka lamele nei ia e fa tu atu e tatu tala vou tatu fa na ai mesia tu pulanga la iti pa ni me nga e tape na pena i foi la tu tala vou mo le ulanga e pe a fatai mai fa fitauli ia ma mari ele ini ma fai longa i meia tau fai onga ma me tau doctors ia ma o tu saliva tatu we all the youth ia le tam fai e fa so atu nai fa si to mai e ma ua ia o le statu tople we o le mena lufu tasi as fa na lufu tasi ai se a ua fa manatu ile me o le lufu tasi why not lufu fa ai se a me le fa manatu ile se fulu maleiva ele o lufu tasi le la sa faila o research ia la research e tau le me le tau lufu tasi e fai mai la tala o le lufu tasi pisa a mata mai le yaso ia i Engelani ia ma to foi la o Mari o aso la i Engelani e me o night ia pe o fita o aso mala pe o tama matu tu o mai fita leo iso fanua iso fanua fai lato talita o le pelu me fa pena le te vai ati fanga ia tu so le lufu tasila pe o le tausanga le e mafai ona avea o e mafita tau night le mela le o fa manatu le tausanga le lufu tas e tolu la step o aso la sa fito tausanga e avea o e ma ave fe au ale night la fito tata le ave fe au le fai fe au le night a fe inu le night ya vai nga ya lulole tamai tisi le fito tausanga me le vai o le sila asanga o le fulu fa tausanga when you're 14 o le taimile te ave fu ai so a fai taua e mata nei ata fo e ya sola e la au ave fu ia o tamai ma le fulu fa tausanga i lunga tamai la ia flag bearers la tu fo le e fsoani ave talita ale night ia pe fa nga fu e fu rua me ia a pe o le lavar night le kukara me ai me fa pena o lo la le lufu tasi o le tausanga lo na e mawhai ona e a vea i ma night sala pe la o asola alua mai aso nei pe ua o a vea fo ile ma pese mea ua a vea i matangata matua fa palangi la lea o Samoa e tu sa pete lufu tasi
O ia ngai tera ititia pa pe o nei mama papa le fale. Io e pe e se ata mana e na langi e se tama o e o tuna manga fa petani. E tu mai tu manga fa sam. O lusul tasi. E tala e vai o ta zo mar ki. Ar ki kala ko e loka. O la le wingo le ki na lima. Si ar ki fa pe fa o punga o te sa longo i me o i lusul tasi. Ar ki le. Ia tala tu levo no tala fu le langa o fa na ule ai la fa na o ai e fo e mari ki e matu ai what te fo e e te fo e fa na ule ki ko avi matu ai sia po la ta fu ile fa ilo joy ele ai pe o lo a to lus mertas o lai la no fa mal malunga mam de se va na wa mo fa ipo tu ro pena ia ona pula la e o lo fa la but tulanga le lai la fa man malunga mama de pe fa fu ai le le la man malunga mama de tulanga na e fu ila lista mai titi e mawole e lo sekila le ati wata pe fa ile mai lo pa o le ki o ta vale so mo to e o fa ma real me nana se fa pe a mi le ki ele e va tu mal ki o le Toyota Vauxhall o le ki mo ia la ki na o ki la na o tato o le puki wala na male tan no tulanga le lus mertasi ona pe o tau sanga le e fai ona wa temi le New Zealand lo bo sitia pe o lus mertasi ya o trena ya por sumar valu e tele temi fai na le fai la seni mo ya ai pe lus mertasi le it's more of a common number o le vai tu su enga fo ile na fai su enga ne ya New Zealand tasiva fitus food pe o le numerale lo sumar tasi pe it's the age of majority lo winga fai ona mo New Zealand la e matu fa pertani matu langa fa palangi e a tolo lo sumar tasi o tamai titi e tele to no fo ila no lo nga alo te mamlu tina lo na winga fai ona e alua o e su e sau fale rent pole me vai lo su te wat te mini tu ai fa pala do smart tasi lo tangata alulo e tu le te mama tina fa fol ainga tu langa ia the white culture tu fa ngai term white culture po palangi culture e lo smart tasi lo le fa nau la wei lo fa nau e lo smart tasi lo e lo fa fo fa ia pa fa fo mo fa le wei tu langa tongi no o rent ona lai ayo mana ma tu te mina e mo fo ila sa to mo la tu ia ele sa fiera na ta tu sa mo pasifika wale masanita tu langa na e pa tu langa na e monisila o lus martasia it's something that we nice to inform us ma ye mana tu fo vana a to lo lus martasia o sista usanga o fa popo ele tu lo se fua after ya mama de la tu singa ya it's another year added to your life but mana ya tole mo o le tau sanga no fitu e ave o ma ave fi au tau sanga no sumar fa ave fu ape ya te alo e fa fi au ale tangata fitfita le o I lava a lo sumar tasi no fa no ave o ma night so sel mana yo na me le history la le o tulanga le fata o no lus tasi a wai ile tangata mo to ile lo ape sa mo fa mana tu lo full tasi te wo no fo fa pe ai si fa lo 21st o ma singa fo lo 21st ai se ika ilo ia le la wa ilo ma fu anga wala ino fa manatu ana ia o esta la vo fa manatu ina ia ne ia so to was fu or this weekend coming up your 21st birthday ia o tato wa ia sa bo na o tato mala mala le tulanga yo le lusman tasi o si sia so fa popo lo so fu ma lo wala after ile tua ia la va no foi ia te fa ia mama dad no la to singa ia oi ia pe lusman tasi ia pe va twerki e te pela o fa man balunga mama te o le foi man wia na o ta toe pele ta tu ma tu pele foi ma tu fa na mana tele se va sin fa si peselia ta tu tali ma just poka la me te ta tu la no le vai ya o le vai inu la le me o ta wai le me o le vai ta tu tino e mal ta tu ola alu po atua walu ole po atoa e maua sa umo e ilo mana tu atu ya
e tu au ai ua sili atu se ta silo manatu apa yo lea ua lava lea apa ua e musu sau se pai mai se upu ne te wape o le tasi upu moa moa lulu niu niu bulu asili ona pa apupu nei e tongi le moa ai upu lona apa ne te o le tasi mua ngana e pasia o le ngata ai pupula nai ona mata e pasia o le ngata ai pupula nai ona mata mana tuaina sa upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pongai o amafu ai no fuli tua mai apai olea lava lea apa ua e musu sa se pai mai se upu ne te wape o le tasi upu moa moa lulu niu niu pulu asili ona pa apupu ne e tongi le moa ai upu lona apa ne mei o le tasi mua ngana e pasia o le ngata ai pupula nai ona mata e pasia o le ngata ai pupula nai ona mata Malo lava Mari esele fai atu le o tamalo Mari toi tale ni ya mana ia tet puenga lau pese le tu au lalu ya le so te wati o le wato se fulu 5 minute o le tapur kalame ni ya woli te fa tala fa toi tamam tina ma tu me se foi fa na tu pula tano o lo fa tawo ni por kalame ai mane la ta se merta ta tanonga tu langa le fa tawina o le vai hydration tu langa foi le o lo tau mafa ia o le vaiuli taua i o le vaiuli i le soifua ma le langa o le tangata ai pe le fa tau ta tanona mo fa nau sa o le a wole vai
Ele te fai atu fo mai mata mam sina wanga ingu vai ko ingu coke malo ingu Sprite ole vai ale fe me ese ame ele set ma ele mana ele te sto le vai ele taua pia nei ai le vegetables pe inu le vai le uso te wati ale la wai ele au ngale le tata tano tulanga le on vai pe ta tele o sapa vali ole la ta tino ia boa wai tulanga le fizzy drinks ma lo si o lo tau ma fali tula o lo fa ngaina le o vai o tulanga coke Sprite o si rui tau le tau fai vo ele tau fai tu ma tu ha tu wa tau sanga nil o sia o ko le po ta si vo le o mo mitinga na no tinga au wa nei toi pa il tulanga le fizzy e a te mi vo le toi la lo i vo le rui tau ni so songa ho le ai o le tau ma ta pule ona le tau o vo le mo ta tu fa na we me se ta tu wa yere te mi vole tero pete I va vole pete alo ele lava ia pete alo vole fai o mea onga wa male ma fai on e concentrate so fa pongi mai va ai ia wale le lo fa longo e wa mata ona e alo tu la fa pena ona ele me la mo miertino e mo miertino le vai so ol fa mo nga le a lot of the young people who tend to miscommunicate or concentrate for mai because they're dehydrated. No, wale lava le vai to tono tino. There's not enough water or liquid within the body. La so mana tu vanga lu so te. A wo te wo oi foi le mele le lava le vai le tino. But fa alongo atu I lo tun pe wa tau mango pe tau dry. Me se re pe fa afu. Me se re ta tu le la kapi ma tu le la Oplex. Wa so la ma tu ko le ni male o pele ki fai mai ale coach vai nga uku vai ele te inu vai le tamala kapi le half time me va pena ona e taua awai mana o miele tino le vai e pe el pengisingi e uku pengisingi ka vale awai o le mana o miele pengisingi em fai ona operates le afio le male kapaleko le afi kapaleko e pe fola le tino tangata e mana o miele swa vai tono tino em fai ona mingoi ona ma fo ale lava fo swa vai tono tino fa no tu lo mo pe o tau off ka pale ke isi so bara tu o uso o le vai e circulated tino ato e mo mi foi ma fo tu lo fa mo tanto zulu e mo mi fai ai tu lo le vai o ma tu o vai ta milo tino ato o nisi la yo vai ngata water is the best drink for kids. It meets all their needs. But make sure a bottle of water is part of your child's gear when they go out. Lo te wati. Wala to ye le sila mai. O ma fanu vai tu lo. Vai o le tau to titi ha uma. Te le vai na nune. O la se fua o le how many liters of water is in this bottle? La uva ai fa le scientist I le mass. O ngale upule le mass. Tong no le fanu vai dia. Por vai atu pe ele a tose lita. Ele a tose lita o fang vai de. Pe 0.5 liter. 0.5 mils. Mania. O ma fang vai le mati tia tu mo la tu le mai mo mai lunga tanta Facebook ma lunga YouTube. Ele o fai ona sila mai la tu lunga litio. Ai o le si fa tuanga ma le le a mai ele so fo malo loina. O po le Drink Health NZ. Mole fa ta ua le fang vai fa now as part of their care lo winga alu ta alonga alu la onga aves fang vai a what to wake up vo yo juice ma sap sa sol tamale se pasene le fa ta ua mai le si va dehydration can seriously affect concentration and coordination le fa ma ni I fa monga ye ma se fo malo loina yes. Sports drinks are only needed by athletes playing high-level or elite sports. Ma ko langa lu pele ki ngai mga bia ya vai nga Ale si ya takasa ya ahoy o to black se fa ya sa no black sa fa mai o vai fo ia Powerade Gatorade isi rating ai pe o tamana e ya nga mo tamata alo Awa le mana o mia. Awa te mi uma te afoi o nai lusi atu I le afoi si nutrients mai si minerals. O vai lana o nei tonu ma mea nai fa o electrolytes. Ko electric
Pole electric lights, pole electrolytes le ngole, kuinga mineral na tono le vaina. So etai pifo la le vai ai te le tula luna nga. O tapo kalami. O le vai le tatano. O le vai oli. But my water has 0 calories and is a no sugar thirst quencher. Ma e tula ngoswa vai male vai oli. Yeah. O le si vai nga lea. Yeah, if children don't like water, repeated tastings may help them to develop a taste for it. No, we got ele mana ia le taste. Ai au ha. Sa ole. E pio pe al kapisi. Ia. O ko le fia al kapisi. Asia pe ko ona le kapisi. O tamato yak. Ele e nga pe o me le uma. E tawana ye sina tama I side turn na e tawana tona e ui ona e maure o soifu maloloina. Ba ia. O le sila mari. Ia. O lale fa inga how many liters of water? Yeah. O lale te leo le vai e tauna e tama fai e atu ai foi le nga le vai te o. O le fa mai le New Zealand Nutrition Foundation. O le lato fa tusa. Yeah. Lua te si martolu lita mo le tupalo te mai tai. It's recommended that women have at least 8 cups of water. Oko. Lo winga ia valu ipu vai. Ia pe lua te si martolu lita le te leo o le vai fa ngai le tina. Por tu palo te mai tai. Mo ta malo e fi ta tu le tu palo tani. Lua te si maleono 2.6 liter lo winga se fulu ipu vai 10 cups of waters. Mo ta tu le tu palo tani. Mo fa na wala tu ia I le fa tu sale mai gi fai leono ia ipu vai. 4 to 6 cups or 1 to 1.6 liters. Yeah. Lo winga la o ta ua la me lo winga pe te lua fang vai va pe wa atorka ta kouta le aso ni ele ave foi la ia lita ia tau o le a e tama fai e inu ale te me tasi e fa pe se fulu ipu vai ona te me tasi se fulu ipu le ai e se fulu va sa le va pe tasi la ipu pe luanya ipu vai ta au ia alu finga luenga e ave lo fong vai ia o le se foi na lua alu fai afu tatou nei le kolini tau te o plex lima au vai o te iloa le o plex masalo e ova mar se fulu ipu vai I le aso au le kolini aso uma la tui male afu o te iloa ia no o tō ane te o plex tu te iloa tu pakana tatou whanau o le whengo fie e tatou iloa e wai I whango vai wela wa umatu se mai 1.5 liter a whai lai lua te se ma leono liter mo tatou I tu pautani e lua whango vai te levo ia 1 liter o lua liter ia toi te se ma leono ia no mea se kama oile whapea wa atoa ia lau kouta I laso tamane o fili le ato awa o tamitia o ngalaiti o lai ave la tu whango vai e ser mane atu vai tamitia ati e ile wai ia le tanga nai talani o le ato e o fili le ia tama I whango vai whapea e wala le e vatu whango vai ia alai to tonu le juice po le coke po le sprite mi whapea na e au ngala vale vai tamiti e le vai ngata ua e manutua e le au foi le fosi e le ovale e le vai hanga le you need to check there is overhydrated there is hydrated and there's dehydrated lo winga la e te sila fia oi o oval ho hydrated ye lo wa mata nei tulanga fu e te loe oi e mana ele pokala msu fu malo lo ino lo watu e pelfe au le mo fa na o mesi tanto tunu fa taua ia tanto tomo fina ia ole vai uli ia fa taua te menei ia taua ia tanto vai o vai ia tomo fai o le tau fu la mo mari la toia te lo ia o te tuate o na te o black te te le o inu fizzy drinks e pe o ma toni fa sana pa ma fai ana tu o ma tu langa le ia te lo ma fai o le o ia te fai e tu ia o tu langa nei o ma lo black ma lo la va so ia tatu po kalamele na la o ma fai atu fa tu wanga tatu vai man tua tatu ta longa fa peo au foi las farile li mari ioi winai po au ina ta longa e o child va veo la li moya o la on al kan peo o fai ti tenga na fa nau e me tu plan telvo ia tu la lo tanto po klami don't spend too much time on gaming au ana I alu de te mi ato e no foro furu mon TV ma ta longa na ona le fa longa tu longa su enga nei e ia fianga mo ta to se aso I luma to au I ma enga le o ato no a fianga we know the basic
you know, effects, visual sight, can't see. Tūlanga vo le fiu mama dad whai atu whi au ana e wo halo loto tūlanga tālo tūlo. Yeah, tā ua wangana, we need to be careful. And so drink a lot of water, be hydrated, not overhydrated, and keep safe. Lesi wangana wha mai luso te wati. Get your booster shots if you're eligible. Tūlanga tātou first and second doses. O tātou whanau ia lima le sumatastau sanga. It is the best protection against COVID-19. Yeah, man, so for rishi talalau test. Tu sa lava po line negative. Register. O fo I luso te wati. Yeah. Yeah, what pepe se ai ta wai le tala for negative ta so ai ono fa mo mo e ta wai nai loi o lai fai o test mai ta wai lo pe to fi tanga tai pe tu sa pe lai o le si fa mo mo na o a fai le se fu wa fe tanga tai negative no me that's a good sign so ta wai mycovidrecord.co.health.nz na mo wala no fai pe vini fo numero na over se lau if I should take one numero na fa ilo ai lau results honor tato temi lu so te wati fa time level no lo usupaka ko ko ne so really verse 4 lo te away to lu to fine ya ana fa time level number por kama to por televo in the yes really fa time level maria tato por kalamele na fa time level au vai mai fa time mole to we know se fa si time lo to time fa longo mai ya ma ua nei au na vai fa time foi nei tama matina ma tutua fa pe fo ima asunga fa fenga ma la tu fa tu e fa pe fo ima ta tu fa na witi ai ma ser fa na witi a fa yo lo fa tu ta tu nu fale ma lo la fa ma lo sinias fa ma lo la fa ma lo sineva yaso tu e tali mal verso fo leo le ma fa on na tu mal tu fina ya ana verso fo proclama sani la ta ma sani tu pulanga tala fo ta si on ta si mal ta si fonga la mo bueno solo fo ilela o ita maile maunga to o manga fainta nelo fale pa anga atumua telemotu mafutanga pasolo maya leolanga ba ayalo Faimose ele tawai lauba ai tauna faisa omai e aluaso te iane wa fuli tuma